Keep my Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. Samoa e matalasi Ua sio mia ele sami Atu mangala nulawaga Mea i pia o tangata La usa moa moa ea mea tua elo mahamai le monilea lea oro malo tali ilangi Samoa ea i malo au faatasi Lata oe i le kueta E mawhana po i le vewe
Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ole me matua le lei ma le matango fia lava pe ana nofo fatasi lava oso. Watu samare swa u le lei lunga le ulu na tafeifo ile ava o le ava lava a arona na tafeifo ile ua ona ofu. E tu samare sau heremoni wata to ifo ilunga o maunga siona. A wana poloa ile li i o ia ila na whamanuia o le ola lava lea. Whaavavau. Lo mātou ta māai o le langi. E pa ia lava oe. Nei lava tai au sing sengi ma le tai manino, tai au te toa le aso fau e a mai. Mātou moli mawina, sidi ese o au lava whaamonianga, e ala le nei aso fau e a mai. Mātou pese ai o vi inga lo mātou tua, mātou whamanuina, lau alofa sidi ese ma whaane ne e i ate oe. A wā oe lawa le tupu o te tau mono mea i ai, o le vi inga le nei lava tai hao. Whaapale ina oe le tupu ma le lii o lii, o le tua oe, e le ai ma se tusa ma oe lo mātou tua. O le tua ma malu, o le tua ma mana, o le tua sidi ese, o le tua ma tautia, e ifo uma i ante oe, o tupu o le nei lalo langi ma mea uma lava na e whaia. O le tua oe soifua mai le vavau e o lava i le whaamavau. O le tua oe la e le vi inga ma malu o le tua oe pulpulu le mātango fi. Ta mawhaftai lau mea lofo lau la fau mātou maua, nei tai hao, o lau lofo o lea fo ua tūtai nu o manaia, whai ngā mālo longa sa tofa whaai o te ngata lele o malei fo mai, ta pa au mainga wala whai fo i whangunga le lei o auna, whape nā mātou o whiala marafi whira nei tai hao. Mātou pese whaftai lea i hante oe, lau pule lea ta mā, whaftai wa e whapopo nea sa fau, le so i fuala tunu mo mātou wola, mātou au ria nea sa whareileu, sa fulwari e yaso, nei māsina o ke topa, le mātou whalaunga le lua whelua sut wha. Mātou malanga o nea sa fau, o mātou tuinatu o aon ta mā whamole si e tau tai. E le mātou whalaunga a whai nei, ia awali tia whaiwale a whengai mala tano, le nea sa fau e a mai, whamaloro lātou sui fua tau tua, ne fo iwa yaso a toa, ta malo whangiana e mātou whanau o le aso ulamuni o aongara ne iwa yaso, mātou te talo le paolo o ao e malu tia male o le oina ina i mātou whanau o sa idil poto e ala i ao onga,
fa muria foi faiva fe ngai malim tama chai faia ongolo nga fa mala o oina ona ya macho fa nau mana tuala tunu pele sa mo o sa uni le tunu ilana taringa malo ilana va yaso lo manai madu de talo ya yailo manuia lo matu tua I tai o le tunu ya mala tunu ato ma ya manuia le taringa malo samo ala lo fa tasi mai manuia ni tunu ni silo lo matu no fo mama wai o le na fo te talo mo hatu o malava o le nei lalo langi ya fa muria le tu mar mo panga mar tapo inga fa fo mai na ya matu matua tu asin silo le tunu I malo mo to malawar ni yaso te to waina pena to ma fan fana lo fa fo siero la to se fu laude le tino se sili lava ina nganga me uma lava la fana ma to faira ni so fo e mai ma to faira lava ina ia fo I inga ia oi ta ma fa mo fa mo ri to tua a the radio Samoa ni yaso atoa o ma to wole ma to val au I ne me uma lava e ala so fa ma lo Yesu Kristo lo ma to ri ma to fa ala amen Oh
le tamae o mawai o le viinga tolu se lau ma le lima le tu spesere kanesia e whakasa. Viinga o le tualangina a whai pesere kanesia whapapatonga ki Ushano Amerika Samoa mai pe te sauta tutua mo. Everybody Samoa sa lima e tolu a mo. Good morning. In this update, Green Party delegates have voted to ask the Speaker to oust Darlene Tana from Parliament, arguing her presence there is disrupting the proportionality decided at the election. Tana resigned over an alleged migrant exploitation scandal at her husband's business, but is now an independent, stopping the Greens from bringing in the next person on the party list. Co-leader Chloe Swarbrick says the Greens' historical objection to waka jumping comes down to concern about concentration of political power. Here I think that we've demonstrated that we've gone far above and beyond what is required under the electoral integrity legislation, going out to our entire membership and having the delegates make this decision. A suggestion Kiwi Rail services may be impacted with job cuts on the horizon. The state-owned enterprise has offered all staff voluntary redundancy and will have the final say on which expressions of interest are approved. Cabinet's working with Kiwi Rail in a bid to restore profitability. Rail and Maritime Transport Union Vice President Howard Phillips says the redundancy proposal is daft and will not make Kiwi Rail more reliable. A big day for staff at Timaru's Meatworks. Alliance Group will confirm the future of its Smithfield plant today, following last month's proposal to shut it down. Employees have been called to a 9 a.m. meeting and up to 600 jobs are on the chopping block. Meat Workers Union spokesperson Bill Watt says staff are apprehensive. I think they realise what the likely outcome is. Watt says most workers believe their consultation input will make little difference. King Charles and Queen Camilla's 9-day royal tour starts in Australia today. They're both visiting Canberra and Sydney. The King will also attend the Commonwealth Heads of Government meeting in Samoa. The royal couple changed their original itinerary, which included New Zealand, reportedly due to the King's cancer treatment. I'm Kate Gregory, and that's news. In sport, the Black Caps have completed arguably their greatest day of cricket on the subcontinent. Another brilliant catch. New Zealand have been sensational in the field today. This is another beauty, and India have been bowled out for 46. New Zealand have built a 134-run lead after bowling out India for their lowest total in a home test. The visitors were 180 for 3 at stumps on the second day in Bengaluru. After the first was washed out, Devon Conway made 91. Earlier, Matt Henry returned figures of 5 for 15, becoming the 15th New Zealander to take 100 test wickets with the final dismissal. And the Bullets have inflicted a first loss on the Breakers in basketball's ANBL, winning 84-73 at home. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ele swafa manamalo lo tanto ri faolo yusu kiriso mo mono fa to low mo fa ta lofa ya mo fa to lima fo ile va tele lava man fa alo sa mono watino pele ele pa ia mo malo la fa anga de fo itai a fo ma lo lava se fu mo wia fa malo fo ile to no ia le flau ya o marato de nei tai ao e fa to low pa ile popo ma malu sa wo sa bo mo mo tele se e pa ia mo oiti fa to low fo i tupu mtamali yo fa lau ngo la fo lo sa bo ya fa we no la fa ngarwenga le tua o na tofi o le tanto matai de langi fa le malu so se vai ngo au kilani mani sila ma so se tafora ne kelope wala vale te tuaina o le tua malon fingalo so se kana sia o lo fa tuna pa uli ai mo ele alo atu mo sa ninga o fa ungora ne foi va yaso fa ta lo fa foi le tanto bokalame ele fa fo mai fa tuma tausi sa au ma tai malo so lo ma fa o lo fa tasi le maharo le tai hao really some more ne foi tai hao sing i ta lofa lava ele ta droga wa tatu ai manu masa ai ma li fa mrianga o tatu tu nei tai hao
o le tai ao le asa fo o le aso o whai le tua tātou te ori ori ma tātou fia iai tātou patapatia whaatasi le anga le lei o le tātou tapa au siri le langi o lona halofa le o mboni mailo tu si fua mo le mātu malosi ia o tātou fisia whae fwoi manua le o mala nei tai ao patapatia la ia le anga le lei o le tātou tua ia ma ia tautai mailo tātou matai le wholau ngara ni aso ma ia tātou wholau le la o lona halofa o tātou iai ni as whareile ua se fulu mana varu ia aso o ke topa o tātou wholau ngara lua a lua se fulu mana whao se mana whaonga le porokalame marua le tai ao Ana Radio Samoa Sfolima, Eva Tolu Amo, Natasha Vaelua, Eva Pena for Insinio, Tata Facebook, Madi YouTube, Radio Samoa, Sarah Tassipatia, Marfina Pesta, LJ Lucio, but to own an 8 by many, to join our say by later La Hiva, Ele Tire name. Tasha, Malo Sifua, Malo Sule, later. Fatalo fatu fo'ilo sungalawa o tawai malo le soi fomanuia ile nei fo'i tae Samoa. A blessed Good Friday morning to you all, malo le soi fomanuia. So the coffee feri wa umbari le vai sorry. Ka ai fala vai so tatu sai. Sa le ya malo foi fa tai le tunu fo fa tasi mai ma le tatu malo le tai hao. Le vai so ato lo tu fa ta lo fa mai. Ya mo lo tu fa malo si au mai le tai hao ma le tai hao ma mo fa sidi ka malo si. Ya wa le tu ino le tunu lu mo tatu pokalame. E tai hao ne foi vai so ya le wa ka ko ile fa le Io e. Do so mangel ka ya. Ia. Sorry. Po so mo ya lo fi ave vale le sorry. E moi. Sorry mo Ai la vel vale le fa feka ku. Le ke lo kwa I ko le lo po la le mo so lo fi ave vale le nge ka ya sorry. Tara no le ave vale le. O te mana tua le fautuanga le tamao le tio. Ila so mo muanga lon sai le ia le tautua le Radio Samoa. Fai lai kai le il Mount Samoa. O manei la le service. O male sa uninga fa to foi. Ya o mo fo fai le puki ia ai kalo mo ko ingo ki ala. O te malo le tio o fai langi le fo long so nga pastor Enes angala. Ya la ko lo o mo fo ku ka fa mai vai uso. Ba ai le ka ko ba le ki o pa u. O le ala te no fo ai men mai le kai binga. Ele I mama ia ta o le tala le to ina. Langa o ka ko fo lo ngoi pe o le vale. O me la nga o sa ngir ka ya o fa pe so ko fe. O le no plan mo ki o so fa ma e lo fi ave vale le ngi ka ya. O le la o ma fo a dia ka ya o la ku ngo mala ka po la fe lo e le sungal ka piking. La vale le sa mo so nga e tino la. O fe si di mo ya e po la me ko nga fa ia o fa pe o ia la vale. Good morning, Captain. Ai kenge ba amanga miela kenge vale le. Le mau kuma o mani. Ya, awal pol se ka ko kilo mo muli va nga mua se pasi mo ave vale. Ala lau ke ma fo ake o pasi lo ave vale le skami. Yo lo ngor ka fa or ka fa ala ku me fai. O nga ko e ko mai la ya sa mo vale. Ala ka ke fa so e fa e mo ka ko ngi ia nei vai ngara na o ka le so ka le lo se pora mo so ko fi vale le ka e le ka si o ngi si o ki ave vale le ska ya to do life ka lo fi vale le mal ka si o ki mo ka fai la ke o ta jo le potia ma to no ka wala nei ta o ta va vai le tala o le ta Malo le soi foi ap tavale malava ia o tu langa o yei tatou lungo la wala nei taimi file mu lava le tai au ile amata I fo yo le nei fo ia safarai ap tavale so longa le lei lungo le la tele le ai se fa lava lava tau tavale e le ai fo se vaenga o no lapata ia ai pe tau ai ona yei se tu langa fo ile fa pole nei tatou le nga o lo file mu lava lunga o le ala tele le nei taimi ia tatou tau sisi lava fo I tu la fono masani e mai se fa nato la polo kalame ina ia saonga le mu pe fa inga malanga mania le tau ma futa mai usua I mai foi ia mai fa fonga mai le malu le tau la Radio Samoa na wono minute te ai le iva minute te ai le ona awal suia le ngila wa le kio ai eva mai ina se fudu lima iva kon amo Radio Samoa bevela Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ona me la le maua lo ave vale le la ka o nga fese ka isolo.
Al vai ngamal sa channel tau. Ile nei foi tai au fo. Tama ki makaudo au kilani no whaka whasalanga radio Samoa se funo in mahalulu. Ile nei taimi on tai hau wing on tau de so. Ola whasoro na awa olang de nei foi tau tele o taimi. Angi maria bar savini mai matu se funo mo de valu mo lungo de malu le mo tau de nei as for railers funo mo de lo lona mo lalo tai au pe audio. Ola whasoro na awa ola tau elang de nei foi ni so taimi. Tau mana mai mafan fana tai house for wiva lona mo lungo. Ola venga yo tua la whasoro na awa olang de leila sa. Lang de leila so fua. Lang de leila so lua de so fo mo la so lulu mo la tofi fonga mai o leo whasoro na mana ya mai tau mafan fana mai tau was funo varu ngei. Sfuru iwa kaya ama na sa luas funo kudola so fua mana ngava yes ai woika fe. Se le manga ia sore a fa mamonga na la vai tau ile nei fo i tai fo tuna nga basani fa nga solo fo ne po kala me maru le tai ala taro ba vai tuna nga ile tau jelo si vai ngori silo apena fo le tau sambo mani se vai nga ole kelope So se tasi faisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso sefulu no se tema se iau lia le aso sefulu valu au katopa e anga va umai le se ia te ono manu malo ai i le 5 se lau tala cash e whaiele i le aso lusful tasi au katopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaiele au talo sanga online ai tasi li tulai wha atali eite tali e ia inga wha abitoa valau lo le Pacific Finance Limited le oval se lau fitu fafa lua fitu oval se lau fitu fafa lua fitu sa full ball jele tulai ono ole lu tau mo oi mai le tua so mo fo la no wat fa poponga tato por kalama e pe ona masani e oli lu tau mo e ta via foi to ina ya te on foi por luas fur mal valor que nesse mo io que nesse mo foi por luas fur mal valor foi mai vai toma o fa manu ya foi le tua ya te la ua ma ua feta la ya tu ya te la ua ia fana fanau ma ia ulola ma ia tu mo ile la lolangi be fruitful and multiply. Malona fai ele tua tangata. Ona fai lore I ma fau punga ia. Ona ngā lua ngā lau tangata. Ona ngā lue. Ona ngā lue. Mantua fo ele I se mea o ile rolangi nei e whawawau. E pala le la au. E pē le mangu. E uma fo ile o lau tangata. O la fo ilo momosi molo au le lei molo malosi. E iare kai mea vea koe. Wa mangumi fōringa, wa ko ule lauru, wa singa, wa ko ule aru. Wa siro, o le winga la aritala. O le ngā luenga na whai e tangata, na whai atu le atu tangata. Ia whana whanau ma ia uola. E le ma whaianga ke ia ua whaakula I mangi whale, ni ka avale, ni wa alele, o le mea ngāra ka ngaka ngawhai. E le I whai aku le atu ia ka muialula ia la umele ukango fōara o le kampangia aliki po o le pani le ai o le ngofoanga fai le tangata a o le kangaka fai le tua ku e mafau be fruitful and multiplication reproduce and multiplication be fruitful o punga fai me le tua tangata ia uola ma fanau ele ngata o le soifuanga ma le o langa le tangata ai o le fauina o le sisio manga le lei file mu matango fie maule vai le la rolangi le ki voi a pesel kamalo elvisi mai welcome to my world what a beautiful world e uia o fale kongu e o ngare kele o kasale anga o masa ile o song e pe o su anga sentis but still e makango fie men foi le tu o ela ma e fa lango lango ye le fana fanau pe o melele ia tupu melele ia so uma a wale no fo le leio le atunu le la lolangi a mesolo a inga male kalesi ia famria le to ia tsoe ia ve o ma o setasi e fa puno fanau me le lei mai le finalo le to amen
ua sau siali o le tangata tumu i le fia sili Tato fasi o tia pei ui feana miti O le tamai titi faa mawalua Mai mai e fo atu tato uma Se Iosefa o le asolene e mawai le unga A o reu pena leu lumatua O e lava na taula mua Aua le fasi o tia ae la foi tonu o le lua O le ata le olo usola e se mai Le anga sala tele sa e ai Toa tuli matatalo o le lua e le ai o se vai Totana Ta olo ta olo fale pua pua nga Tau pule pule nga leana Tia fasi o tia se tama Aina suia e lea tua ave mala o le faa o la tanga Tao filo tato ava Se itanga I ile au mitiana Ili uloa o iu tamato e sui le polo kalama E o uso e se talofa Awa le ave e se alona ola Ai faa tau atu o ia e fai mapolonga O uso I le faa o la tanga Olo o ali ali mai pe alava Na tura faa uso Iosefa o le taula malanga Tau mawhai e sa ale toto Ai ufi ufi isi o poto Le inga lolo o soifua le atua o ia popo Totana Taulo taulo fale pua pua nga Tau pule pule nga leana Ia fasi o tia se tama Aina suia e lea tua ave mala o le faa o la tanga Ai amu ia sa tau le alea Pe a faa pei o Iosefa Nona alo fai le atua e le ilave ai se upena O o ala vanita fotofona E tau mai le ai no honga Fai mai le tusipa ia e ufi ufi mea umai le alofa Totana Ole ata olo taulo fale pua pua nga Tau pule pule nga leana Ia fasi o tia se tama Aina suia e lea tua ave mala o le faa o la tanga Totana Ole ata olo taulo fale pua pua nga Tau pule pule nga leana Ia fasi o tia se tama Aina suia e lea tua ave mala o le faa o la tanga Aina suia e lea tua ave mala o le faa o la tanga Aina suia e lea tua ave mala o le faa o la tanga
Surabeta kurene totana ina walua se fulu wa te ale tulai ono le porkalame malu le tai au already samos fulima eva tolu amo fatalo fai panga le tara porkalame o felo mai lunga o tanto Facebook mari YouTube already samon fa fonga foi au kilani miso se vaenga o no tutua oyo o 22 ale te sini mai tola mod radio Samoa malu la versi form ria le foi tai au fo ya tatu potpetiele lo fo le tu le o kako tu vai aso bulu ngal wenga la to le ngal lui fai unga vai aso aso bulu fo yo ha unga nei fa na ora ni vai aso yo kwa ma aso le le lei nai vai nga matel taru tai ao o le D-Day po le aso po le toi aso nai mo ia pe fa ha upo le tunu mo le fai pule le ai foi Darling Tana te le foi time tana nord pokala me le fai pule le wa le bon town fai unga fa ki no va pe o yong au pe la foi fa for va pe o yong alanga e bulbul ta ai tu la fono te rola wo o mai le aso fai ngina D-Day ia mo le fo ia fai pule tu tasi yo te vai pena ta ua ile news talk set b o ana pola le na fa pe sa ta lia ile fono le sa ta tau ona iai pe amale lua se lau ila tau sa tala no ina ai mana tuala o le ua o lava ile vaenga muli lava le e fai ai le palota fa atino ina ile palota a ila tau uma lava mai se lava i tono le pati ona ole tulanga le wa tau ona tuina loa i le fofonga o le mauta po le fonga feta lai ia le fai unga la lea manatua o le ua au tasi lava le Green Party ina ia ave ina ia le nei fo i sui sai le party mai tono le palemene a wai moni lava o la ua uma ona faa maa vai mai tono le Green Party ai i tulanga fo i tula fono ma fainga faa vai e le tatau lava fo i ona toenga lue pe faa onga aina i tono le palemene even though o lainga aluanga ia as an independent fo le sui tuto atasi i le Green Laia o le ua o la i le vaenga fo o le waka jumping legislation lea e mawhai e loa o na taatia uma lava manatu ai ku kasi lava a whailo o le a iaile i oe ave ese mal palemeni o le whai unga la le na e tuu i o i le fofonga a whetalai o le mauta po le palemeni paua la le nga o i ngalo e sa waila le tali o na pola le sa whai ele fono masatalia. According to RNZ this morning, o lea ua i o e ina la ele party mai latou ua ausia le lua vai tolu pasene o palota po le fitu suma 5% o palota e i o e ina le ave ese ina o le nei fo i sui sanga lue i tutonu le Green so o le fai unga la until next Tuesday o le ua a au o le fong fetalai ai e tu sai fo ila o la fo nga ave fo le kangi a Darling Tana la tau ia i le High Court of Appeal e koe apili ai langa ia fo itangi o lona manatu o le whainga atoa le ana whaia e le party le nei le Green e le oni whainga it was not injustice ma e unlawful i lona manatu so le tūlanga le mahali ai atawai a whaapenge lai ho okula solua ai au mai loa lai le fonga feta lai le whai unga lana whai unga okay ta lia le mana onga o le Green Party o le asolo i ese pe ave esea wha muta mai tono palmeni e le ma whai fo lai le Court of Appeal onga koe suia le whai unga lea a le fonga feta lai o le winga la ngao lau saunuanga D-Day doomsday ia well i le tulanga ia sa fate tali i le bang fa le Green because once a pasi a loe la tu kokas anto ma le party anto then na pawala le banga avela to ole fai unga le Speaker of the House o na sa le fai unga ia ona mawalo le ole sa fate tali ala ma tu fo sa fa pe happen ne stay mi ne masino mbai alang ole na avele tarsanga Darling Tana ilana loia ko apilile le fai unga le Green le na la yon to delay mai ile umile so te lo ole banga toale ole o legal sides umole ole tau ina ya wone ye se vai nga so diel tu la fono wa ya lo fo ke lo skupe pe ake o mo i fo ile o bulbunta ia
ia le afo ia procedures ma vainga masani o le futulang o le tulang fo le savai ia ta ula ia tangata palota ma le tangata fo le o le mata tilo lava e ngasolonga e ia ona tule le e fo ona tu fo ia tilo ia e fa le ile afianga atoa lava male afianga ia le tunu ile case le ne o fanga solo o tule le ia o le vainga le na upholding party integrity le lava ka mafai lava ia le Green Party inga ia fa malosia pe o la nga fola na tilo ia o isi party ia mauti no lava o lo mau matutu lava fainga fa vai mausita ia tulanga umamata yala clarifying legislative boundaries e ka kawa nga malama mai yo ai le fa longo lo kai ia o le vainga le o le a o ia tatou peila o le tulanga na mo MPs ai mai se la tatou mai la tatou o lo fia nga e nga lulu as MPs o tulanga ia negative impact political fallout for the Greens mana tuata vai mal fa fonga tunu o le Greens e la tau tele ilango ina le legislation le o le waka jumping for such a long time until now so o le mela nga o le ua ia le fo le tu fesilio ma fau ile time le nei e mai se lava la ia tau o le ke maka kum fa longo tu fesilio o ma fau pe o le a ia ni shifts mai la ile tulanga wa leva ona saufa fa ia le Greens ile time le nei ile vainga fo le wa ai mai ia la tau suenga ia mai so le tu le wanga ai public and legal scrutiny o vainga fo ia o le fo o tilo ia ile ave seina mai o le suile mai tonu o le parliament e ala ile voice o le party tasi e pe o tulanga na fa pe okay a fa pe la le ufu se kasi paki e ai si party na tulanga fo ia tasi tilo ai wa nga fo le ngai case e o ina fo ia masa ile tatou o le mata tum fa long po fe tonu ile sa so o le soranga le co-leader le Green Party Glowy Swarbrick and Paul le Media New Zealand or the decision sits with the Speaker of the House at the moment. So Pawalo men fatali so it looks like o le level fa unga la fa le Speaker of the House yo ta tolna one tasi le si vai nga sili on concern il tulanga le mo ta to tanga to finga wenga taxpayer ia ma lamba le ta to afa pe o le fa wa na ve o ia ma MP as an independent MP o lai ma wano na tongi so le facility le ala i oile ko ngi le fai pule o le vanta ona o se matono le o parliament fo le ale ai wa lai fa ya mal mai o lai ma wai o lai mo lo na tongi ya o ka ko taxpayer so tu langa le make sense nga ma ka is this tu ala taro fa tali ya pola le fa unga but already o le so no le co-leader le Green Party Glowy Swarbrick ya o le wa o kusa o ku e ao pilako o le ao le o le fofonga le monta o ia fai so tanto wala la papale I va o kilani mano sho o tele lo because from time to time if fire survey matilo polan tu langa o ile mautu ma le but looks like ile potin na mawa Natasha e foringa mai ile kai me ngo fa le ngai nai ela wala papa pe afu atu ela to popoto fa toile so nga fa so enga le na au insinia mai la to yo lo va ia fo ia le saunga le mu ma le fit o le awala la papa le taimi le nei a pe ma le lua se la wafe ia ta avale o le fa nga ina le ala la papa le nei ia so uma la vai le so enga lo ia ai o le so enga fola le na au mai ai le fa unga fa pe mai pe wa makanga ko inga la wala papa ko inga pelo makua wa yaile tu langa fo ile wa yaile fatigue metal fatigue o longa winga o mea uma lo fausia ile wa loa tau sanga le awala lau papa pa wale fautuanga le yai e ta tau le taimile nei ona tanga ile leile pulenga ai mai se lava fo ile malo ina ia fa fo winga le awala lau papa mata ona faisu winga ma faini fainga fo ia e ma fai ai ona fa aleleia ma fa malusia pele awala lau papa ile taimile nei ile ma fau faunga fo ila o ila tau ia lo susuea
kakau o ngā maualanga o le afa, o ka awale afa pe lua se lau afe, i le malosi le ele awala lau papa le taimi nei, e mawhai anga o le penga aso se lau afe, mawhai o ngā carry le awala lau papa lea, ia so whai so olo na winga, tawai ke loa la lau sunga tawai, pe o kau pala aifo i mau, i o ke alu so olunga lau awala lau papa. Ai o le tū le leo leo au mai, ina ia atonu afa a malosia fo i le leo le community, e support se talo sanga fo i le malo, inga ia vave o ngā whaise fuafuanga, atonu le saunga le mula utele le mo tato. Certainly. Okay, o leo afatonu le tulai ono, le tautua mo already samas fali me tula momal, pa kalami malu o le tai au. La ka ko va ile le la tulango e ave vale le pole me o sioki ave vale le kai mingi inge ke wa o puka kula flight just kai me from my sorry what ave vale lo ka ko vale ke wo recruit sa ko eta vai o me la nga solo fi ave vale le ngir kai fa vi fianga o tai au mal 5 stars le poka la me bano le tai au radio samos for lima e ma todo a bo mano la versi fu kia ora good morning o ka la uhani o la uhani sili o te patu saina I se apahela pi o se pisu pasili o se masike ke mai piti pasina sa pasui o ni tamato mali pi Tony lau pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti akolo pe pausa pepe ole po lea o maile vai tau o le tau tongo ai. O lona winga o te tau o na tapena lo mo ta mo vai taimi o ti munga mamafa ma fa. E au fi aile fa mai na o talivai. Au tafo o tonga la au matua fale. Ina ia mama ala e tafe i aile sua vai. O le whaia o ia ngai o inga e ono pui pui ailo whanua malawa. Maile fa le ngaina mai I lo longa. Tanga iane le Auckland Council's Flood Viewer mo nisi fa amtalanga. O le A1A Tree Care Limited. Lato te whaia au onanga nei. Teu, fa mama, ngata pe ave se ali la au mapongati mai lo fanua e ma fai fo yo na latu te wina lau tonga la au matoi to wasilia mar se fulu tau sanga o lana tautua wala au lo le A1A Tree Care Limited le olu tasi olua o tolu ono olu tasi olua o tolu ono o e fufu e pa tau ese lo fale e te mana o stanga te fa longo ya oi tau tua mo oi ma mala mai launga ngana Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu I le olua lua tolu ono o lima lua iwa pitu. Olua lua tolu ono o lima lua iwa pitu. So lua se fulu maleono minuto lo tora ta lo le tu lai fitu le whafonga le polokalame malu le tai out radio Samoas for lima iwa tola mo whai ngora nei vaso o tātou. Iai whai ngora vaso mo tātou nei New Zealand, ma Australia, ma Samoa, ma nei tulangi, and of course coffee si vaenga lai o I Amerika. Patalo whai paanga le tara polokalame so se vaenga le malo tele o Amerika, ma lo lava le suifua maruia, nei tai out mo sarapo ko iki o le kai me whai ko lunch. Ya le aile fa yale mako ipiki or kaya
o le tulanga na iai malo fa tai le fa te mai e nei fo I tai au fo fa talo fa vale le tunu o lo fa fo al tar program le tai au tsunga e ti lo lala va na voi ya sha wo ya Sydney Jeremia ia mo to telo ave vale le fo I fa fo mal tar program le tai au ua mai le aviation e iai le taimi o no le inga ko vale le ke le lopola tau sanga me lo ko mau e le latu titilo anga i tangata o le e Otawina il taimi nei po la train le taimi nei ia ve ma ave vale ia pe yo nai potina na mau ta to officer for ia walfa for mai le tunu le foi ta ta sha ia ta vai io e pe ona iai fo I telefon mai le staff o le olo iai se valo anga fo le pea ma le pea o tu le lua se lau lua afe lua sulvalu ia waka waunga fale kongu fainga malanga va ale le tatou tavai au le tala sa lava ia I le tulango a kako pai lake ave va alele ele o lava pai la tel taimile nei ile moli mau mai fo I ale vaenga lea o le Aviation Industry Association Ringa Hora Services Workforce Development Council e tau lava I tau sangata itasi ona iai la ia le whai numero e kakau o ngā whaau pōpō pai lake po I lātou ave vaalele se lau I le tau sanga. Mai iai le whai numero o la iai le ave vaalele e tau lava o ngā whaau pōpō pēa ia I lātou nei. So o le sioki la pai la te tawai wa mana tua o isi vaenga ia tātou o le lava I sioki o ngā o le lava tutongi. O le tūlanga le tilo iai le sioki o pai lake. O le whainga tā o na ausia e tangata po I lātou o lo ofia o onga whaapai late. O na o le tūlanga lea I student loans. Taunga tā tele student loans e ei lava le amount o lea ua whaatapu laa. E mawhai o ngā borrowinga pe mawhai o na loan e le tangata. Pea ma le tolu sulima afe tā la. Ia ta vai, kolu sulima afe ka la e le kai ngā whaki ai. Ia le nau lea e kakau o ngā le leile pai lake lea. Mo le tūlanga lelei ia avea mapai late wha wina lelei. So o le kaimilale ngei e o mai la tau sanga le nei na a mata mai ai le lua afe sumal tolu. O na iai le whai numera na e mawhai na whaatanga mo I la tau fia o ngā pai la. Taimile nei e le o mawhai lava na suia patanga ai. O le alo al ka mau a inga le tau ngatāl ta mau a inga ua si itia. Whainga ka o ngā ausia I lako o le fia au onga. Ia le tūlanga le I student loans. So na paula tangata le wha amauti noa mai le taimile nei o le mawhainga ausia. Ia anga o ngai tangata o lafo I mawhainga support e lato a inga. Ia o lato pili. So o le vai mau ma le tūlanga o iai. A wha pea o le titilo atu pela on ta o lua fe lua suma le balu. O la no winga o lato fo I avale le small aircraft operators. Ile bava ai mamau lua fe tolu se fulu o le a fa I jela to fo ile le turbo props. Ya la mabla mala au avale le I vai and by 2032 o la to fo I o jet operators. Ya o le vanga na la o ile fo ile fa I tala no anga le cost o le tangata sui fuanga e foringa mai mo le lua tau sanga o ina il tangata se lau lua se fulu afe e ale tupe fai ona fa aru tono lua tau sanga le pea mana o e train o se ave vale le matulang fa pena so o te loala o ina alfa fitau di tele ale yenei ile le lavo tangata e o e a onga fa ave vale e on o le tulanga o le tau o le o kose sia pe o lo ave Ua ku student loans, am salo la to ia sa train mo. Ya la ka ko ngela ko students loan le kai o nga tele fa le ton. Ya le o kikilo ko ngela e pe ala o ila la o le fi ave vale le pe kikilo ko ka o. Ka paure melo ke ma fo ye. O le fa se posible fo le. La fa ko posible le ka sanga le pe audi o ka ka kire lang fo ai la ku ngo fo ma vale le pe vale le la ma ke ngo fo lumbal pai la o ka so ye ia o yer ngale la ngo fo I piko I lumba le business class o ka la ki lang fo ai o yer ngo fo piko ai ko
tele ia tūlanga fo ia afia. I le afianga la mo le lumanai. E iei fo la o negative impacts la i le industry pe afa apea o le tūlanga le o le aiai ia o le mua la disruption to air travel. O longa wingo le afa la i kia la ia vaenga mawhai o na maua fe malanga inga. Mo i lato uma e mai sa domestic routes ia maso se vaenga lava fo i o le aiai o le isi economic impact. Ua ki le ai lava. Wa asioki ku lisi malako e whai malanga mai ona o le le ai o ni whai ngā malanga. Wa o le tūlanga mua. O le a cancel le telo whai ngā malanga ia le whakaungu inga wala ai ki wa alele o ngā lai ki o pai lake. O tūlanga langa yelo inga o ki a koka ko tawai. E sile le alu pe o tawai. Ave le si wa alele. Kai. Ea o le a o i se fuafuanga. Ea pe a mau se kupe. Au ko fa fonga mai no la fa si la kusi ngai ngo. Ya ka ko kusi ngai ngo ngai ave ko ngel ko lo wa ngol ava le. A ga wa ba ku for langa. Or ka kire lang fo ai en go fo mala vale le lumole. Co-pilots. Ya fa solo le fa penga a. Le se tazo ni poti mai no la wala la so pe mai fa fanga mai Richard Parker. So I mal tato a Richard ola to lu le mai yes. Le felo ainga le au manga o tau li mai. Tau po wa te mai loa ia na te unga wha Samoa Pati ma po mai loa lau awa lea tui mali e toa Se e mai a Se e mai loa Le aunga wha pai Le tau sala Samoa Le aiuli so i tua file mu Ta vale solo fa tau pati mau susu Ma fai lava o na ngalo Samoa i le tele o a Solo wanga nu fa alo E le maua i atunu i fafo Le tau le alea e ata mai Le lima tau matau le a amatai Lo atunu o o sila mai Yang malu enga malo whawhetai Se e mai a Se e mai loa Le aunga whaapai Le tau sala Samoa Le aiuli so i tua file mu Ta vale solo fa tau pati mau susu Se e mai loa Le aunga whaapai Le tau sala Samoa Le aiuli so i tua file mu Ta vale solo fa tau pati mau susu Se e mai Se e mai loa Le aunga whaapai Le tau sala Samoa Le aiuli so i tua file mu Ta vale solo fa tau pati mau susu
tu amo. O lo solonga le lava tātou I lunga o le ala tele le taimi le nei ele o iai lava fo I se swinga ia po o se pisi le nei fo I taimi o le tai au. Na pau le whamanatu mo tātou, na pau lava le vaenga o lea e tau vave lava fo I o nā ngā iatu matau iai si vaenga fo I leo le pisi. O ina I lunga o le tātou State Highways full ma le ono I le vaenga le nā a Point Chev. Ona o lo o maitawina o le nā o lo o ienga luenga wha solo I lunga o le ala tele le nā lai vave ai ona pei e vave ona tumu tātou le nā pea o nga ia tuilunga o le State Highways full ma le ono. Nisi vaenga uma o le ala tele o lo o solonga le lei fai la mu pea lo a au I le nei taimi o le tai au. Manuel fai ngā malanga ta avale pea fai fo I wa manava mausua ia tu fo I ia au e mafuta mai ai lava I le manu le tai au lau Radio Samoa. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Talo fal tatu watinu o mafai ona mai mo mafafonga tatu pol kalam yo la reto le yaso ya malol soifua manuia o le momua le yoane momua aluna fai upe fitu le amatanga la fai upu ya male fasi fai tauna fai ua I fapea a fai tatu te sava vali I le malama le ungala fai upu me tupu pe sa vali malama pe mai ole toto o Yesu lo nalo e fa mama ina I tatu Ianga sala umalava. E wha mamaina I tātou I le mana o le toto Yesu pe a filifili e ke savali I le malamalama. Pe a koe paraphrase foi upu. A le upu mo o le aso le nei whapea savali I le malamalama. Walk in the light. Savali I le malamalama. E wha lua I le tuspa ia o na whetalai maile atua I le pongi sa ina ia malamalama. I le amatanga lavo le tusi kinese alfa mata upu mo alfa upu full fa e fa pea fetala maile tua ia mala malama onga mala malama ile Ioane tolu fa upu full viva olo ia fo fetala nga Yesu fa mai wa o mai le mala malama ile lalolangi fa taule ia o Yesu o le mala malama wa fio mai ile lalolangi al ponta wala ke fia fa lo ia te oe a emanao e te savali maletua Heloa. Ia e te atu iala pongisa a e savali I le malamalama. Ke loa I le mawhai o ngā mafuka le pongisa ma le malamalama. Talanga le mo I le lual kon nito le mata upo e fitu e pol fai upo e ono ngai il foi tau mai e fai upo sifutfa e le mawhai o na mafuta le malamalama ma le pōriuri. E whapena foi le o langa o le tengata whale nganga. E le mawhai o ngā rua mafuta maletua a e ola iala pongisa. Ke ino le ata whātai tai o le mele o le pongisa. O le mele o le limu. Ke loa whasa mo le upu o mewe o le fungus. Fungus kai pi o le limu. O le mele o le limu. Limu fo lea ke vai limu e ola isi maa o le lalo maa. O le limu e ola tele ma fia kupu. E kupu I mea pongisa. Ai kangolo e sala I lalo la au kele e fa malama le mele le limu. Ke la kulisi aso wa maka nga mangu le limu ia ua pe e fefe le malama. E fa pena umalava ia le natura o le angasala. O le angasala e fia kele I mea pongisa. Pongisa fa le nganga. E ia tu sila Ioane tolu fa upas fulmalaiva e fa pea. E te mai wa fio mai le malama I le lalolangi au tangata wa te I la kou le malama aisea awa e sili lo lato manao I le pōriuri ngai lo le malama fa mauni anga lea o nga ele anga te lea la kou amio kilo so skangaka mio le anga fa lilo lava e fia I le pongisa ko inga
ngā kulanga o le angasala. O angasala fo ia, whaia whaalilo-lilo. Kato umalawa ngā whainga I mea whapea. So se keimi e ke whaia whaalilo-lilo ai le angasala. Leilo e tangata, leilo e lau tō lua, leilo e lau ainga, leilo e lau whanau. Ai eise angasala whaalilo-lilo e whai keloa. Ki whaalongo kua, e le ai sau saolo konga. Ai ke ilo me kupu kele ai. E kupu kele I mea pongi sā o le olanga ngei. Ai te langona ina, e le ai sau saolo tonga. E tupu isi o manga, e iai le pongi sā. E leo ngal pongi sā pouri uri. Ai so se mea ele elea. E tupu ai le angasala. Ai ke lola, o le umi o nga e ngofo I le nofuanga ma le si o manga pouri uli ngā kula o lau olanga. Ke loa, o lau polonga fo I ngā ele ai se saolo tonga. So se ilonga lavala, e te fili, e ke skepu I le malamalapa. O e ai ke fili, wa ele lava, nofo I le pongi sā, skepu I le malamalama. Pa whenga e skepu anga I malamalama. Faali au angasala I le tua, fa mawalalo I se ua whaina, fa mawalalo I se mesese, ma se mea pongi sā ua e whai. Longo winga, ua e admit I le kua, ua e whapea ku le tua, ua o se, ua o angasala, fa maangalo maya. Admit in tanga-tanga se se ai, ask for forgiveness, fa maangalo maya. You know, o ina matai, o na susulu mai, le malama o le tua mo oi. Ma wa ai fo isa uo, po se ranga te siri ngai whakukua inga, e te whesiri ia I whesoasoangi, e mawhaina whesoasoani whaaleanganga ia te oi, matatalo mo logo langa. O le upu mo oi, I le aso ngei, sa vali I le malama, o na pai mai lea, o le whaamanga longa le tua whaafitai, so se tasi o lo struggle, ona o le pongisa, ia pai atu le mana o lo malama, ona o Yesu, amen. Momoli le whaafitetele, le sunga le whaafingainga pasta la whaile kopa, ia mo le tāra pokalame, areto ole ola, ole nei fo I va yaso a toa, toe valu minuto lo tore tālo le tu lai fitu, le whaafonga le pokalame manu le tai already sa mas whalima even tola mo le whaunga nei va yaso a Tasha, whaatis mai le whionga nganon mana tu manawa, tanga vai tipi o tanga vai taru tarandoanga le whaunga nei va yaso sore ko whewheri. Malo, lava le fo lau, malo fo le tautua le nei va yaso lawa whionga ngal malmana, ia talo vahalava, happy Friday from New Zealand, out there roa. Ia, whatalo whaatia te o te usala fo I le yesu parade, malo le usu, malo pu te watai whatalo ho I suna ia te vai. Malo lava le on sa I ngā ruenga le nei vai yaso o tātou taunu mai le si ui. Malo le soifua o to le mai le tau I Samoa I le whaunga nei vai yaso tātou iai. O le, ia ina pita inga po ima whaaltuanga o wa ubina mai le official wa I tau mor tātou o tino ui le. Ai ungo le nei vai aso, pe wa I atu a pe o le wa whaamana sia lawala pita ingo ti munga mafa. Ia, whaamana sia po I whaaltuanga o lolonga. O le lava o iai winga whaatupula ia o pe au mao le ea o ala I maria mai ungo le tātou o tino mai matu. Ia, mai whaapea mai le official tau. Olo au mai ai ti munga mafa whaapea wila mawhai te TV a whiai sa moi le so. O le wha umi lo ai o ti munga mafa. O le aono ari e ai mani lo longa I waitape. Ia whaapea ko I lo whanga. E a whia ngō whia I teimi o tā whenga ma lo longa. Ma nei winga lo wāle tau. O le atu mau pēr na whiai wāenga umor tātu utunu I le soanga I atu I gaso atai au. Ia o tūlanga nā I le tau o le skorede na wai le tātu utunu. Ia. Te reiro ia I nā I New Zealand po a mai winga le tau. Ia ai pe o le tātu te anga atu e. Le tātu utani ngā mālo I le vai kapo. Ia o le e wha mātu marumai ia whātuanga po ima lapta inga. O wha mātu sia mo le tātu utunu I winga ne o le tau I timunga mapa. Malo whaafitai manua le mo e saunoa e sao le lei, wal tasi le vaenga o te lo fo I le tilimta I o le tau ia o whiangai fo I malatani ngā malo na vai aso, o le asa o sitasila le atunu a toa matau atu matau I lungo le Facebook so le, ko a makau kia le mena o I te uche wina fo I le lo whianga te tasi, a masi ale laku ilma le vale le, ngal me mana. Ia, o lau tu sitasila mena I ata fo I o lo whapena o na sala lau dungo le api o koringa, Mata ngō whia hui o te unga o nuu mawhio anga.
ia o le me maria le te se baba ia ia langa uinga i o tatu tunu wala tala ma fo te me tatu taringa malo ia ala fa to apa o ifo isi ba nga ho yo mo me o ne o pa ai ala to tu ia ina i ho ia tu langa ai o le wa usange no ori te vai no tu langa ia po wa tele fo isi pe au si le atu ta o ave pa mo ma tu na pa pena ia ba po wa tu wai fo te mi wa fa tino ai ia wa o me ta wa unai vai no fo e fa le lo le ya tu le wala tu e pa o ai ana i sa mala fo ima o ai sa do la fa ba ia au te lo wa le ia de so ia o taiao ia tau ka mai al le ia o le tau wa tu le tu fu wa le ba ia tu aso fu wa mata ni si o ka pena ko inicio por kalame o le o te nga malo kono le wa te le apo kalame ia amatai o le so fu wa aso so to le so lua ia o tu le so lu ia pe wa mata na la fatino ia por kalame au tu o le te nga malo le kono Malo whaftai, tāru tala noi, bai ngai te loe lawa le fwoi lau si le fia, so se atu nuu e wha moe moe lona lumana ai le le economy. Ia por ta mao a inga. Mo tātou la ia sa mo te loe len wha fonga le tunu nafi mo whanonglongo, le tele ma se tala fia fwoi le le whanonglongo atu. La tulanga le atu lango ia ta mao a inga, wha pena fwoi whai ti tio ai ta lafu ala malo. Ia tunu whafoa, ngama mana. O le tūlanga na, wala o le poti le sa pena tu patisia le fatupelo lang. Na ngāru e ku inisio le fatupelo lang ino latu ofisei o lo ifiti. Ia mo atu nu on Pacific. O le ala ia tūlanga pa le tonu i lono tūlanga wa o te tene o te mau ainga o tunu on Pacific. Ai pei, o tunu uia e pei la o Samoa. Le pe tūlanga e se la ko i te ho tu ele di poti le o mai tūlanga ko le pe o le auto mai. O lo le ia tūlanga te mau aingo le tino. Fa solo mai le ko tu sanga te vaino no vinga le lo tot. Ia fa solo mai ia tu sanga le la ia valo ia le di poti le ta tu wa tino. E anga ia tua ina whaasolo ina le rei te mau ainga i te usang. O le huko iei le whaititinga i le paua tau o loa. E moni lava i tūlanga le iei e mo ia o le e mau o lunga tau nisi o lo ape o le awa te lea i o le ni poti mala la tau sa i ri. O le ua e whaititia tau o loa. Ia mai whaasolo at po i tūlanga na i le te usang. Ia tāsia ia. O le e valo ia mai tūlanga le lei o le te mau ainga o le tātu. Ia ai mai se la le tuta ua le highlight mai. Tātu i tala. Rusu lupa selinge pasolo ai paititia i tala ko sa mo ko ia. Atu no pe tātu te o atu le pai unwa natu so ko. Ta pena bolisi palo ta tiri. Ia o mutua tura i mai o mata to i tala pe a. O le alau sila mbalo sila fia kan mana ilma mawanga itu folele o se vaenga tau na faftai e le fainga malo tu na yatu pe o le sao le lei o fainga malo tu le mai le ua ba isa mo tu langai. Ia o te loa lava e fiso uta ia pulenga uma fainga malo i tu langa leile ai. Mane. Wai pasolo mai fo ia ile te mi sai ile penga malo al bana pui ia te utangata ia te le ate fo isa tu langa le te mau ai ngole tu e fo te mi sa tu langa pa le tu wel te mau ai ngole tu ia e misela e isi atu la tu e mai penga malo ko o le ta tu te tu langa pa le tu ia mai tu ko mo le tu langa fo isa ile pa mai misela ia so mai pa mai covid ia tātou waru whaatasi e umar tūlanga whaale tonu te mau ai ngā tunu umar lala. Ono wha mai le sa tātou waapi ai. E pēdā lena te tala loa tātou tua oi fo ia, a weisia tunu umar hoi utoi fo i tūlanga māsani ma pe wai tātou. Ia lela e amata mai, nā te whaasolo ina, wawe na toi tūlanga lei, mai te mau ai ngā tūlanga lei la. E muni a wale tu e tātou o lo hui pēr tātou utoi fo i tuai. E te mi koko ma le popo vai fai ata tu talo i te mi koko ma le popo
wa tatu o lo to fa to anga na sa pito malo si ai e tu pe mau mo tatu sa mau ai ngam pe tatu ngalo e woni to ye na o lo to fa to anga le o tele na lo tatu tanga te pe ko ngalo duai ngalo fa mai teipi mo mai tu pe mala fa mai o tatu to ai nga I fafo alo lo fa mai tu pe la fa mai wa le si tu pe tele na le ma sa mai te mau ai nga o le anga le tanga te tu pe fa mo ia wa tele a isi ba nga el tatu atina o tanga ta fa le hu tu langa le mai le o to le el tatu te mau ai na I pi si si me te ba nga private sector wa ta si na ba nga tele la tu sa te mau ai o pi si ia ai pa sai o le o mai ane wa inga mau fo I tu langa lo el talo le te mau ai nga sa mo o manuia la tatu te mau ai no Malo sauno tatou toe ta liwa tu lava ila tatou talinga malo fo ile fono tanga I pe ona yai pe sa tau masina tau vai aso ya tal tonu nei taimi wa tatou lungo le nganga o lea lava ua amata ona tatou va ia tu fo ia ma tanga ia tu itapenanga o le ala se tu langa o yai le nei taimi wa pe lava le fio atu le tupu malana masiofo se tasi le va inga lo tuli mata ia ile nei fo ifontanga o le tu langa o yai se tapenanga wai fo ile afio anga lea wa sauni e la tau te faia ia le feilo inga fo I male tupu mal masiuf. Malova tai ia ona usi le fia o le fio anga o si umu ia male tu malo si umu le e fio il tupu ia ta si na fio anga o le a na ho eta pena iai I le turanga le balanga mai ala mai stete le tupu mala na masiofo ia fio mai I le fio anga le pelatai le ainga te wa ana ona te uleo le a olo te penaina le ama patu e fa piro I fo I le tupu sa lesa mala na masia ko ia kamela ia fio anga mota ia le te pena fo I wai ape ia le tupu mala na masia ko a se sia le tonga tomo fa sa olo iai ia mamoli mo wina fo I le masia ko ia tulanga fo I wa onga fo I te au le o ai o tatou whanau le paitou tusi ma tusi wa o ngā paipe au ata bainta o ngai ta ue la aso a e uma meia o ngā hoile le tūlanga lua te me o ta le vaenga hoile le prima 1 ma prima 2 ia uma te sau ngā sau a o al popo sali ia kope le aingo al popo ia ko suru ia mara mitiaku ia kango le api mal penkala lo un fal fe au la fe inga aso ia kana ko le o la kuskusi wal manga ia o fe ko kusi wa sa fa ia pe se au mal la ko mi ho le la se la wala pura ka u ia pe ke le lo fa le fa le ngole o le fa lo ngo le koma par ka le ia ai le la ko pa ku ia sale le ia la ka fe ko kusi ma sale le pa tu si voi le tu si limba voi le sa o ia to ia o ia le fi anga na mo ta le a pe po ia o pe anga ia to le te lo le ma o lu ko la tu ta pena nga wa le fi o me tu ku ma na si ila na se singa te o lo mai ro ta tu tu Ma lau haftai o la tātou whai o lena mawara vēsora nei na watu i New Zealand nisi an lātou tangata whapitoa ma lātou helicopters o kiri lopo e sitilangi o whirani angi lāko helicopters. Sef so soani anga i le waa lea ai o le maa ua fōle le o yeia fio anga o tā whia. I le whango taino ngā te whale ki le la i o le a whianga o nei fio anga i ono tūlanga i le waa lea New Zealand le marasua. Ia, atono nisi au fio anga nei le tūmalo le atu sapata. La pitoala ina I wa ye no suatia o no na le fa ma fa ia le tapu le a we to fa mo tai no lai ia I sua ku le masai fa le ata me va le tele o alu yuka ia la o sua o le masa pe to ko I potia le pepa ia ka wi wa ku me bo I ila a ko kingo po me malo la ia sua ia lau tau pina na whaonga atono o tūranga nā le mapua e ona whaia le tapu le. Ia e siri al pui ma I lo tau tau kitia. Me se ala o le pe o le ua tūta ia le soi kuanga masani hui ia so uma le pāngota o mai a whaonga po e tau singa kino
ia mau ai am whaatau. Wa tuta ia uma whapose i ona ole waa lea au tauta vai lea ngoto i a mato. Awa anga lea i ko wa. Ia pa pene ia lai ma ngai a leo tangatai o whangota ma tūranga mau e whaamaru sapi. Ora kamai o laksen malanga waa lea ngoto ngā teo mako lea ka koe lea ngā tapu ai e whangotai no. O ngā tai pare o nuku e kau inga pai mesanga ko kuangai. I tātou tunu, ia me se o roke o rio ria kui eipe asa o le pongo le se siri eipe, wā marka ko tikse. Mangai. Vai aso fo. Lelei, o le maua vai aso fo ia le palolo o ieni a fianga o fianga ia, o ieni lapta inga mo latou mo le palolo po o lae o ke ia mo le time. A whai o le wata o kina whango. Ia ngata i whango o nuu mafianga, ia o ke lo koe le tamna sa i palolo. Ai kāru sia ia saure ia. E misi a kolma anga lea. Ai a saura palolo ai te tele i vai tūra tato. Ia, sa ma. Wa sa o kala koe mari ai pui mai. Ai a ho. O tūranga na a koe o la wata. Ia ono winga e le tawa tasi koe na tunga lunga leka e pero inga po ia. O fio anga na e le koa nafi e puta koa nafi ma le sugar mano New Zealand i Samoa, ia masui po i o le vaenga pita. A New Zealand le e whaianga ruenga i nei o pui. Sa pero e po i whatatala noa ia tangata po i pa ia maurunga nuk mafio anga lo a pia. Ia, o le po e whai tau atu ia i ripoti e pa leo wa po i la ngona popole. Ma la ngona le fia. Ngona o tūlanga o leua wa fai nai ko iso kuanga masani o so umo no tulanga i ba ale ngoto nga sai ia e tātou tele tā kule ma me tup pa wa e ano wa ia me tup pa ko se e le tā kule se o la tulanga tā o le ala nga luel malo ni sila pa tino il mesi sili le tulanga ku kuinga o tātou nga se pale mo tātou si manga o nga samio le tino ia wa ne ia ini afia nga o nga Wau te loa, iei, wa le ko la ko wawai atu, o le o ia mautu le ko kuanga. E a ko i o le a pamu ese ia, tua ule o lo i lungo le ba, le pa pe o malu pe tono le ba ane ngoto. Ia o te loa ko o se ngā ruenga te rena, ngā ruenga i le whengopi. Ai tāmsia ia, moni a ko i le ngona, sa i ko i o tātu mutunu. Ia tātou tāmsia ia ma amen whaatu tuanga ia i lātou o ieri to mai ma le poto awa uina. Ia whaatino ia ngā runga uba. Ma lau waftai, tau runga lau tūtua mo le tunu ia tātou tala mai Samoa pēr tāna walu le tāo nei. Ia, matu lawa no se whailo fo ia o tā penanga wai, whaafonga le tunu pēr tāna walu whaamul mone. 2.5 miliona tāla le isino fuanga fōu e whae e mwhaatani e pāse se le tātou malai wa le pele olo. Lera te tala le fia nafi. Ia, wa... Ia o le huma e atu na tala ia le mauta ho e tali e tatu malo ka nia ka malanga mai mau e se atu ni Samoa. Ia le huma tala lea ngā luna tere 2.5 miliona. Oko. Sanga wenga le waita ele me le mauta o tama tai ho ima tu pulanga tala pongo le fio anga tu lele. Maka ukia le yati na e le fio anga le tabai sa o ia na pira u. Pero foi le baile i lunga i for samia. Le ide tala whakaango o le ngari mai tanga le kuri mai ke mai le si le lau mea e sau le si mari ia le lau tano atu i se matai ko le fi anga la tala mai e unga se whaango ai ia kara makongu te lau se furtoru ali mi te mai ta ide leo New Zealand leo tau nu o wanga luenga fisoswali tatu taringa malota bai bale tau sala ko kele ri o leo ia mo mai ko mai mo ko pika fika o sami so ala o mai umala fa fe auto le wa mi o le baka ka New Zealand e tonu aso ngā le fa mo mo ave sei pusa o lo ta fe o nga sami nga tai pale ko o anga lo fa pena na moto ai ia le va su e ko pita sami New Zealand le mana nui ia ma ua nga ko le o tauna fatino ono lo ia fianga ko yo amu tulanga ko I pusa lo ia lo ta pe so ai ole ua te pena fa to anga nei lo te fale ko yo lo senga tu stala
ia mai la tu nga lui fa se lo ia wan fa si no ino ko la tu nga lu nga tau longo ia mo le fono le maro ta pulenga na ba ia se ko ia na chala na e fa ai wai le nga lu nga nei ba ia se vai mer te sala lo fionga lo le ai le ta tu pero ai na ba ia se ko alo fa te tele lo fionga le alo li mo le tu mai ma le na ba ngol cha tu ngal wenga le nga tol nei ta ora nei ba ia so a to manuia o fa va nei aso ma le nga tu fa ngol va ia so ia manu fo el nai tu el tatu nga tatu ma fu te pepe a wi le roko le tu na ba ko sai lava le fionga ngon mana tu marva o tanga vai tipio tanga vai ma le tara no ngara nei foi tai au taru headlines po tala na la falo tele to lu ngala to pe tala valu e le tai o dei to mo re samos fo liba e va tolo amo taru tal folding al pro tani pe ma ya tara fa salonga fa business. Fees Free Study is changing next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Kiuta Kitai Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT Bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz. Ngā le tūtua le Pacific Easy mo tupe wha mamoni sa mo le masino ke topa mapawa i loa vanoa te oro mana manoa i whailonga tupe whase furu tai lua se lau tā lau sau nia mo ana paanga. Lua se furu whailonga mo sa moa, an lua se furu whailonga mo tā tau New Zealand nei. Se ina whailonga se furu aso to na iwa i aso te tasi. Manatua, o loa wha wau pēr landa wha mitoa lima tā la pēr hai whaonga ina Pacific Easy app. E wha sau ina whailo te mihi mau se leni pēr whaonga le tātou direct transfer. Tiposi mai o tupe le tātou account, ma wha malia ina fasili lunga o telefoni o na wha tino leo le au nanga ai nga whapitoa. O lo avano peo tātou ofisa i o Tara o tāhu humar tau langa whatau i mangele. Pa pēr le siria le fitu se furu tātou la lau wha sopori ai New Zealand. Mo nisi o whaptalanga wala au le o wala se lau o tasi ono po telefoni masani au kilani lua fitu ono fitu iwa fitu wha male lua fitu ono fitu iwa wala wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe wha mo moli i Samoa. Mga umia se maafa mga kosyo kingalay Samoa. Sisi le Lifestone Headstone Life file lako fa piko mo maa e lalo mai le lima Afrikau. Mafai fo inga lafo i Samoa. Vili leong se lau kasi valo lima iwa po le website o le lifestone.co.nz. Fa iloy le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua ai le nei fa asalalaunga o na lafo lea o le maafa amanatu i Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. Hey, hey! Oh! In this update, Greens co-leader Chloe Swarbrick is confident the party has met the threshold to oust former MP Darlene Tana from Parliament. The leaders have written to Speaker Jerry Brownlee, informing him delegates have voted in a late-night Zoom call to trigger the waka jumping law. It's now down to Brownlee to decide if Tana's resignation from the party, but not Parliament, affects the proportionality of the House. Swarbrick says about 330,000 cast their vote for the Greens at the last election. We now have 14 members in our caucus and do not have the resources, but also the proportional allocation of questions and otherwise speaking slots in the House. It's understood Hamas leader Yahya Sinwar is dead. Sky News is reporting Israeli Foreign Minister Israel Katz has confirmed Sinwar's death. He's calling the Hamas leader's death a great military and moral achievement. He says it creates an opportunity for the immediate release of hostages and a new reality in Gaza. A suggestion Kiwi rail services may be impacted with job cuts on the horizon. A Rail and Maritime Transport Union spokesman says a redundancy proposal is daft and will not make Kiwi Rail more reliable. A big day for workers at Timaru's Meatworks. Alliance Group will confirm the future of its Smithfield plant today, following last month's proposal to shut it down. Employees have been called to a 9 a.m. meeting. Australians are again discussing the idea of becoming a republic as a royal visit begins today. King Charles and Queen Camilla arrive in the country ahead of the Commonwealth Heads of Government meeting in Samoa. Former diplomat and Republic NZ campaign spokesperson Peter Hamilton told the Front Page podcast some people have been mused that New Zealand's head of state is based overseas. This is a very confusing concept to most countries around the world, so it does impede our international image, which is why I think we should bring home the role of head of state
And that's news. In sport, the Black Caps have completed arguably their greatest day of cricket on the subcontinent. New Zealand are 180 for 3, a 134-run lead after bowling out India for 46 in Bengaluru, their lowest total in a home test. Matt Henry took 5 wickets for 15 runs. South Africa have rocked the Women's T20 World Cup by beating 3-time defending champions Australia by 8 wickets. They chased 135 with 16 balls left in their semi-final in Dubai. And double Olympic kayaking silver medalist Nason Bagley has admitted a bungled effort to smuggle about $220 million worth of cocaine days before he was due to stand trial. The 48-year-old Australians pleaded guilty to 1 count of attempting to import a commercial quantity of drugs. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lei lava situlanga whaapole nei tātou I lunga o ala tetele le nei taimi o le tai au na pau lava le tū le na ua amata lava o na ngai atu mai eisi vaenga fo ile ilo atu ai o le na e tau pisi o I nā lava I lunga le tātou State Highways fun ma leono le vaenga le na e Ponchev ona o le ngaluenga o lo whaasolo o lo tāpuni ai pia I se tasi fo I o vaenga o le ala tele. Nisi o vaenga uma lava ki lia le lei tātou le taimi le nei le ai se poloka e tasi I a avita avale fautuanga masani lava tautuana le saunga le mu ma le sawa whaatulanga ina manuia lau whainga mlanga le nei tai au ma futa mai le malu le tai au lo Radio Samoa ina wase fulu ma leono minute te ai le tu lai fitu. Na lova Samoa wa ule nei o kasu ti alu a wale suia le ngila wa le kio a eva mai ina se fulu lima iwa kolu a mo Radio Samoa vevela a O mawhai an au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Loa se whulolo I le mawhana whanau le e Samoa nei vanga o le tai au o lo awa o le tau e langi le leini so taimi o winga wha mawina o le tau mo le tanu I le so o le whaasolo ina awa o I le aso atoa e pa uti mo nisa vaenga o Samoa nei aso. Luas fulma le iwa maurunga o le vevelo le e Samoa le so luas fulfai lona maunalo o ne ngalo le taurunga o taro tala mai Samoa pe antale tu la e valu I le tai au nei o le telo vaenga o New Zealand nei tai au o lo tupa vea tula langi le lei Dunedin ma lo se fo manuia le tanu I so se vaenga o le motu I saute ina meka ko le lei fo I le tau mo o tau langi le lei kai kora I le vea tu Queenstown e langi le lei fo le tau mo o tau le aio fungala au aio kariso kara estete ma lo se fo manuia langi le lei le tau mo o tau le sos fulfitu marunga le malu lua le motu I matu Pito lava runga motu I matu I kai taia se fulvaru marunga le malu le ea la fasona na awa le tau e pa uti mo ni se vaenga o kai taia le fefia nei le mua Wellington e malo le se fo manuia Wala matele na awa le tau mo o tau e angi maria marisapini mai matu se fulvano marunga le malu lufa mawina mo le mua Wellington e le so awa o le tau langi le lei tauranga pasona na awa o le tau po a roto rua le amatene na awa o le tau mo tau le so il tira vanga o Palmerston North awa o le tau le nei aso awa o fo le tau New Plymouth whapena fo na awa o Napier Masterton la awa o fo le tau pa unai wanga ni Taimi Tero Hastings la awa o fo le tau whapena Gisborne kirikiri roa matene na awa o le tau mo tau le sos for even marunga le malu e am tama ki makaura o Kilani no whanga whasalonga Radio Samoa sfuru e le malu lure ne vanga le tai awa vai atu o le langi le mai ma awa o le tau e aso winga na tau le so e awa o langi le sfulu malu malu le malu le mo tau le so sfulu lo na ma lalo tai au pe audio la matenen awa o le tau langi le fo ma ne ma fan fan tai sfulu iwa lo na ma lunga langi le sa so fu so lu stofio vai aso o luma na I atu So se tasi faisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso sfulu no se tema se iau lia le aso se fulu valu o katopa e anga va umai le se ie te ono manu malo ai I le 5 se lau tala cash e whaiale I le aso lusful tasi o katopa apalai nei loa I le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaie lau talo sanga online ai tasi li tu lai whaatali e te tali e ia inga whaabitoa walau lo le Pacific Finance Limited I le oval se lau fitu fafa lua fitu oval se lau fitu fafa lua fitu Malo whaktai le tino balang whaafonga anga fo I balang mai mo le nei vaenga le tai au le porkalame malu le tai au Radio Samoa sfulima Eva toru a mo ia whaska koe ki manga yon nges for really o man ka kuwa yaso a Te loa te sila fia le sunga la oa ia le sfalaili o le ko pai koko
O ia la. Kua mimili whamanga ia ka koupuka. Ia tala noa ia puka whawhetai ia o las wharaile. A mi o le lei mai las wharaile. Kula i koko wal ka kaulo ia wa ai le manga ia. La mole mana. Ia isi vainga fo ia. Whangar sipungi a. Wala poko le sipungi ia mahalu i tutonu. A o le koko Samoa la alu i kongu ia le koe kungolo le si. O se tato koko Samoa. Kako ipitina o le tai au. Ia, mange fo iwa, faise koko pai na yo tato matua langa fifiki de na yo tato matua fo. Sole ai o fo lai komaki. Komaki e fa ngau New Zealand e. Sole. Ole makua alu male ako kamber koko pai mar koko le so sole. Io e tawai. Ia, manga ia nanga. Vai kako puka fa au ole le puka. Ia langa vai ke fo il parungo ole falamaka. Ia o vai fo puka la ko. O ingalanga o kofo kwar ko ingambalo mako posi vai ke lo puka. Ia ko fo ai lo fai ko. Vai ko pai. Ko fo ai lo le fai ko pai la kai ko pai. Almana ina ko pai ole ole le puka ko pai. Se la pesene malo fa tai ne tino fai malanga mai sa mo ta fa tasi foi. New Zealand nei malo lava le malanga manuel ne foi tai out. Na nei amatel ta sanga foi le Pacific Championship o diki. Edmonton la le fa tali le malanga tanto to Samoa ngai o Britannia langa o ka ko o ngai o. Ia. Aula ia le amatana nei ona nei la amatel ta longa le Jularoos au le Australia ma Papua New Guinea Orchards. Na nei la e fai la Australia ta masanga na il ta longa na mai alolanga ia onga pingi lo le o Australia matonga. Kalau bomboranga so o le lima chai le lima porque mila kako. Ta lo le aule atini. Ia o le se fulu chai fitu pona nei ta lo le likima tonga mate matonga. Ia male au kangaroos mai al talonga na ia ona so ile o le talonga tini o kaiau ka alo ka ile awatato fitu Samoa. Naia, male tonga. Alu ia teino fitu. Aia, le wale sa tatu tal no ma solnge le under 14 le fitu Samoa. Ia vanga makua le wo le manga ia mai. Salo pusen mai alo talonga na ia ona so ile male se fulu tel fitu po taia talong bulina le weekend o le Fiji Bati. Ia male PNG Kumals. Ia o talonga na mo le Pacific Championship o le liki le matana nei. Ia mo le mai mo fo ia le tunu o nei le iva nei le tai o Natasha o maua fa fo le sunga ya tawanu Nick Backledge. O nei le iva le tai on Zoom e fa lo mai le draw mo le World Cup. Le il tanto Monsina. So o le ala se yo utiltilo a mo sevano o soku ye se iva vai. O ngai fa le draw. Ia mal tulango il fapsenga ino au fo le ile ia po fele la le pule la inga komonsin ia korsia ta lucia ia sa so kwa manga ke de so o le World Cup la le la kapi al vango te mai lua fi lima ku sol tau sang fo ngai so ia le na o nei vanga na o ta longa le na o ma wa inga vango ka longa ga e ko ma wi fo no piko tato o peleki le ta alo nei le so lus fulono o ke topa va so fo ia au no tato ta alonga la tamaile il taimile ta alo mai apa ya au ke fakula ta vai ka ilo foi ka penga ngal peleki pe mo ka penga mako au le mai o apa e mo ile fakamala mako sushi vai ka mi ngai ta vai ka singo kamala kapi le lei so manuele alo atu alo matama fa na wala tunu e tanto talonga se fa se ti tiro lampo la le taimi amatel tam sanga le malanga el tanto to sambo ya ma Britannia ya pola le ya fa ino le mole mai mole la tunu kapo il kako to sambo ai tapo ya le tanto tu sambo le pingi male aula tonga kayao le ka le lima le fifi ma ya mo ya so tu samo kwa ifanga umar malo awanga yo ko fa vai ir kalonga le fa mon ya wa sauro ir kalonga de de la ma ko ka ko kilo pingingo Australia wa la kunga le tu samo le ko fo le le na vanga na chalo le ta lo su fa lo jere chula fitu ta ru de va so por kala mengal Britannia think a minute chala so ai pe mai fa fenga fa na Jerome Gray por kala me marola tai au sa mos for lima me torwa
I wo ma e ua masani e moli mawai o le matangi o lo oangi sa mole atunu fe alofani e fa maoni nei mea umalava e le se fo I osi autala o mea umaia watutupu ai ua moi lo tato atunu o savai I fōlaunga whawhine mata maiti Nā salala wai wa mawai Hawaii E whaapea ma Hawaii ki E wha maoni nei mea umalava E le se fo I osi autala watutupu ai ua moi lo tato atunu o ele ua le vana taatitia ua tumu nei I tangata Polynesia ai vasa e tele ua lato ausia na tangu ma le fia E wha maoni nei mea umalava E le se fo I osi autala O mea umaia watutupu ai ua moi lo tato atunu E wha maoni nei mea se fo I osi autala o mea umaia watutupu ai ua moi lo tato atunu Talofa lava, I'm Annie Puletiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Everyone wants to succeed. Some want it so much they're even willing to work for it. But we have to make our work work for us. Today we'll look at the final steps we need to take to climb the right ladder to our real success. One of the most important steps is to work with your own abilities and personality. A wise man said, "Do what you love and you'll never work a day in your life, because your work is also your pleasure." One of the best feelings in the world is knowing you're doing what you can do well and enjoy doing. Your own special abilities are like your power tools to build your life of success with. An Olympic coach said, "You can't put in what God left out." So make the most of what He already has put in you. Do what you were specially designed to do. Dogs can't fly, and fish can't climb trees. But neither do they try. They simply do what they were created to do naturally. So know your own special abilities. Then match them with your work and career. The final important step is to make sure you're pursuing the best opportunity that'll give you the best life. Remember, success is not having money. It's having a high-quality life. That's real wealth. Just as we want to get the most value for our money, even more we need to get the most value for our time, since time is what our life is made of. When you run out of time, you run out of life. So make sure you don't get ripped off by spending your time and energy on something that doesn't give you back something of lasting value. You only get one life, so get the best deal in return for what you're spending your life on every day.
Ask yourself, is the extra money you're getting from working extra hours worth every hour you spend away from your spouse and children? Remember, overtime pays more because of what you're missing. Don't get ripped off by working hard all your life just for money and then learn too late that you didn't get the high quality of life and love you wanted and were created to have. Today, why not ask the one who gave you your personality and abilities to start leading your life and career? He will help you take the right steps to your true success that He's planned for you to enjoy with Him. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Radio Samoa. Tasilima iwa tonu amo. Afatonu le July fitu mai alole tananga malefionga le alole ile pula le chimana ya on solo le mtaro from the fana o ne foi tai out Tasha. Fatalo fatilo wa fionga ngal malmana ile nei foi tai au malo lava le onu sa ile nei foi vayaso ya malo foi tawatai. Ya tatu tau foi fa malo lava foi ma fa foi dervi inga leli. Talo fat foi le nei tai au o le aso muli foi tatu ngal ben fai ale tatu malu le taiao ia te o le faltua ia po te faltau sala ia le ngatai lea le usunga le au tawai le ava mal falalo fa pelo ia toi foi le nei taiao malo la le tautai malo le tautua tunu malo le soi fo manuia Lo lava se fo maduia tatu ave pele mo mal fa sangi le tatu tu le langse e se le lo fole tu e tatu sole. Amen. Le mo lo se fo maduia ma se ma tu wola ia me se fo se fo la le leo le tino ia ka wolunga ro marka ko ya so ko fefe. Ka wolunga le vai aso fa mai le fa manatule na mai ne ya. Ya don't work hard but work smart. Fa nga pengo le lava ia fale had mo ia ko sa ko Ja, sau đó em muốn để cháu đúng còn cha thì bố cho nên vậy sao phạm một món này. Tai tôi muốn fa malo mal fa tai le tatu team le me vai aso atoa fa tai atu foi le fam tau bai pe lava matani ai tatu man lauti lava minoi lo ao le tai ao Samoa ia va ve lava on fa fe lo in fa talo fa le li fa tai le atu po wa tatu wa lia vai na pena ile tatu tua ia vai na matani lava mai lava puile mai atua tatu promotions fai fo isi slow le nei bai aso te masalo ona o le PC fo yo la tau toi fo ina benga ai lenga tailea o aonga ia e kampea anga ile tatu lua bai aso le tatu promotions o toi fo ia vai le PC masani o lo papena lava ona faini a tatu tausanga ia ai do usai ma le tatu promotion le sa fai ile tatu wa fetala ma pela ona fa ponga iai le ua toi whaua wina nei le tātou a whainga mea lofa le nā epsosoni ai i le tātou atunu ia po le alawa le tūlanga fuafuanga iai i o vaenga lava na pēlava na o talanoa le tele o tātou whatalanga au ane i lima teitaina so fina ngalo i sau whamtalanga mana tua fōi e talanoa lava na malmana ia ilana tautua ia ma lea vai aso ma lea aso i tūlanga o ngā gwenga pei o na whaatinoina nei vai aso sipsila ilunga o le tātou Facebook le chimana ia tātou tāwale o lo palau loa tuai ia lātou sainia lātou tausanga i le ngata ilea o ne telefo o ni molimau o lo ia ilunga tu sai ma le tātou o nanga pamela tuatu ni vai ngata ua lava tūlanga whapelo e mana o mia te tāwale au lo iai sau tāwale tuai o lo iai ia po le alfa le tono le tāwale le ola e wa uma tepa le tāwale ia po le tūlanga po i le umana tongi tala no mai ia o le amole so ni mo oi en fighter trade i lau tāwale lea po le ale tau o te o whainatu ia te oi lava le pule whaitalia e te talia i nai pe le ai tūlanga mo mua lava pe lima se lau e o tu lava i le tol suluafe pe fia tupe o te o whainatu e ma whaina tu aturua ao le tupe lea e ma whai poina tu lunga le papatawa inga ia na pa ua ile o tau le tāwale tātou tausanga ia tātou finance o le majority lava po to tele o tātou whātau o lo papena o na aska anga il te leni ave o lau la nā pule whaitalia. Ia e tō raiti lava i la tau e mna tu lunga o whātau inga ina ia maa i le tau o le tāwale. Pen whaponga iai pe la vea lau tāwale, ia pe wa uma pepa lau tāwale o te talia ina lava. Bolo sila fia o te le whātaua ni tāwale, ai nao i lātou whātaua tāwale mai ate au, e maua le whaamanuianga. Tātou awhi tā lao le tātou whainga mea lofa, tō stasi lava,
Paule promotions e le faina o fatasi ai o le tātou whaafe o loko faina le ilunga o le tātou piki apu o le Mahindra. A whatauina tau tāwale o le Mahindra piki apu o le wapenana maua ia te o le whaafe pe discount for le tāwale ralo le whaafe o lau pule whaitalia le nā. Te le tāwale fō tātou te whilwhili mai ai pe ona ia le tātou XUV 700 wapena le tātou Scorpio ia tātou piki apu o le Mahindra tātou tāwale fō mana le lua whi malwha e te whai ona e whatauina i le nei tausanga i te tau mawalalo, kaunteanga e māketi o tāwale pou. Ia e mai se kura taime tu e mai lau tāwale tonu, pe whatau po e lau tāwale te lese lengi e te maua ina ele ngatai lea, o lo watu ma le 5 tausanga o a tātou XUV 700, o le warranty ai whapena po le tonu tausanga ia tātou piki apu, ia ma tātou a Scorpio peona iai. Ona manunga tātou taimi, whapso taibai le tātou ofisa, i le lua fitu o pa o lua fitu o le oval selau Chimana ni meratasi oval selau, pa ono lua tasi le tātou telefoni walau pua, le ngatai lea tātou tuatusi o le lua valu Atkinson Avenue i nei o tau. Sa mona tumu pele anga lele tua i fopanga mtutele nei tai au, pelo i poile uli a tātou patala launga ia tātou team, lau sua tawai, manu i tere whaanga tama tai au, pa pena po i le alo atupo i le weekend, ai whaaso i poria. Tai, mo le pote nei tai au, mo le whai nei aso, mo le ngātu i le whai ungar whai aso, le tautua mora pere Samoa Sfolima, i watolu a mō sole o marikai mio aho. Aso whana. Sole aso whanga, sa o le ngawar wako. Telefone matala mo family as fana o le aso faroile nei sfurvalo ke topa tolu fitu tasi 5 i watolu a mafena whanga ina le emaili na fo imona manoa le emaili on air at radiosamoa.co.nz. Fa bena po on Facebook mo YouTube Radio Samoa Vernika malo fa tena on sai mai malo si fua. Vernika, waka fefe po waru Vernika di ia le saule si talofa. Kalofa. Salvata vai. Ia langa malo le sui fua. Malo sui fua fa mole lo sia sofanga. Oi. Te fanga ko kai. Ia le ko vala mo la skolo me fa mole tina ia le o spam na lo pitoa ja fa mo. Ia sa fa manianga lunga le api folinga mai ali o ainga a para amo leo fale tangoai. O le fa manianga mo Jordan kama si Samoa happy birthday kama a whatonga Samoa. Alofa le tua tasi tolu pa ia mo oe, ia manuia tele lava lau luas full maltasi. Ma aise ka hosi steak, fax mai tafia tō fo iai, ia alofa angana e watu i o ainga i Alaska. I think... Okay, Michael, malor se fozo. Ia, te fo manuia tawai ma le usoa tau, ia tastai mo lewa noa. Ia vini mea so e mo le tua ia, whamanianga. O le aso le los fluiva tausanga se o tali pele o Dempsey Sam Lane ia sam afta ile tu mo ni tausanga tele fangele tu foi pen ni tausanga ilo se fuha ta tele o ngalo le foi tu no tatu ai MCI o tausia no ma o ma tu on ke happy birthday san manilo was afta ile va manilo to ngalo ni astava tai Michael Maria for the tai so for Lole. Ia, whakaila mo le avanoa, maro tau tuatunu nei tai au, maruru lau vase tolu nei tai au. Ia o le whamanianga le whanau mai tailo e Amerika Venu. Ia sole nei wa atoa ia le tolu fuluma le 5 o na tasanga. Ia whaftaile tua nei tasanga e tele wa fua ia te oe. Le pele, ia alo whatele atu lava mo oe, o le whaangana e watumo. Ia anti fololi ma le whanau. Matai ia i... Porque koe whaftai rava mo le amano tawai, pani atu o aso. Tai nawa whalole mo ni whone nei tai au. Oisis whamleanga lau pitoa. Leo tawai. Sole, ea. Ta ua le nao nei fo iaso. Makua maanga ia sole. Lelei. Se kuiri filo koe rungar kako email. Ke oi se vaenga e pa uia tau. Ele ai. O kako nga. Oi makua maanga ia fo isole. E whaale pisi kere fo ina so skularo. Filemu? O ke topa sole. E filemu. Ia. It's a filemu Friday. Lalei, hallelujah, worship team. Amasi pese ma nei ale na se whamaria ia. Pulenga mana whainga ruenga.
Ana Radio Samoa po kala me malu le tai au I le tino fa mana tola toa sa fa na le nei fo ia so spun malu ke topa. Ya bangu yoko wa so for ngai aso. Se fa sei puki o yo fa sei puki. Ai se sungu wala sa falaile. Pa ki lo la ma nga ko wa. Ako lo la yan poko pa. Toi no chuta sila ba. Eva mali pese, malo le fafonfonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Le o iai lava ni swinga ono a la pata iai tātou pe o iai ni poloka ile nei fo taimi o le tai au si avangana lava State Highways full Maleona Northwestern Motorway o lo o amata lava fo na build up the traffic mai se lava fo ile la talata te lava anga le nal tātou exit Great North Road and as well as lungo tātou Western Springs anga iatu e Point Chev o lo o mai tawina atu le taimi le nei o le na lava o lo o tau amata ona tau tele ia le uia e taavale le nei fo taimi on State Highway Luas Fulu A Southwestern Motorway mai tawatu le taimi le nei lato umanga iatu le maleva alele fa pena fo i lato e exit northbound traffic towards State Highway Luas Fulu lava le na ia pau fo ina vaenga le na wa amata ona pisi le taimi le nei State Highway 1 towards the city southbound traffic ia le na fo i mai tawatu na le vaenga le na Green Lane and New Markets ia le vale na le na fo i amata na build up le taimi le nei tatou le I le vaenga le industrial zone East Tama
maki pau fo ile na o se vaenga lo mai tau atu taimili nei iai sina pisila i titi lava ai mai se langa i atu on Rams to State Highway 1. Ia o nai va ainga fona ua iai fo ilunga o le ala tele le nei taimi o le tai au au lo so longa le lei pea ia le loa loa lunga o le ala tele mani e tele avta avale lau fainga malanga manatua o le saunga le mua lo o yo lava a au le nei taimi tu esful ma leo no minute ta leo le itu live alu. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, Tasilima iwa kolu amo. Alofa i lau pitanuu. Masiaki ane ngai o inga ma mea o loo tutupu ai. Ua awina atu ona ole langolango mai a local boards. Ale pūlenga nuu ua au kilani. Mai mea o loo tutupu i le taimi nei i lau pitanuu. E o i talafou ma mea o loo tutupu i tāmaki makaurau. Ia mautinoa ai o e sila fia mea e tatau ona e iloa. Muli mai i le mātou Facebook, le stala mo a mātou pepa o tala. Ina ia e mau ai le tele o mea o loo o foina atu i le tau pitanuu. Mo nisi whamtalanga, tanga e ane i le ourauckland.nz ma o omi le upu, local. Fees-free study is changing next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Kiuta Kitai Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaalongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu lima tausanga tautua ma o restaurant fo i mole waino lo mauta, fal sam fatwhainga luenga, fa peli pe ino vai vela ma o ngaumu. Fal au mai lo waleni o amos electrical il olua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, olua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Toi se full mal familu tolo talo le tun live valu le tolo o talo mai Samoa pe tala valu i le tai nei fa talo for pokalame malo le no fa fa mai tolo fa fainga wenga nei tai au ma lo lavalanga lue fa ile tise palama courier drivers, Uber drivers, bus drivers, taxi drivers ia mala ave warnge ka ia nga ave lodi e makua ko di le vai ave fa le ave lodi le Rose mal ko ke ave lodi le fa fa mai vai awa kuma ko mai ka vale e le ngiloi fa mo e le ngiloi lunga la o kamange ke fa ko la po la ko lodi avai ma ko ka mai ka vale de o e nga fa ku se fa ya la ko fa nga lunga la wale pe la ko wa sole mi fa le me ko me sole wa bor sa ka karango fo iri la o fiale avele train fa avale avai ma ka de o jo si o sole fa mai o ke aveva de lo ele ko ya se vale jo ya wa bisia o mo fa lu Bawangal vale le mo e fa luenga ata vai. Bawa ro ko nga vale le ko ke vai mo me fai ka ko show dunga o de ai sa o la le naro ma busua he so le fa mai. Ia. Fa mai o le sa wala or ka kire lang fo ka ko posiva ba fa. Ai ngo fo mal pa la ke lu mo le cockpit jol vale fa solo mai le ar ka le sang fo ai e ka pe ko la pa por vale. Sa le naro ya le lei ta la norpo kala meneli tai au e yes time on le famile ma nga aviation New Zealand e le time te ua fa le tonu ona le o la vale au la tonu train fa avale le nei time ya o e fa fo mai o nga ke fi ave vale le mo la mo le vango ta vai mo la no pa war me o le la vole manero e kokongi kokongi ka sole le ka ngo fi ni va nga ya ni au le lor vai temia na o ngai si manga le fa vale le e ti laulala ma bailate uma Samoa o ka mo Sydney Jeremia manatu uma kala ngo vai vale le ata ia o manatua sia o fai langil fola sa vale le ko sa vai kai mi kongo ar tsunami ado la malanga aver kamalo e kusa la le malanga sa tonga la kwar sa ai o I fale olo e land vale anga nga mawar kalor tsunami manga kamaru e po ngiaka ole ole afo ole me ko le ku le mako piko i ale paka sole
nga ka milo le vale le lungole o me nga le so na me ka pu ka malo ya mai nga ko len ma le vale le la ka malo ma ko fika wi ma ka po le fa ma ka ma ko ya ka pu ka malo va pe so ka fi pe ya se ave vale le so ya ko anga pizza vai me la nga le wo ma ko yo nga wo ya ka ya ngi wo fi ave vale le mo ya so ya wo po pole se lo nga la ave la ku se apala ya tia esa ola e longo mangi ngwa yo kiri me no potetia mo ya ka pe pela pa vale le tsama ma sa ro ka bo ya e u pela lo pa wor vale ya ma lo va tai fa ta lo fa toi foi toi fa ta lo for pokalame ma o mala va o alo ma tam fa na o no ka ko ave vale le ma lo la va se fo ma duia ya ma lo foi o to a la vo lo e sa ngale mo la to lo fa malanga ya tunu mama ale se senga la ta vai ya la se fa tu susanga fa pela o le ave vale le ma le ave vale ya wa o ka ko ave vale le ko ke va ya kwa iska vale ma lo ke le a lunga la vale le lunga le ya winga nga o ai sole ka fa ko foi manga vale le ai fa ko a ta no foi le pico le fa malama e kusanga ole la le me ka ke va le ngi ya o le me a ko le vale le ke lo la ya wala nga o pe o le ko ke va ku ya e maua lalo mai ao le me whangawhanga mai le wale le wa awha pe kolu afe ova mkoi ki wha afe fukuanga i lunga mai le sea level o le e anu le wale e le ingi ao ngā mea ngā are suru ale lala lai maua a koe fo e longa winga lai a pe maa ngai fo ngā lai wale le a wa kua lai e rifo le wale le si vanga sorry malo so songa ko le spiko malo malang manguia ya me mo po nga ave vale de fai ya wa ka ke fa longo fo le me ka ole autopilot ya masaro ke bele o mianga lu vale le ku ro ka manga ku sala wa ko me ke lo vale ya ka ka ngwa le la ko fai la ko puki ai ole ka singa me wo fi vale le ya e de ke singa lu ngalenki nga masangia lu ku ro le autopilot ya ko ado vale de ya lu ai ya pe manga ya lai ya la na ele ya so ye au popoli la longa kwa pe a ke u fasa ko kusinga ngo la e ka nga kare nga o ale la ka pe ke a te de kai la varka ole a nga vale le a ma weli poti na po le sa tatu tan dol telo fo ma imala to leo ya Australia ma sal bol telo tupe ale ma o me mo ia o le ko ke le ka ngi sira le wa malanga i Australia so o tele lo fa mai ani sila utilo li portfolio le the cost of living in New Zealand ko ka ke le pe afuanga i Australia o mo le maula nai a inga ia na o fo le palangi o atu fa taula ko fale Australia ka ngo fie pe afuanga i le tulanga ia New Zealand o akur ka o supermarkets mai nga ku a ke le ale se senga Australia New Zealand so maybe masara por vanga na lo tele mafuanga na ko ke la ko fie o Australia e mana ia tawai e nga lava fo ia but it's a wana mana tua what worked for others may not work for others ia taula ia lo kilo fo ile le onga lo tilo atu o le vaenga le no e o la tonga luenga pe fa mo foi la le tele o le tupele o mo la to ile taimile nei comparing ile taimisanga lulu e ile nga luenga lava nei tasi i te tono ni sila mana tuala o le wo akui o le isi ia o le manager e ia na tulanga fo ia manager la managing ia le gym o lona to alua o le software engineer o lona winga la afa pela o la e ko kongi kele nga luenga ia o Australia o le leila le na mo la o ia le lunga ile o lona winga ke le la le winga mai i nei New Zealand i le taimile ne sa ngalu e fo i nei o le isi fo e fa pena fo wa man tola to tolu la to ia bon moli mau mai o le isi fo ko akolo na masinga i o i Melbourne ai la wa mawale no fanga no foi lava ia o la nei fo la ngaluenga o le vaenga le product design or digital product design longa winga e fa mo la le fa yo la kamau o ka se le yo ngai Australia i la ngaluenga ia wa o isi fa longo lo le fa pe o se le aku kele
le kupe au skali. O loa ia au akunga, ia koe fo i mai fo. Ai pe ole sa wale na, fai le leile research, pe afa apea ole ama na o e fai malanga ese, ma ia mautsi noa, wa guarantee sa unga luenga ki aluaku e ngā lue ai. Ngai lor koe va ai aku fo i siu ainga. Usula pes fo ngale talo fai ai. Watoi li mai foi. Ai sa lea. I mean ole le sona ta wo foi le ele tusa tangata uma. Il tangata fa mai lonta tununga le ia Australia wala la ku e lenga luenga mo ia le fa nga ino ma fa because at the end of the day ia ole fo fuanga le ia ale ainga la to e lo ile se sengo tunu wa ia e pe al tala masani a loa ola New Zealand e ke la fu Australia le matasi lo winga a fa pe le ia le posposina tama ainga New Zealand e ke la fu Australia po per kangi po fe ke ri or meana ye because ola wa ile le mindset ele le ia on fu mana ainga a pipi o ainga ma fa mo ku pe ngai yo me fa ngai mo ise ku pe ari le ku sa pe lang me makaku le muki al vanga lai o Australia ngai ro ka ko le ia ma fo tanga tai e fa pe na na fa fo ile ya tu lang fa so no se le ni mai fa pe na le later mai ya le lei wa lo ia le ve o le sa ve ma palmio ni sila Jacinda Ardern Madame apiona fatuina I Portania ale fa malta I o le vanga Labour Party Chris Hipkins e mana ia pe mai le ata mai le nama le to mai o lo ia Dame Jacinda Ardern I tono New Zealand e kusa o le taimi na fa ma vai ia Dame Jacinda Ardern palemia ke le o misi o le fo ia ta mai tono New Zealand ia ai power for work kai mo swing ai fa mai tai o Chris Hipkins on the Labour Party ole ata mai le na ia Jacinda Dame Jacinda Ardern bang ia panga mai ko New Zealand fa ngai io e tabai ia ona ole mai tawa tu foi lona soi fo au na male tau tua ia nga va sa ia tau ave nai ma fati no ina fo ile taimi o lana no fo inga e sa ole le lava ia moni lava e ia lava fo I la tau o e la tau te tilo ele tala fe unga mala la tau fo I mai tau ai ia tau lava ia a fa yo le langona le ia wa ele asi so ka ko nga ngalu e ma Jacinda atavai o la sa ngalu e fa atasi lava fo ma Chris Hipkins ai mai sele party la tau te mauti no lele ia lele yo anga va ia le tu skills ma le tu tau tama ainga tau le mafau ia le na la la yo na fa vai fo ila na sau no anga le na ko sa ole makua I maka ki anga fa ka kang Jacinda Ardern le te milena palota malo mai le pai ole winga la utala ko sa ka usanga ko ape ko lua e ko ru masinga le yo fenga palota ala fe su ia te ta yo le par kai minga alwa ko lesi David alwa ko yo lesi so le anga fili ya Jacinda Ardern also fa fu se ia male sorry makauki okay le pe ko pus me fa penga ko New Zealand mana fenga balonta tu langarna yai mon mawina li poti le full 1 minute talwai ale Radio New Zealand o fasiotia isala elu ia le tai o le Hamas I tono Gaza ya sinwa o di poti na so le facilitele la o le ala le me tupu ile vainga wa usia Israel wa e mafai ona wa te lona no inga Israel o tai nei o le olo ma fa matua ia la to le tau fia o tangata Israel o male la fa marsia tan mai la sa fitu ke to pai le tau sanglen tan nei ia Talo sia tato tuli mata ia. Ia wa tata wala onga ile e tato te tali. Po la le respond mai ile vaenga le ale Hamas ile taimile nei ansa vai. Ai sa le ala le to lua mana fa mino tolo talo le tula valu ola fa fa Palestino taia matua ma lo lava lo sai ma lo le fa ma lo se te pena nei fa na nei taia ia fa ma lo se ma fa Palestino ma lo le. E ale na so mo tau rungo tala mai sa bol nei foi mai aso so luma ka ko wa Alô, porque agora mesmo música calma, tanto não paras. E vou falar ali agora, o pone o ama que sai foi, coi sale la la fica calma, ia cama ia. Lua,
Naya. Lima. Malosi. Ali luma. Billy lang kabali. Naya. Olha, isso você come. Kailea lopa. Mana vai tsutsunu. Na vai faso. Na vai tsonu. Mana vai fafo. Oh, lava. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te toi whatalofa e lo tātou o tunu. O tātou wheroa i whai ungo le vai aso o wale te warungo le ngāruenga o tala tau longo mai lo tātou o tunu. O le ua mai anei se isi ngāruenga tele le malo o se isi maota. E whahe e ma whaatali ei pase se mo waalele laiti. E pei o waalele o le itu aingo le Twin Otter. Lea o lo whewa i le vao Samoa ma Amerika Samoa. Ai awa no foi ona tau nuu malanga e se ei pase se mo waalele te tele. Fitu tolu fitu walu se lau. O le waalele o le itu ainga le company waalele o le Fiji Airways. Na tau nuu i lea no fuanga fau ni malai waalele i whaleolo le stofi le vaya so nei. Ma te tala alo i ai lea ngā luenga. E lua se furu 5 miliona ta la lona tau atoa. O se no fuanga o fausia i se tasi o vaenga o le whanua o lo i ai malai waalele wha vao malo. Sa le wha o ngai nei le tele o tau sanga. O tala whea ngai te tala o lea maota wha ataliwa ama wha ai ai pase se tu ua Samoa. Ma le tau nuu mai o usu ngā whono mai fafo. A wale whono a maro o le tau pulenga. Leo le a paka pe tutu ai lea no fuanga fau o lātu wa alele o le a malanga mai ai. O le te tai o le malo na saunua te tala lea ngā luenga na whaatu pelava. E le pulenga o malai wa alele. Ia maua lua i nei ngā luenga te tele u whaatu pe. E lea au nanga tū mao te le malo. Pe on si le fio ni vai aso e le ima mau atu. Na te tala i le mao te whaapitoa le vale i malo tau aloa po VIPs. E tau nuu ma malanga e se maro tātu utu nuu. Na whaatu pe foi e le pulenga o malai wa alele. O le takitanunga, ma le mtapa ioi so springa malo. O le tata oto leo fuafuanga mao te o tausia lewa ina iskele pake nei. O tuina atu mamaro o tata watu nuu. E fatti noi e lato pisinisi mo le una ia malo si o tata o mawaina. O le atina e le pe o tata mo le maurina i le so e kua io la paina sa paina i ia. O le imaina e kua e se spo e i la whangaina. E kua i mana onga fatu la tono ma la vale le tata o malo. O le paina o le regional terminal. O le fale fatal pasise mo le tulang fa Pasifika. O le taino no lua o le apron o le malai pakai pa le e fa ngaina lea a mo pa le o le tama to mo le vai na i due tu se le ma le 2,5 milioni di dollari. Faccio spendere la realtà tu ma allora te ormai il pulengo ma la valere sabo o le nei fale fatel passe o le a fauna i to la vai per la malanga o valere la ITP o
Twin Otters, Commanders, ATRs, Macy. I le mau Samoa me se tunu o le Pasifika I te o ane Samoa, Tonga, Fiji, Tuvalu, Niue, Fati, le Tukuki, tape fui I Samoa nei e ana I atu I mauta maasana. Ua mawhai fui le whangaina e whainga malano o vale le tapu atu. Te tuaina le fitu baru selau. Pe awhai o whatumuria le whatata le pasise au tumu o le nei. O se whiawhianga ma se mitamutanga fui a tātou. Ua whitawi le lei fui le nei ati nae ma le amata le rofi mai o vaalele a takitai o malo o le whanutanga a tāu kurenga. Ma le awhangaina ato le nei vaenga mo le pakaina o rato vaalele. Ia ma le amawai fui le maniso le whaoko a le kurenga. Na fufuaina le nei ngā renga ina o pasia le fono le komiti al kabineta pa pe foi fai una al kabineta I lona tulanga whanatinati a te sema I wafe no tono ma whaitino I loa te ufonga masani e malo ina ia ausia te I tonu nei o le atatou tani malo ai e nei lao tatou mōle mauna whatasi le so e mai a pausia ai mai se ai Le fionga le tamai te pandemia, le fionga fia me Dr. Naomi Mataafa, I se vaenga le na saunga autu na te talai lea ngāruenga tele. Le fionga le minstau ngāruenga te tele me whila o inga, e au fia ima le pūlenga o malai vaalere le tō whaolo o whawhiti wa ai. Sa ia o oti le li pina e aloa I ai le te talai no lea ngāruenga. Na tau awa I fo ia le pailate o le company vaalere le Fiji Airways o se tama whanau a Samoa, se mea lofo se vaalele o le whaatusa o le fausanga fau po le model, o le vaalele fitu to le fitu Max Valu, a le company vaalele o le Fiji Airways. O le teitai o le tātou malo I le tamai te pāle mia o le saunuanga a amilea, na te tala I ngā ruenga te tele lua ua mai a le vio anga o tufulele, I le tu malo wha palota o sanganga wha. O ia ngā ruenga o le toe whaalelea leo le vaita ele, lea e iai o na taratu, whapea le mao ta fau o whausia lata I le vaita ele, o le atapu vaitasi iai fuafuanga o atina e o tina mtama itai o le nuu, whapea o na tūpulanga te le vau. E siria le valu se lau iwa sfuru valu wafe le tau o nei ngā ruenga e lua, ma sa vātupe I se vaenga o le poloketi tasi le miliona, a le tu malo sanga nga wha, a o se vaenga tele na vātupe I foa I ma whasoa soania paanga, a le fio anga o tufulele. O le vaita elo le nuu e iei o na talatuu ma o le isi leo ma ta anga o le a ta talatu I tangata ta whao, whapelo tātu o tanu. Mai ui fo I olo iei le tala I leo nungali I tanga o tufu malele, whasino le vaita elo le nei fio anga, a ena whaalia se matai le tō wha I anga whiri tō mai mano sham leo, o lea tala ua na o se whangongo, ai olo iei leva talatuu whasino I le vaita ele. O le saunoanga pe on sauno fo I le fionga I le sao, fionga le tuanu. O le talana o le ngofo ma le no. Ona e fai le pine. O le ku uma le o sale I moa. E a maka ku ngai le nga fai ngol fa penga ngesi o fanua. E a maka ku ngai sale I moa. Ya pe a maka mai le vi. Ai ki uma ngai si o fanua. A ko si le sila lai fa kulanga uma o vai kongo sale I moa. E ko fu amalo ngai moa. Ai a fua uma I le kala I kamanga folau mai a wala unga aso o le sunga I le mali toa ia o aso no po ia le sirfia e autanga vaia ma kaku ainga sa waso uma a le o mai la o kama o pai kem pai lala e malanga mai savai o mai lola ia o lole I o I le mota ia le ia I po liulinganga o le alo le mali toa fainga ia le ang fai aku o mai la ia ave o fai ia le karieri sua kamano o mangi la mele le o foi mai malie foi mai afenga o ko ngai popuanga ia nga fa solo mai le ia faki kule I sale mo o le me nga faki le ngiu tofu ola la le I malua o nganga kofu I kama ola fa wa mai lo le fo la nga kama e o mai la ngai o nga la la manku o le e sopo mai mai la ngai o nga la ai o mai ngai kama fai mai fia mo se ma
pusanga fia mo se mai ai ke pa mo kai fe pai oi ale kufulele ale tofulele o ngala le sa ma wel ma pusanga ile pai e ma fuai la pinge fa ma wol mele nga o nge ale e pa item pa ila la iswa fa kai pinge fa ma na ole si pinge fa ma ole tala fa ye ko finga ma de ko en ngofola u ine pinge la le si wol fanu ya ile fio ngo di wai ma ka le pinge kala le no fo ma le no fer kala ya ku ma le ngari kala le ole kala nga le o sala la a ku ulo ilang soifua ele o mauang ilang soifua fa mauni ai na le to fanga fili to mai mano shamleo o se matai o le fio anga tu fulele o le tasi le o fio anga wala tu fa nga le te iala le malo fu nga lu ma mao o le ati na emanu o nu ma fio anga o le tunu e ta pena ia isi ala tu nga lu nga te tele fa nga ia le polo keti tasi le miliona ta la e se lau fitu suru valuafe le vai ngā tupe na wha matu mai lea polo ke te le malo. Na whesoa soani ai le wha tupe ino ngā luenga e lua ua mai anei, lea na umusai lea stofi o le nei vai aso. O lea tunu o Cameroon o lo ave nei ma malo wha alolo ngia tufulele, e peo na autu i ai le teu te wina o le fioanga, a o tūra la tātu le fono a malo le tau pulenga. O se waalele o le fita o le malo New Zealand na malanga mai ai le stofi o le vai aso nei, le au malanga e se lau se furu tolu o li ima tama ita i leo lea malo tua oi, o se uo ma se paanga tō tino o Samoa, i le wha moe fesoa soani i ngā luenga o le puipuinga, o le fono a malo o le tau pulenga. O nisi o leo si nia o mtanga luenga o leo fa le puipui ma le toe fua taina, na wha talia le taunu mai o lea au malanga tō tele o leo mai au te roa, wa wha o popo aile nu mela o leo mai atunu o le Pasifika, o taunu mai a wālava ngā luenga o le puipuinga ma le leo ina, o le saunga le mua o le fono tele whaavao malo. O le saludo le māso ne ina whai aise sauninga i le kolisi o awa onga wha leo i tā whaingata. Na sauno ai le minstaun tā ngā luenga i wha wheilo ai, wa senga o leo le Pasifika na mua taunu mai. O le teimi ato o le fono le a wha mautu ai lo tātu o sinu, leo mai New Zealand ma leo isi malo tua oi o le Pasifika. Wa wha popo le langolango le malo New Zealand, e ala mai lea i leo, le fesoa soani o ta vale ave mai po ambulance, a wanga ruenga la vea i ni wha lave te tupu wha fosei, i le teimi o whanga solo le fono malo o le taun pulenga. O ia ta vale ave mai na o mai le vaa o le fitafita New Zealand, le Canterbury, le ana tau nuu o ngā tu tonu o le vai o sonei. O le a fesoa soani fo i le vaa o le fitafita o le Samia New Zealand, i le leo ina leo tātu o ngā sami umo le tunuu, a o whanga solo ai lea fon tanga. Wa wha iroi se pepo wha mtalanga la tamai, le wha mautua i nei o tāpenanga mo le ave esea mai o pusa o loa e tolu, o lo tāwhi whea solo i o ngā sami tūla lata, i le vaenga o lo ngoto ai le vasu e sue, o le fitafita o le malo New Zealand le mana wanui. O le asfraile le wha ingo le nei vai aso wa amatai ngā luenga mo le ave esea o ia pusa o loa, ma tau ma whai e ave i ute le pau matu, e peo na fua e tolu po le siri atu fo i aso e whai ai lea ngā ruenga e fua le i tūlanga o le tau. O se company mai a sia e peo na wha i doa i le pepo wha asana launga, o le a whai a lea ngā ruenga ma le wha moe, o se ngā ruenga o le a wha tino ma le wha e tete, ina ne i a wha i nei a muola o le sami, ai mai se le a au. E lua pusa o lo tu fua, a o leisi o lo loka, e le i matala ma ua na o tau mafa o lo iai. E wha i loa lea ngā ruenga, a o whanga solo ai le vai o sonei, le whailoa ingalo na lua, a tangata o nuu maa fio angalo a fio lato ngā tei whale ni sua umasaa, mai le vaso e su e lo ngoto i saute o Samoa. O ia whailoa inga e peo na whailoa mai e se mōli mau na whasiringi ai e nisi o ia fio anga, suia le malo New Zealand ma suia le fitafita o lea malo, pe o le a le vave ma whaio na ave e se ai sua au, o loo i lungo le vaa, ma le whasirita ua, po i ei ni tau i e ma whaio na lato maua, ona ua afia ro latu soifuanga masani o sa uma, e peo na sa whangu ngota i le sami ma maua fi ngota maia, mō tāu mafa, ma whata watu e maua aise leni, a wā o leo ka tāofi o to e whangu taina o latu ngata i whale. O mai anei sea o onga na whata utaia ma whata upe, e le porkalame fisoa soani a Australia e si ti aire to mai whata usitala ma whata lau le Pasifika, le e tā ua o le Pacmas,
I le wha moe ta pena aile loto I whale o ali ma ta maitai o ngā lulua I Samoa I lea to mai whaapitoa. O le wha moe au tua lea o onga I le lei le longo ino le larangi ma lo tātou utunu. I tau orumanga ma polo kalame SS o le fono lo na fitu se furuono, a malo le tau pulenga o le au suia I o tātou lau whanua I le vai o se fau. O se tamaitai sanga lua whaatu stala I au wala o whaasana launga le malo au stalia, mo le tere o tau sanga na ia whaatau teile neia o onga le vai o nei, ai lango I eise tasi o tamali, wa loa tau sanga o ngalue whaatu stala ma whaasana lau, le tō wha a pulu lans polu. E uina ta oto ta iala maa la fua le a tapa sai na i le whaatino ino le ngā luenga, e peo na tapena le komite le malo wa ngafa mau au nanga tau whaso ta inga, ma whaasana launga o le fono. Ai wa iei le telu tunungo I la tau tino I mātutua le ngā luenga le neilo tātu o tunu, o le a maua le anganga o le ngā lulue whaatasi. Ia, manuia le wha ungo le vā yase o le tātu o tunu, soifua. E silia ma le se laufala o loa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga e le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nui telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai isa o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo loa inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 iwa tolu a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand. Whiololo le pisi o lunga o le ala tele le nei fo I taimi o le tai ao, taimi pisi lava fo I nei mō tātou, o nisi la nei o vaenga o le na ua Whiololo lava ma ua amata ina tele ai fo I le pisi State Highway 1, State Highway Sfulu Maleono, ma le State Highway lua se fulu o lo maita watu southbound, ia o tātou e amata mai nai Green Lane, ia whapena fo I la le anga I atu le na mai Green Lane anga I mai nei manukau, pe a whapea fo I anga I atu I papkura, ia o le tūlanga lava le na fo I o le na wa iai tātou. Ai mai se lava la tātou ia e le vaenga le westbound anga I atu fo I Ila City Centre, ma le whapena fo I le anga I atu te aratu o vaenga na o le State Highways Sfulu Maleono o lo ua mai tawati e le taimile nei wa whai lava fo I si Whiololo le pisi. Southwestern Motorway I le taimile nei mo I tātou uma lava fo I o lo iai ngai delays I le vaenga le na northbound around Wamsley Road. Ia ma le anga I ane fo I la I le malai va alele. Ngai mai le malai va alele. Ia o vaenga na ua amata na Whiololo le pisi. Whapena fo I mai tawatu Dominion Road o lo ua amata fo I na Whiololo le pisi. Tātou siaki atu tutono le taulanga au tu. Ia o le vaenga lava le na Central Motorway Junction anga I atu I Gay Street o lo ua mai tawatu taimi nei. Ia o le na fo I ua whaisi pisi o la tau. Mai oro streets lea ma le vaenga le na le intersection le na New Windsor Road mai tawatu I o Whiololo le pisi o tātou I le taimi le nei. Mo le isi o whaetu lea Whitford I le anga I atu marae tai. Ia o lo ua whailava fo isi pisi o le vaenga le na o le awala tele I le nei fo I taimi o le tai. Ao nisi na o vaenga masuinga o le na ua iai tātou lunga o le tele nei taimi. Whaafonga mai avata avale tātou mālu o le tai ao ina o se fulu ma le 5 minute te ai le itu lai valu. Talofa lava o a o lapi marina, mau pela o li tio. I le Radio Samoa tasi 5 iwa tolu a mo. Ua mawhai an au ina atu le tala o le tau I aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Marcelau fitu whawha lua fitu. Lua se fulmar whālau, te wawai atua I ele vela le e Samoa le nei taimi o le tai au, ina ua te ale walu I Samoa, taimi tusan mea tau me Samoa, e tu mawinga le tau le so I Samoa, awaoa e le taimi e pa ua timu ini sa vaenga I Samoa le so, lua se fulmar iwa marunga le vela le e Samoa le so, lua se marwha I lona mawalalo. Ia, o le tūlangarana I ai Samoa le wawai atu I Australia. Mano se whomaria, pa angal tata pokalami so se whaenga Australia. Ia le tual nea sa whaua tātu wheloa I fhoi, tau whelolo mare malu lui le lau mui Canberra, se whalimoro I le nei taimi le tai au, la whasoron pa au timu. Mano se whaua sabiri nisi o taimi, o le mawhanwhana le ea lusu tasi lona maulunga, se whautolu lona maulalo o sini Australia, mano se whomaruia, o le apa au timu nga mautau le so, lua sumba le ora maulunga le vevela wha mawina, se whaavalu lona maulalo, Melpone,
whaftai le whatasmai nei tai au fau o le a whaasolo poin pa utimu mo o tau e malo sit savini nisio taimi luas umar whae whainau e le maurunga le vela wha mawina mo mai pone le so luas furilona maulalo e whoringa mai o le tele na vaenga Australia na paun vaenga le marurua Hobart fuwaru maurunga le maruru wha mawina pa utimu le so Adelaide luas fulu maurunga le mawhanawhana awa pa utimu o isi vaenga mkawe vela Brisbane malo se fo manuia whasalona awa pa una I wanga al fasolo tu na fefiana nei los fulu iwa maurunga le vela wha mawina mo nei as forailes pitulona maulalo Perth Australia ma tele na awa tau los fulu tolu maurunga le vela ya male fasolo tu na awa fo le tau I Darwin tolu fulu fana maurunga le vela wha mawina mo nei fo yaso vaenga o manao Australia mal tulanga o iai malulu mal vela le ea mo le nei fo yas forailes Tama ki makaurau no whanga whasalanga Radio Samoa au ki lani sifut whale wa yele malulu le nei vaenga o le tai au wa ba tule manaya tu mawa winga langi le mai le tau e wina awa le manaya su mai le la tu mawa winga na le tau le so sepulu valu marunga le malu le emo tau le yaso tai au pe audio la fasona awa fo le tau le telo vaenga au kilani sepulu viva marunga na malu mo au kilani le so tai au manaya ma fanfana na sa langi le tau dos sepulu marunga ma fanfana langi le leifo la songa fua so lua so lulu stoffi para yaso lo manangatu fa mo mo la mai tau nei taimi o le tai ao le mamano le atunuu alalampa paao I vaenga I se eso nei kilope e ele talturunga lo maria mali tau mo o tau le nei asa fo o tātou au dia. So se tasi e whaisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso sefulu no se tema se iau lia le aso sefulu valu o katopa e anga va umai le se I e te ono manumalo ai I le 5 se lau tala cash e whaiele I le aso lusful tasi o katopa apalai nei loa I le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaiele lau talo sanga online ai tasi le itu lai whaatali e te tali e ia ngā whaapitoa walau lo le Pacific Finance Limited I le oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu lau tau whanongolongo atu ana Tasha e whoringa mai e umai le whono tele lea malo taupulenga le whaisa mo wa makwamba ngaye markaku male vale ya matualele umina launch le VIP lounge lenda ya bosa por vaso le jatu ni po kwa ya le photo telefone le sivaenga le mo vale light makwamba ngaya so le naya o ka kalemana so ya o fa mong yang o moyon gi vai kai mi ka ko ya ma lo telefone wa le male sauni le tunu e tadi ya malo o tupu ma te tai o tunu mai ni tunu se lima suma de o ya ku u le la wa to lan to te tai samo ma ga yeso le le lei o le fa te tele le fianga ngon mana tu marvao tanga vai tipi tanga vai so you ready samo ye pia malo fa tai mole au nanga le tunu ni foi vai so ato ya wa of no yo lo fa fonga sa mo le ngata ya jero ne so staff ne ke lope tele mo tupu le tunu fa longo atu I ele aia se vai nga sidio na sao mamoni I mau yo lo o yai mai tele to sanga mo vai nai lo la to la no fotonu wa ile fio anga me o la yai o le wingo le tala pela o le afianga ne o tufulele ia malato vai le ua mana ia le ua tala fo ina I vaenga matango fiel tau ina vai tae ia na fo mo kwa mangingo le ia male malato mau o le mau piko silila na ona sa ma le walanga la sau no ia tamali mai lanto lai tono la fioanga e lava ke le la ko malama I mea ia ma pine wha maui ia leo ako isi maisi piko ngu wakula ko foi mau ne ai o mo mau ka make ko mau ale mau sidi au na sao o la to lai tono le o la fia ngona ile vai mana ia tawai o makua o fia le nei tai au o tato e whaalongo I le tala anga o tala nei ai mai se lava foi o tala mai ana mua o le tue ia te au o le manga ia o langi soifua o lai e iai pinge wha mau pa ia tea ma pa ia lala ia ua lava le ngā mua o pe o le sa o le tā ua ia talo sia a tele tupulanga tala vau whai ai e koe o e su enge ina ia wha mautu ina ia nei tala anga foi ia ma o vaenga o mai se tata watunu a sa le o na ua fa fonga le tunu tala tamai tulanga ia tamwhainga New Zealand mo le va ale marsua ule o lo o ngotaunga ifo I ngā te whale o polu
Ua te lele whai na nisio fio anga, tulanga o iei ama whingota langa te whale, o le ua whaasaina no toe whangota ina ma ono polenga e la fianga, so te lo la fianga tele na already ua a maternity compensation ia po o se tau i whaina whai atu e watu New Zealand, i mo sa mo ono la fianga, a maisiana i fio anga i lo te lele fianga tulanga le. So o le tala la tamaile na o lo tam whai New Zealand i le vave, e ma whai ona avese na ile tane a tolo i ile tele swa o teimine nei, whether pe pamu ese le swa o pe avese a korkangi. O ngā ruenga nā le ngā ruai o le nena ma ora vasora nei, na o ai isi tangata pota fo i New Zealand, se kau se swangi i le maenga le karusia ia uma, ma vave. O le o mai tani ngā malo sa more na vai asolo mana o le tūle leile na o la lava anga ia te tangata e tau mawhaili ina ia whai se whainga lelei ua le au ngā fo tato ngau e kope ia e tūla i mai eise tūlang whale tono o le mele silon tawa o la lava fo iolo o amana ia ni sila ia saunga le mo se tato watino ai sawa okay lelei so to fa salawina taru tala ia mai sa mo pe tala valu i le valu se fulu le o le so waru lo ma fo i se wakalu anga e fia au waile ave va alele tavai ia o kau sui aka ko kai ko fe le fo ba le la o menga wo so ke le o fia va le ke lo ki lo ko va le fo i fo ka ko lu se isa vol vale mai sa mo ko me seru au i ka ko le ke ma ke ai o mal ke o mal palolo vale o le silanga me wa vale le no ngai mo atro mai au i ko piko u le ko ke e au palasi fo so es fullo la le so te fa sala wina taro tala mai sa mo mal fitu pona nei ya antar fa tale le nava ya solo tu so fo mo mo ma te wola il tar valu le so for va se fo mo dis fa pongo taro tala mai sa mo la lei lo se fullo ma lima o tele tu la valu o le tato por kala me wale si moso oi maso alo il afrovalu ta nei e pol te la titi fo afrovalu au simala fa fonga tau runga nei vai so ta ma fa samo E o whanga manu i ululu o la au awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino mana tua fo e tāo fitau muli le tunu. Ua le ai se manu e olo. O le upu e maua mai se unga lupe a le tunu i aso na mua. E wapele tala e iai aso e o atu ai ali seu i o lanto tia seu. Ua matua le ai se pisa o, ma ua le toi langona se olo a se lupe. Ai ua na o le fi le mu, ma ua tā lingo li ngoa ai ma le vau. O upu nei e whao ngantele le tunu e whamatalai se mafutanga a inga ia po ni a fio anga ua toa fi malie, ma ua lei se vevesi. Ua na o le fi le mu ma le soifua fia o tangata. E whawhitai atu i le tātou a inga, o na talulava o na amata le tātou mafutanga. E mai tawina e le ai lava se manu ua olo. Ua na o le toa fi le mu o mea uma. Ma o le whailonga le nao a inga loto ngatasi ma le pulea le lei, whaafitai tele atu. Ia, pe whaapea foi pe a whao ngā i seitu whaalele lei. O whea ea o whai i ai le fia leo te tele ma le fia malolosi. E o antu i le whaamasinonga ua matua le ngangana lava. Ua na o le sioa ma whaalolongo. E o foi i le fesili antu o le whaamasino. Ai ua le ai se tali. Ua matua le ai lava ma se manu e olo. Awai le malama lama i le ngafa. Ua le ai se manu e olo. Manuia lau whaasonga Samoa. Whaatai lau songa si awa, tōne tupea mō tātou ma wha Samoa nei vai aso. Ea le ngā while mūre leila ia le ngai aso. Awangi e se mangu e olo while mūre lei.
Sa o tawai. Ia, na tau sia le lofo le tua ia to fi malie me o mana ni aso o ne ia se Manuelo ia tau fa mlianga fa ifo mo langi ia wanta to mo ni aso fo ka ko ria ngai ia vai sia ka wo Chris Leo fa se man ngai ka e se le yor ka mangi o Chris son lo lava Chris ia fa ka no fo ia Hello Chris, happy Friday. Good morning wa mai oe. Amani le lo fore tora wo wa me o tau ni fita o a i le lo fa malanga le le tu ni fita o matangu fita o le lo fore tora a le la fa bele le e maure mo tatu ni fita o a fa mai ia e to mafai ina ia avea o e male ua fia mai ai le atu ole whainga luenga le ai se mea e mai na te ta la i tonu ina le upu mon a ia e te mau ma upu wha le lalolang ma le au ngā awa e tupua tiri ai le a meo wha le ma ta wali whina i mena le la whi mele whama alusi le mo tatou ni whitao a pule awa onga fo i mo tatou tau ni a whi mai a ma ia e tonga whai ina ia a vea oe ma le ua fia mai i le tu wali whina mea a wha ia a vea a oe ma ma le ua fia mai i le tu a rono winge e tatou whai se mea na ia fia mai le tu ia te tatou wali whina wha mai le ma le vaenga le a mai o le whainga ruenga e le aise mea ea e mai na te tā la i tonu wina le upu monu ali whina i mena le whai mai le ia ma le vaenga muli ala le o tatou maua whai mai a ia e toma mao ma upua wha le lalolang ma le lea o ngā awa e tupua ati di ai lea mio wha le mata wali whina wha mea ma i tatoa tau ma mao e se ma upua wha le lalolangi ma le lea o ngā li whina wha mea o mea na wha mea e tupua ati di ai lea mio wha le mata wali whina wha mea Friend, tau rei tātou le aso le a tātou le nei ase i se au whaimati te mga luenga when nei aso tātou mautino e tātou tātou tau mau e se ma upu lea au ngā ma lea ma upu whaalera rangi ari when a wae tupu ati li ai lea a mio whaale ma tau a ia tau e tātou ma tau ia le tua ali fina friend ir tatou mauna mo tatou ni fitau pa mania tele tole tu mo tau ka please nga live friend mini aso fa Mea uma, saluana e fa a tonu tonu.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. O e mawhauwhau po le ale isi la asanga fau e tatau ana e a ngai i ai. Mawhauwhau e toi fo i le a onga pe su e sau ngā luenga a ele i lava lo te apena. E mawhai ele OCA ona fesoa soani a te oe e a matalau la asanga fau ma le mauti noa. O le mātou polo kalame fau e au fia i le whāwa iaso suenga ma e o atu i le sefulu lua vaiaso o fesoa soani wha au popo. Mo nisi whaamtalanga le sitale le go.oca.nz/ignition Oceania Career Academy o Lolo Manai e a mata i nei. Talofa wa o salmasinga fale lua tim toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o nanga i mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono i Samoa. Famal mole vidi mai numera o iva luo nono o tasi luo luo. O iva luo nono o tasi luo luo. Faftai. Talofa Samoa. I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tō mawalunga le maua se whanau. Mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā. Ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisoasoani lo soifua maloloina. A fio ane loa e va ai Dr. Chen i le tuatusi lua ono Great South Road Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Call the friendly team at Seal Plumbing and Gas for all your plumbing and gas fitting needs. We can install and fix water taps, toilets, water heaters, gas hobs, pipe leaks, water mains, and much more. If money is tight, we can provide wins quotes. Call Fuimaono Mayu Upulusi and Steve on 021-797912. That's 021-797912. Mention this radio ad and we can cut 10% off the first hour's labor charge. Seal Plumbing and Gas. So what really someone's for lima matolo amo na tan show la ta to wala fi anga mangi al motile sana fa sa mongal ta do klame wala simo so orison aso alo se to mo fa ta mai e le afio anga matango fio sa mongal ne fo e tai off. La ngai matango fie tele fo ile fio anga ia fatalo fio so alo le nei tai au ma lo le soifua manuia. La ngai mamata vai matasia ia fa kaya mo si ingal makongu ngai kaya wa mo kanu ko ya ko ida nga onge ya ia nga pa velo ia tu i sa munta o i sa mountain ia iele tu mo le tai au fo ia mo fo lo malo si lo su kaya uma mo fo malo se so alo ia me so ka ko wale si mo so ngai ia so falele tavai matasha tai malo fa tai so alo malo fa tai mo tato po kalame le lei lo te vato lo fantastic stasio tamali foi po alo le tino ke le foi longa sala nga pe se fale a onga nga ke lua fantastic mel ni ka o inga ngu ia ole to fa ya so alo ipa o so alo le lei dare a so alo fa le lei ya tasi foi o tama fa na wa ene so fa so alo sa mau ia Amerika Samoa le foi mai ia o lea la ya foi e heda nga masingi kanga mai o le lori ma le masingi e su ai para pala e tango i fale ia o ka legi nga so alo ipa e malang ka vale oki ai ka ko ai nga si oki ia longo mai ai se fa fe lo ai to fa so alo ipa la foi sanga ia mau longo sa ko ka ko nguta vai alo se fo so alo pe do lang mai ni tayao ia ke kongo le at la vai e lo come dang al dei ma vallang wa tato pedo nei kula adesso ia on le palau do inga ko ia o akinga e ma me o lo fai ngai to ma ko mo ku ngai sala fai yo le la ma ko ke akasi mare ko fai so sek ia o le ala e kau pai ku ngalu nga ole keki ole pale ayo kamai kia onga le onga kulang alua sama ayo le la makio mai suar kulang fale ya makan ya ama ya
Lo fa fung fa vai mau yo mau sama seleng. Iya. Ya. Iya. Yo te kala kula. Iya, lo ko el fongo fa vai lo ko fai fuar ka ko amior ngi fa kai mi. Alo va te la so alo. Le lei so ole ale umile titilo ngai ye le fosino le cantina le ala. Ore pufuanga le ai e lua vai aso. Okay. Ya ko ya e mai le a onga ile koru vai aso le kuai. Ya wa uma le ngalwenga e mai ro fa nga e alumpa nga we ole apio nga ngai sa monga fa ngoli. O sa monga fa ngoli ole a onga pa kasi mai ngai da onga ngai tu lang dua ngai sa mong. Okay. O vanga o mai o le polo ke tifunen malo miliona tana mo tu malo soalo ipa. Ia. Ole lava o vanga o mai ole o va con ngai le. Ngai vai te ole. El ma ko ale ngo. Ole polo ke ki le ole. Pai ya. Vale, vengo le. Vale aya anu pa ngau se ma ko ngai. Ia. Malo sole ma tango fi. Lelei, so o loli ma vanga lo ki lo background for lele o masini uma ia o vanga uma ia lo business ia so on. Ia vada sama la fioma ia ole ko me ko ka amaka. Ole masinga o kuso le aso luo au kuso ka tsanga ngai ka winga de loli. Ia. Ka mai pia. Ya ole aswalai del vai so de ngai ka ku me masinga nga mai kukuila. Ia. Ide lo uso makua mana fa nga ro ia kukuila ya dele ngo. E ko fa ya so alo vai lu. Bat tua ya ange ya dawa amal leba. Ya mai voi ka wa makase pisingi yo makungai on makungai mabao la va isa le lunga me ye company. Ai manga o jeuka ya po se masini ya kene po se ngal we ngai fai ya po o se masini po se uka ngai ya mako. Iya. Ar kai mingai. Ya, wale ya se fai ka wai po se o fa mo nga bayan mako ku malo. Mama kopi ko mu. Manga o bia le uka. Asue bu e fa de ya ngal we ma ya ka fa de ya. Lewa mangorka ko company por ka ko pisingi. Vai bali mai ka ko kumalo. Mana ya? Ya masawa ya ko tai lava. Esa angala ya mal kabel madiwa. Ave madiu. Yor kabel madiwa pangi ka usanga o ya ni kabel madiu. Okay. Por kabel madiu ya marpusa madiu haya. Oh. Ya sa e fa mo lar kabel madiu le madiu le ko si kan waila. Dewa ko ngir ka usanga po dua ka usanga wo ka pugit pal madiu dia. Okay. Yang apa wala bala la ngal wenga de fai. Aya ni se mga bial so sangi bo. Ay nga ko ye. Ya ngo wale mo boli pal madiu sefo. Okay. Ya ingala ke de pa lang ko pa bay se madiu pa ngala ka ka de sefo bay la ya. Iya. Ay au mga na de do ye kenyeng. Malo soalo ipa malo faftai fu mo nanga ia o le fu na tau tuai mo le tino malo faftai tele mo tana bukala me nei ta ya le soalo se tu mo ia ese si mai ngai tana bukala me ta vai ke le ka le ya soalo ipa le ka le ya soalo sek alo o man mo manga mal pai ama vai ngo mai na sa mo o de pas kai wa foi o bawanga kimu ya longa vinga aso so kimu ya parulu ilo vinga le silwa va ya so kan ko ma banga fo pai ya wa makango i ka we fa de ya de sam ya e fa penga fanga de le bawa ya se ko ke foi ka ya ko pa marsia fo de ko so visi fa la wal pa wa la va le fa nga ngo de ai si pa la ngo me so ngal ko ayo ya le fa so ya ai de va be pu ko re pa esa wari ala kiki sa so ri ala po bawa mo kele o fa la hangi pe am yu kingi mari mari pangaya ya kala kurungat pai amari mari ba banga ya me so polo ke ole video ngale fa ngal makongu fa kan china la nga ya lo fa ngai masing ya ipa so ipa ko ingal so ipa ese kan ngia ero aver masingi aver doli aver ka vadioki aver peore concrete mix up ore por sima o nga ia a pisingi so lo fa ya mai tanto tonga ku kamba ma ka ko kapa ma isi pa nga uma
E le kukusa le sawa le ola ka pa amar ku kama. O ku kama e umoloa ia le pokalami. Ma ke mar fo benga ku kama sa oro yesi. A me se ma vai na o piku aso. Ko fa po le si vai ngam sa po le si ko lu fa vai aso wa fai le wa sala le ko aku kama bua ta vai. Ia pe ka kala ngwa le makuar kala ngwa. Sustainable. Dongo vinga. Kokoa ma fa fai se ko au nge misil se ngala ko ye wa le pe ka ko ngale kasia. Uma ya lombo e ko fa ke wo bole mangapa. Es fofanga es container mana mai mol ne bayaso. Ke masalo por bayaso fo. Au ya ngive por so fo ko a ola ka kulis full fa afe tane, se full fa tan, fa afe kilo. La wo masuka se afe kilo la wo container. Inga ya kumule container rock so inga por bayaso fo. Wala ko container ngata vai. Ma lo fa tai ai o mal tato market nei Puini Road o la lo sila el motel sana fai wale ma o me poro ma kwa ma nai o tu wina of ang fo lele o mal motel sana fai. O ka foi ka vai nga ka nga ilmu o ka fai fia la fula. Sa sai. Ma ko o me o footpath o body. O mala malama o baile o ke lo vinga le sa ka ko mo ko lo body a ko me. Okay, lele ola se tala la nga se tato market samo. O nga ko fo ya ku ya funge. Wa mga fai do sa fa makaya ma wai. Pa ko la ma wai. O ku le pa ya le ka pu foi funge pu funge. Na la ma wai kamaro. Ya la ngol po pa sa do nga. O ngo vinga. Pa ko e mu wala se ku kan wala ko e ma wai. Ya, kai masang. Kala mai da so fu ka do sa paru ka le do de. Ia o ro masai ngai mua ka koesi fa sesi pe ngo fa ya ku nga muesi be ia ma o ro masai le ko te sainga ma le masainga ia pe la ko masai ngai ka ku ka ku like sa mua ku mo per ka ku address sulu si Puini Road ta vai ai ka kala ko kapungi au pa meika a o ba leika ia au le moi Uka ringa. Kere kan ko nga kala uka pe fa fe ma pa be ko uka ringa riska ngak. Okay, so alo malo fa tai mo le proclama nei tai au, le alo fa tu ya sunga ya ulu. Ya mo la sunga male proclame. Alo fa tai tene. Ya alo fa fo ka ka maya ulu ta vai mar ka ko le kio sa mo ga ngi si. Ai me se fa fo ka po ngara ko ka po yo ko fai vale. Kasi me ko ru amo. Ya ro fa nga mo ngai sa mo sa vai. Pe ka ngai mai. Ya le ko fai pisi ai mo le malai ya. Ka penga ia me o ngai ka mai. Alo le tunu mal fa fo mal sunga so alo se tu mo mal ta to proclame mal si mo so oi tu sa mal mo tele sana faile fi ango sa baunga so alo mo yel ne yaso alo for foi na pois nga ko mai ko. Por fo mengi no ku kama. Ia mana au sua propa au fai masinga ia fe ai masinga. Wa ke lo au se masinga. Alo fa ku ta vai ya ku mo fa fo nga ka ko fai fo le. Kai mengel vai aso da. Ala ma ko fa fa ngalo su vai. After uso no fatu. No fa. So alo se tu mo mal ta po klame wala se mo so yo ne fo ta mal fa ungor vai aso to re sa mas fun limo i todo amo. Tino mai la upele moni po feo yai ola uma atai mane le fatu olo wanganga o oyo la upele sili le lupe o Samoana mai mau pe ana e loa dia e lo fa maoni se manu ai tau tala mai ole ave oi e fai moto fi ai le a faina te o ane lo manatu o isi se aso Tasio e Tasilima i Fatolu Amo Radio Samoa.
Toi fultasi minuto lo toi talo le July wa toi pa foi na minuto lo toi le manu le tai hao mo ne foi asforile ta so fa te smele fionga le pule diti sound mo ta to pakala mo ne foi tai hao ne fionga la pepe Patalo fatalo o fionga la pepe malo lava foi le tawata ai ile nei vai yasu. Happy Friday. Ia, whamanuia tu foi le au lio le asforile le nei tai hao le lua sa se lua. Patalo fatu foi pa anga a le tātou breakfast show pe ona masani ai i asparai le taitasi ma lo le folau le nei vai aso whaftai le tua ia o tātou a via mai foi le aso whai o ngā luenga ia i le tō tele foi ia po i lava vi inga ia te malosi ia o mwhain foi mai ai e ona tautua foi si o tātou atunu a whia ngai foi mutiu te mwhaiwa Malo whaftai ia a whapeo le tātou se ile la so ai wale wang fia whafonga mai la koko top up la tu telefoni whamole mole lau pepe ia o le ia solo na fitu nei o le tātou promotion ia pia na whanga solo e whaso atu ai foi ia se leni ia i lātou o la whapeo na whamania ina ia atonu e au ngā tele nei vai teimo ale vai mai tau atu le news lau sunga le au me se foi lo so atau ia le fai mai tatu pali mia fa mai o le ua fato a maua lalo ale o le inflation ile e pe wa 2.2 era the last 3 years ia ai o la tai lo ia o ale tata watu ai il fa lo lo pe ia tau fa so solo ni tau tata o lo ia so uma ko ngwa sa o le sa no te le mala ia ele fale onga mai foi o lea tala ia ai a tonu le lopo lai mana ia mata ai la to la fai pisi ni si foi ia lai ia le meo le alu la le inflation a o ta to la ia tangata so uma ye o e fa tau e tau si ai na so ele o tau ngo fiele le tau o se fuanga pio le ala na pe to fa to tatu se ile a ma lo le lima se la sole Date le ale so ni le grocery shopping or never yes sa ole le sa no nga love ya ate yanga ya tula siva ya e ni tatu entry mo samo yo fa man ne yaso ya ele mai ta watol tatu lima sela mo le top up na fata online mala foi tonga le mo waina tatu lima sela mo o le lima salaulo no lua le top up na whatau mai whaloloa ia malafo le numero fitu lua fitu o valu fitu lua fitu o valu o le numero i Samoa ma o lo le star tatou entry lia ia pol numero foi le na whaonga vili ele la foi no top up o le olu lua tasi ono fitu tolu ono tasi valu olu lua tasi ono fitu tolu ono tasi valu o le isia tātou e pilono tolu ia o le top up fo i na lafo i Samoa e na whātau online ma lafo le numero fitu lima fitu o fitu o le emaili lea le stala ile tātou entry lea o avei pulotu@gmail.com ia o ele maua le tātou lima selau lona tolu mai New Zealand o Australia tasi ele mo Samoa family mo Australia o le top up sa fatau fa ngai ClickX fa ngai le website sa ClickX sa fatau le top up mala fo le fitu lua fa tasi lua fitu lua fa tasi lua o fuatai fuatimau so fa le star le tato entry le foi lai mo lima se lauta la Australia o isia tato fai longa lua tai lima se lau mo Australia o le entry mai fiti ma le si entry mai Papua New Guinea ya sa fa manu nai ya to lua tato se ia toi ya on fa mai alo foi le tato fa pitole nei ya tato talia ya le tato promotion o le Christmas ia mo le tātou lo fia malama fo i whatinonga le tātou o nanga ia le wha mo ni sol tātou ofisa o la awai atu le celebration o le Fiji Day le whai le malai le whapsanga i Maltau Senta i Mangele ia e whai ona ia ngai atu nā lo ia le whale i RPX whapea fo le digital whai ona mātou tani nātua ofisili
ia masosoani atu foi atu oe a mat ile aso taau mai le val taau se ia pa ia foi fa le fiafi la ia ni sortato ofisina mo tato ile pai tu le East Auckland ia le tournament la kapi a tonga lo fanga solo nai le malai la kapi a Istamaki ia ia foi suyo le tato ofisa de Gisalo la ia ina ia vai ona sia tu ia vai foi na sosoani tu fa malama ia tulanga uma ia o la tato tua pe na fanga solo ai ia o saunia tu foi mo weekend ia a wala fai ngofia la vai fai ai ona sotoani luainga mo fata o weekend ia fa ngarta tu talo fa voucher lungo le tato website pacific40.com piki la vai oil falo loa o la tala ia to wainga fai la vo sa foto isa va e to wainga la ia tato falo loinga sa foto la fosa o talo fa voucher ia telefone to wainga ngai falo loa mfaali le text o le voucher ia ma fai lola tu fatau fai foi na tonger cash power ia fa pena foi le pilio le vai ia fa tele a te vai mo le matu a noa in neita ia manu ia tele foi la matu foi from tutor weekend a te tele lo fianga na pepe ia manu ia foi fai volane aso manu ia foi le matu mo le fai unga ole nei foi ia so na fianga de pule digital na pepe tuna tale le mal tatu sei ole nei foi tai au sole ai waka ai mafaladi ole nge foi vai asori a couple of things fa mole ole ua family no mai pur solanta aloi il tanto awasa morta mai tai il tanto monsina vo yes of tu sa mola uliki ale monsina samo so le family no mai pur ai engelandi Australia USA masamo pur ai la le tanto ia pur bila ia Canada Scotland Wales mafiki o Pulsi, New Zealand, Ireland, Japan, Spain, ia male Puldi o ata Almaifa Lani, Italia, South Africa, mo Brazil. Pauan me fakai ka ko Monsina le o le World Cup. Mana ia. Ke le avanoa o ka ko Monsinga i lunga de. Wa i se lau pasenge ro ka ko nga. Ke le vai ngona auxiliar tato Monsina. Le lei au le fatto fale maru le tai au ele tus folau New Zealand o le suafa lupesina fatuloa o lo tus folau na mau le Samoa ngalei le il tanto ofisa fa mod mod e kai yang expire le lua fitol se fulu efka expire le tus folau New Zealand so fa fa mai a lupesina fatuloa e polisi silfia o lo tanto ofisa lo passport New Zealand. Ya, ole tulanga na sole. Kako poka la menga sa mo le tai. Malinge va yaso. Ma lo fa tai, la sma tu tala ole tau tamari lo tu fa fo mai, ma lo ve fa de finangalo. Ma ri la ne yasa ma no fo le so anta. Ya, ma lo fo ile tawa ta ile sunga la ta vai manu ile ne yasum to e ngau te toe. Sa mo fa tai tele yo to lo fa anga mo ma to ne e mai sol tapo inga matatalo. Fe lo ai se aso mo. Happy weekend to you all. To fa se fo. Fa se fo. Sa uno fo fatali male ono sai o mao ele umalo saluai ilo fia falongo sa upumai ya wehani ba imam mafutanga mafana be anale ile fili ole ne yolanga o ulangona wa mawaluma ia osunga lo fa walunga o ema ui aso uma o fatu uata e vai le fia vai le fia baya tu ia ohani se upumalu e faile amao usulu ni moa molulu liu pulu weta musu se masalo
wa emusu ya taita wa taunu o upu fabesi tenu stila taulemu lo ufatu ia ufainga soy foi ya e malolo i lo ainga o te fia fai tu masongi yo fofonga tinga ona le tau ai tu mau pele lo fa a o e ua sui i lauva ai sina upu se tasi o te fia ai always crying time again you're gonna leave me I can see that far away look in your eyes I can tell by the way you hold me darling that it won't be long before it's crying time oye we wali one leva yo sina bele e apule oe ila feelinga atawia ina ia manuia lau tau mafaina aile mafaina ngalo atunai o folinga te masalo wa emusu ya taita wa taunu o upu fabesi tenu stila taulemu lo ufatu ia ufainga soy foi ya e malolo i lo ainga soy foi ya e malolo i lo ainga O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei fo I tae au, mā lo le soifua manuia, alo mai o Tālala Radio Samoa. Wa mana o le Green Party e whaate ese Darlene Tana po o le sai lalo lana whaamalumalunga mai le pāle bene. Whaamauninga lea mai se tasi o na taita e Chloe Swarbrick ma I lona finangalo whaalia, wo o I le taimi watatau waiona whai e tāna le mea tonu e whaamawai. Ma sino Iulai lea nalu e seila tamaita I whaipule mai le Green Party. Ma o leo lo o tūto o tasi nei pe ta e le o lava le Greens ma whai mai ai. Watatau o na whaau ngā le tū la fono e whaatea e se ai. O le umai o le pālota le pāti na lafo I loa le email I le whaipule I a tāna ma whaailoa I ai. Ma o le mata upu lava fo I le nei na tusi ai le pāti a ngā I le whafonga le mauta. O le whaiunga na whailo mai ana pō, lea whaato a whaatau nuu leo le whonotanga na talo. E whaia I le masino se tema ona o tangi na sulu ai tāna le tū la fono. O le ana le ma whaia ona whaatau nuu I lea taimi. O le tangi a tāna na sulu ai le whaamsinonga Italia tuai so e soenga ale pāti. O lea o te ena e le whaamsinonga maa walunga. O le pālota le Greens wa iai nei whaatasi ma le tali, mai le whaamsinonga, wata oto ai nei le whaaiunga le nei mata upu I le whafonga whitalai. A matatu I le asonga fua le vaiaso a sa wana tatala mai le avanoa I tangata whai ngā luenga le Kiwi Rail o loo fia o I le vaea, e le si talai. O voluntary redundancies nei wa whaia a o tau whaapālen yei tū pele pūlenga. Ma o sa waile mai a whaitau māsina o whaatala noa le nei lava mata upu. O le tuanai o le asana o nisi o le au whai ngā luenga na o fo iei le avanoa mō vaea. Hei tai, o le emaili wasau I tū wa wailo ai, o le watatala le avanoa I tangata whai ngā luenga uma. Lua vaiaso le atatala mai e whaatalo sangai ma a mai a lea o na ilo lea le Kiwi Rail talo sanga Italia wha moe moe o le amatanga o November le olo o whaelo mai le emaili e mautino ai.
E alu atu lava le masina le nei o ke topa, ma alu atu ai le Migrant Exploitation Protection Work Visa. O le visa ono masina le nei na whaaofi mai le whainga malo le leiba i le lua whelua tasi. E whaawhaingo fie ai e tangata whainga aluenga mai fafo, o na tu ua whale whainga aluenga e le o le leo na waaia i lato i se taimi vave, ai whaatu la fono i na pea, le nofo i totonu a New Zealand. O ne pui pui ngai whaapea ia mawai le ava noe toi sa ili ai sa isi ngā aluenga fou a o le visa fou foi. Pei tai o ne pui pui ngole a le to iai, a matamai le aso tolu tasi o ke topa. Le ai se afia ngole visa ono masina mua mua e whaamatu mai. Pei tai o le visa lona lua ono masina i toi whaata alasanga, o le a le to iai. Saunoanga le Minister o le Immigration Erica Stanford, o ni teu ngā lo o tau la i le pui pui ngō tangata whainga aluenga mai fafo. E ala lea i le mawhai o na vave o ese ma o ta iala fo i o lo o iai i le taimi nei, e le o maoti. E ui nai alo ia le whae unga o ke topa, o le aia i lava le lua vai aso i tu umai e tu e whaatalo sangai i lato o lo umia visa nei mo seisi visa lo na lua, pe a whai e umalea o ngā o lo visa e le i umale masino o Novema. O le soe ave e sea mai e containers sai lunga o le va ale mana wanui a New Zealand le ua maa ngoto i Samoa. E tolu containers e tatawana ave e seo nisi e whaapeo leo lo upe upea i le taimi nei, ma ua whaamaunia mai ai le amia New Zealand lo o ngā lulu nei ma le Ark Marine e au mai a Utah containers nei. O lo fuafua e tolu aso e whaiai ngā luenga nei pe a tūsai fo i mawinga o le tau. O fuafuanga fo i le amia New Zealand, o le ua mai a ioe na mai e le malo o Samoa. Matala whaai u? E tā ua le tau mawhai e whaatu mautala vau e no nofo pe i New Zealand mō lona tamau ainga. O le fina ngalo leo se tasi o tangata yeilo na to mai whaapitoa i tū tau tamau ainga, Dominic Stevens, le ana ia tā ua o New Zealand, o se tasi o le tele o atunu ua to o tele atu tangata mātutua, nai lo le tupulanga ngā lului. O le whainga malo Portugal o le awa yeila whaamama a venga i la fonga tutongi e tangata i o atu le tōrus fulu lima tausanga, ma e whaapea ua whaia na ia whaato si naita lavau e no nofo, whaapea i manisi e o atu. I New Zealand le tausanga le nei ua whaamawina i le to o tele o tangata i tu ua le atunu o mua atunu i fafo. Ma o le to o tele lavo i lato nei o le vao le luas fulu lima ma le tōrus fulu malwha tausanga. E le to atasi se tangata so isu e ua whaalia le popole le tulanga o iai, ma inisi e le o mafuli fo iso la tau tali tonunga e mawhai e la fonga whaaititia o na whaatu mawina talavau i New Zealand. Whaiwa tuaitalo le nei tai au, manuia le nei au. Ua mawhai on au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited, telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu.
So se tasi e whaisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso sefulu ono se tema se iau lia le aso sefulu valu au katopa e anga va umai le se i e te ono manumalo ai i le 5 se lau tala cash e whaiele i le aso looseful tasi au katopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaie lau talo sanga online ai tasi le itulai whaatali e te tali e ia inga whaapitoa valau lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu fafa lua fitu oval se lau fitu fafa lua fitu. Alofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
was yellow neanga. Mole mole by my alcala. I know ita musu exipa I asa. Ine yulang ita chuanga to polanga. You can slip it so what's on my mind. Shine like a bird when the sun don't shine. Real is a dream, really is someday. And I'm sure, buddy, baby, that you know what I mean. Line nine left out here, you fall my lolo. It was all because of you. You can slip it so what's on my mind. Shine like a bird when the sun don't shine. Real is a dream, really is someday. And I'm sure, buddy, baby, that you know what I mean. Line nine left out here, you fall my lolo. It was all because of you. When Mosue ita valia malenu polonga, tali juali maita pai asola. A olene mafeu wa iota alofa. Maloma panapana wo ifoyo totonga. Yenatia ina seta siya ita. Beho ina opu me umana kola kola. You kiss a lip so what's on my mind. Shine like a bridge when the sun don't shine. Real is a dream, really is something. And I'm sure, baby, that you know what I mean. I left out here, I left oil malolo. It was all because of you. You kiss a lip so what's on my mind. Shine like a bridge when the sun don't shine. Real is a dream, really is something. And I'm sure, baby, that you know what I mean. Like I left out here, I left oil malolo. It was all because of you. You kiss a lip so what's on my mind. Shine like a bird when the sun don't shine. Real is a dream, really is Sunday. And I'm sure, baby, that you know what I mean. Like I left out here, I left oil malolo. Was all because of you. You kiss a lip so what's on my mind. Shine like a bird when the sun don't shine. Real is a dream, really is Sunday. And I'm sure, baby, that you know what I mean. Like I left out here, I left oil malolo. It was all because of you. Tao sangi manu ipunga ola au. Ala ifu ita ima au au. Ai joy oi le ba wasin yellow ne yanga. Ifa mole mole ai ala. A ino ita musu ita pa ai asa. Ini yulo be ita suwana le to bolanga. You kiss a lip so what's on my mind. Shine like a bird when the sun don't shine. Real is a dream, really is Sunday. And I'm sure, baby, that you know what I mean. Like I left out here, I left oil malolo. It was all because of you. You kiss a lip so what's on my mind. Shine like a bird when the sun don't shine. Real is a dream, really is Sunday. And I'm sure, baby, that you know what I mean. Like I
Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Beta Drive Doctors, I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is full river, mo I lato is full on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele, I taftafane o le McDonald. A manrewa, I taftafane o le Falitusi, po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. O le A1A Tree Care Limited, lato te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, pe ave sea li la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lato te wina lau tonga la au matoi tato. Wasilia mar se fulu tau sanga o lana tautua. Wala au loa le A1A Tree Care Limited, le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Sweet love follow il vai po la malo ma la musica fa neon po come che io le topian wa pa o sweet love follow il vai po la malo ma la musica fa neon po come che io le topian wa pa o Posa se kamane pau ai fe makui kui Mama ai la pangati pau a manga ya longa ka fui fui Ka fui e pia e fusili mai Pole ana ku kale sa fai O ki kau ki ngoa ku ki lei kai kai One ngako a e a maka o ne umanga wa fui mai ai Sui lau fa alongo Le vai vai po ole malo
au solo fanua le vili vili mai na ukele fongi kana sia ai ma wa o no ko alua wanga fosi ko ngawanga se va ai au fika ngala masau sa o ai no la ia porque mai ame esse na kingi po o afa ngama le ma fa fa sui la fa la le vem vai po ole malo ole musica fa nei o po come che ole toca no po sui la fa la le vem vai po ole malo ole musica fa nei o po come che ole toca no po ole o laka ele ai sis ku fa ma ko pe ma ko lunga so ke ila lo feo a I makanga ai au ole fa sa sili au e pa ai lo maka e ke mano ama e ava u fe ana kanga ai le si ai mai ya ole ba uma o pala ele ko fa ya ila kausa I au apaka ai saula ia u lava si ele ku ele fi saula fa la Talo flava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēa I le Radio Samoa Sports, I manuia lau whaafonga, ma lau whaasausaunga Samoa. Manatu le mafutanga o emabu o emanatu maita o tu mawita ilo fatu Tate tala no ai Mamo sao se haso Tato e fiava ai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu for me.
ufatu ulufiai Lengao sa wale mafaina tini lufiavai I find why fully to my le fia wa ina vibe Usure e fully my lo tu ala belle hotele tu na oe Tao sao songi Ola fusi Iamana tuai Usue e fuli malo tua le polonga Tale lava Afai olea La upele La upele Ino poisa la paira o bote Te paira tu a fibio Polu feo te ino atu E la ona au ne au le dono E o le la au e sua maria E o le suka mai silie O te kua nei a pia i tatanu o le whare maria Say my darling to fly Tini leo tia le hanoi Le ngalo na wani o papi o lote Te mana tu ala umasani Te lehi le pamata ni tani e to paoi Te ala upele tatasi Security, Veo ese momo afiti, se o polo momo e moe base au fate atabe. A esi mai se mose, e io se mobilito si tosi manu mai vai, veo ne vai a se telefone. Say my darling to fly. Tini leo tia le naloe Le nalo na wami a papi o lote Te manatu ala umasani Te lehi le pamata ni taki e to paoe Te ala upele tatasi Avatui alau me ai, mas hei e malolo ai,
O te mana tuaina Si o u ainga Ile a matanga sayai Ile matitiva Si o u tamamala na matafangota Masi o utina ile umukuka Masi o mato faleo o sayai E tau patu lo na fola Ae atu la ua onga O faatali le faiva Ma utau fui paelo Ma la ua mo O te savali le nu u atoa E whaataua o whangusia Se tupe mola o pili a o ngā Ma mea whai asi o ainga E le alo le mativa Le le tango lima si o ainga Te le ifia ai pe o te whalolona o Sa oloto ile faleo o na mativa ile tino Ae sama o alama yake riso fafitai Ile luanga luenga le salufa O mato ai Lele wa mato tua Faita ito alua A esusu e lava le famalama Mato e te paitua Ile whainga ta ole o langa Na tau asa mai e nai matua Ele ngalolua nganu ekna Wamanuia e matau Lele tango lima si au ai Te le ifia ai pe o te whalolona o La sa o loto i le whaleo
mativa i letino ai sama o alama yake riso fafitai ile luanga luenga le asalo fa o mato ai faleo llamativa y letino ai sama ola maya yeriso faxitai ile luanga luenga le asalufa umato Tango lima sia uai au tele ifia ai pe o te falo lona o la sa o lo to ile faleo o na mativa ile tino ai sama o la maya ke riso fa fitai ile luanga luenga le salufa o mato ai Ole ale vai to alu
sisiba Mata usao Iai oe e pai le tō arua Auosi Aua le pusia o la upanga Manana Ole ale pai tō arua Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai ilo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 iwa tolu a mo. Radio Samoa numera tasi i New Zealand.
sautali ilo ufanonga la upele fai maya sautali ilo ufanonga afai elilo ala ongata ilunga ole papa o aeto ile langi mavaa ilunga o vasa faapena le ala o tane ile tausala tu mau pe a o malu le ufi mata e tu mau pe a o malu le ufi mata au mai le alofa fai mafusi o fea ngai ngā osi pei o nā fai mai ai o ruta ia ngā omi e fai lonu ta fea ngai ngā me i ngā loiola la upele la ta fea ngai ngā me i ngā loiola au mai a le alofa e fai mafusi ngai ngā osi e o nā whai mai ai o ruta ia ngā omi e whai lonu malo atua
Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele. Talo fa Samoa, wa ule nei o kasu tialu, a wale suia lingila ura ule kio. A eva mai I le se fulu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I Emanuia le nei aso. Oh
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Rentals e maua i so se tu ai ngā ta avale mo tutongi mo so se mana onga e mawhai ona pikile ta avale le malaiwa lele i fale olo polo tātou o fisa au tu i ala fua pe mo muli anto le fale tani malo o loo e wha mautu ai ai ngā wha apitoa e ye le insurance cover e te fili mai ai a wale pui ngā ne i tupu se wha lawe a o loo iai le wha mama avenga mo oe mo nisi wha talanga wala au le tātou pa anga le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono. Pea siasi i le Facebook a le Moana Rentals po le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe a o e malanga siasi i Samoa. Mga umia se maafa mga kosyo kingalay Samoa. Sisi le Lifestone Headstone Life fai le lako fa piko mo maa e lalo mai le lima afere kau. E mafai fo inga lafo i Samoa. Vili le ongu se lau kasi valo lima iwa po le website o le lifestone.co.nz. Fa iloe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua ai le nei fa asalalaunga o na lafo lea o le maafa amanatu i Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa fa pea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A fea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. Samoa. O le tawelo tole mai su tolu minuto te ale tu la spulu tau tuare Radio Samoa su lema i vatoru a mo. Por kamer pipi mai show ne po ba hang on tai au das porile su valo oktopa du o du fa amaru maru le tunu sa pe ngai si mato ofisa pontanga ne tai au ia le ka umar mato fono ia wa po i por klame pa nga soro nga tu fa un le ne po tu sanga le ala leo o tuai mai ai ia ai ta tonu o lo mo pero manor tato tu no le manvia mai le i ala fa po i fa no manvia ile nei tai au le aspare wai po nei vai aso ia nga se po nei vai aso ta tonu e mo lunga le alofa maranga leo le tua ilo to soi fua lo tato wola le uta toi maputa i lunga pia mga ngalo e le tau tua pa au le Radio Samoa so lima iwa toru a mo pia lama maputa mai mo to marao ton lo sa por pengar vengo atu no ma o kilai manu tu tua oi ia pa to lama pa tanga lofa ia pa au le tala nelo pa no manu o wasa mo ata yao ia au so tuli o rato fa salanga le ngata lea pa to tolia nga se tino manu le tunu so se moto nga se i moto malawa ia pa talo patu tau tu le Radio Samoa su lima i vatoru a mo mori pa maroma pa taisunga ia o ia to vai veli marang timi le foa i vola to fo tau tu le neva ia so to fo mai fo i le so ia o ia to vai meni marang to tim ile vai so fo pe au dia de lofa marang le lo tato tua pa talo fo il malo le tolo lo ma puta mai lungo le apia folinga pa tai mareta au pole le ko ngu mai ya sa pe ngai ma fon tanga ma to ofisa le ana le wai mai ai ya ta tolo lo brio to pa tai mareta ainga no sala ro pati mai America ya kani mai o ko manu runga o ku ya o to ya lo fa tu mo to fanga ma fo e ma no la pa tai amosa mai merpone ia banora ma fa tai ku sa leal ka o merponge ma au kirangi temi nei au ni ngaro apar spulu ia tapena mai mana tua ele o to tu sia ma to o loa ai le la mo wa tana tato reina pa apa le tu las spulu o le tato pli marketi ta pena mai au pense lua wa ero o mon vai ku si ke le o ai ta pena mai o le sui lava la ilunga ia fai no fo ina lunga punga tia fo ina no ala mai ke kusi la ai le uma ko pesi mai pe o le ala le na le fa manu maru le tonu e le to tu sia ma toni numera ngai fa mai ke uma ko mangu mera ka kai kusi ya le la marta pena me la pengi mana api sa ni marta to free market ile apple sur pa ngaso le tato program sei pa fo le tu la sur ma lua patis mai fo le tlinga pa sala fai se mon francisione fo le lang fo ia ponga mua ia to te ma puta se pa e fo stai mera fiafi ai ma via la singo le ne yaso
yari file mo le ri mo to malawa la to lungo le wala e le mapu la longo atu le tau tu le radio Samoa awar fa nga inga telefoni be ke le fia e ko wakua e fai ama ngai io e awar fa nga inga telefoni lungo le ala tele on fa la o tupu mai ma e foi so i for fa tamana tanto ta ore le mo e le pasia la pa io e le pasia mo ni e le o mo tino po ai la sa ka makamu nga vale ya turi sa e ke o pe lo e nga ya fa ta lo fa tu ma le tu no pena ona mabuta mai fuarosa ai yanga la mea ya manora ma fatai farosa ma ainga e lo maputa mai sini Australia fa pena mai ate por Muritano Yoelu alo fatu fatai ya li fai pua ya manora ma fa pena mai asiliana fatai amosa mereta ya ka ko singa folele ya ka maru lu ka ya
sto e le lei ua pai o le loka maleki e poloka umai o ka maiki male kuku so mai sole sto e pasa o lau ke ua pa mawaluma ame ku ua te ai lalo e ki koe sauto i se aso ua koe o le ki male loka ai ua pa atu ua ku ile amo Big body, sabi mai ay kamay ki ele ay say si ay ay pangangahat mo. Ole ang malobalay paaluwe ay ele ay asame o ay may kaliya laba maun mabaay. Ole angi na ole me apa ti apay na atu ole bay. May lo solo kao e lo laba ole kongi o. May ole le le ko ya ing mo ka wala ko kaya ole bay pa. Kawi ala malama mako uli luma ole ay. Okay. So let's go e mga ya o ko tay si o pai pa sili ule nga o pai o pai pa po makuai so let's go ele o pai ole lo kamalaki e poloka umai o kamai ki male kuku so mai so let's go pasa ola o ke o pa mawaluma ame ku uai e ai lalo e ki ko sa po iseaso o koe ole ki male loka ai o pa tu o ile amo sole se ba ai po ole pe pa si ko ya ina ko nga wi po i pa ko a mangai po ya mo pai ole nga o oh my god, ole lo la ba ole me apai mo ko le koi o po ile bai ai o pai la ba mo ko ma san ko fa po mi mai ile atia o pe ya le pai to le bai ko ya le ai ale mai vasti so let's go e manga ya o pai pai si o pai pa si li ule nga o pai o pai pa po ma wai so let's go e le o pai ole lo kamaleki e poloka umai o kamai ki male ku so mai so let's go pasa o lau ke ua pa mawaluma ame ku ua te ai lalo e ki koe sauto i se aso ua koe ole ki male loka ai ua pa atu ua ku ile amo Ko mani yo ya sibe wanesi ko ko i po nga wale pai par ko inga em ka ki mo pa maoni on meta wole a pinga nga wale pai par ko inga ya ka u ye o nga no ko kongi pai par ko inga le wo luas pu pa mra minute ua te ale tu la spolo o ngalo na minute tala tanto leina tolo petu tasi lima i tolo numera pero mo fa ilo anto mo le tolo ele o to tu sia ma to numera tanga te bala au mai a mai ana prima ke ki o messi a ta pena mai la api mar pengi o nge messi la messi o nga ke ngo po le am ka ma fala u ti longo winga ngare pa po fonga mai ma le situlanga to e fa manatu ele fa to nuina malo le tu o tele la to wa a mai pase a por el free market e mai tu atus ai aku ngai ka o kai puke koe ai aku o le empty house e le hai man ka o ia sole se o ke ka alo me nga sole o i o wa koe fo ia ku ia o le fare ko fuornga nge va pena o ke ka alo i lungo fasi se ai mai se la si un ali po e wa ka ma ku kuar so i fuala ua oi mai la fia o le manga o ia mai pusa ai sai lusu kala ioi o lusu kala on ka ngo pe pai mai o lo Hamilton e o e ngai o tato tangata tauna fa manatu atu o lo fa maoni ia ava pe o ngai ia ana sili mo ka malo ia o e mau wanga ngai pai mai fa se aku ngai tangata matu e mau ai o aku e fio ko ia le ingisi ko mo fa ko fu ma nei ar fa maongi mai ke mo ai mesi e umoro was ke ar moro fia au ni ngalo tato reina tolo pitu tasi lima i tolo numera tato fili market pe apa le tu la spulu ia ona nga eto po le tato por gan au por musica su filo e lava ma wai foi ka ma fala upti ia ma fo file mo le lo for le o tato mo la spolu spraile ia mese o le o tato ia la super october o lo fa ia ua me ale alo le tausaga e lo toi mamao e oktopa novema e se le magai o le a po le masiga le lau o novema e se lo fiefie novema manaia pe aulia le alofa malaga lea le matai ia o atuloe a te sema ia tatou whanono manu i le alofa o le ri
awana i over fia o tātou, ia le o look forward uma ma over fia ngalo i se mele le tauna e whātonu wina, ia o songa whaalua, pela mongo whātupo lau tala ngapi. E olo la kalaka ki se masi, au ange ngalo ia o le tūtoro shop. O le sipe fo le e sua mata muli anu i e whapea. So le, lai ki kilo mai la wai ngalo ke alo tūtoro shop. Aua, au ange ingi la ngona whapenga. E koe pasia ia o i o mawhauponga. Anu mara fia. Ewe, pēra mo pe atu. Aua te tau sili i manu o lo te taa le vau. E mau elo polonga. Ke polonga ai. O le asi me manu wa i o ao, pāptai le atua. Mea ua fo ai. Aua te toe mana o na o atu se mea ua mai. Wa lama lea. Pāpe te tau sili loa e ke mono le soifua po e whakaukaba. Oi, poi mariko ingo. Ora papenga o whearo e ako leo pomo arko ingora le ainga e whaia BMW la au whangano le tūranga na. Ki ngā inga koe le mga i kamai ki o e wharinga e loans. Ia o ka kouaranga. Ia a papeo le ase me o maua nau mana i ari ta amane na whearo ai ai. Paua o le vaari sua au ma le vai tu lou. Kamanga e lua. O mei mea ngai kaunga siaki. Sua au ma le vai e aru le nei ia leo lo kamale. Ia kau sili lo le me leo el maros. Ngā le polonga, popo ngā tia, misa pa asoro a koa, la bea mingai ka maiki le leo le au. Aisea, whakamara kako. O le fua le lei, le mea lofa le li na mai e tua ia tātou o le poto. Mā fau tonu ai. E oi, si mea kau ngō fie, si mea o iau ao, tali sa pa ia male fia. E ma vi impaptai le tua. Ia naua, amanore tātou leina, tātou free marketi, tōru pitu tasi lima i wa tōru no mera wala mai. Pāptai a lii pai fua, ma lore so i fua muia, lau whionga tai tō tai a fau, lea e eba atu, ia o le eba ko umako i au kirangi a eba mai o ko ngi sila, ia a wanga ruenga whapai taimi o i kāno whaia, lofa atu mo o tōu loro, ngā ruenga whapai taimi, ia mako kai o ka mo seve ia male auso ia male uso ia seupule manu ia lau sifi necha ia lo patu mo to ia o lo malanga mai ngalenga pa mai taimi mana tua pe ano pa yatu e tatana lo fa to e lo vanole na kwa ku ia ile lo se lau pasenge fa lo fa mele tu ua ainga tu ua fioanga tu ua kalesia misi lau fa au ale wa malanga mai a pa pe pa muri mai le tina le ainga mar pa nau mana tua ro pa muri mai o tapu ai mai show to do mar pa nau sa we sa ini matangi a wase lu mana i lu ai ko ula e lo se la pasenge yo e makama le kengen le pa wanga pa tu wanga le rio Samoa pa poku kupe la se me pa pe la se me o ko ngi pe a veces se lima su kala pa ia ai ke kupe ko fo ia mo se me le da na ua manor tato leina ia ua por tato prima que ti papa pe o yesa o lo que fa ka ni kan tano ba ia te pora moritano yoelu fa tai mai fa rosa ayanga la bea fa pena po ia o le pa leo e amara ainga marieta fa que tele lava malol ma mai fa pe amo ta mai me poni kano sai yo ai manga ia ka me poni e ko ma ko la nei o le ai o le o mai e o ma no si slow hey girl tato free market na o talantu ma gang pa no ya musico sai now it's out fast and furious soon a girl said please go slow soon the please go slow yes slow soon the please we more must go slow we got open for pan we vai me que was sulan me mori actually Rosa i fua tano pa ni mageti Salo falava ia ole ola ngumela ole o lua tasi o fa o valu solu ia po ole o lua tasi o iva o fitu
o ono lima o. O tino leke fongi o vili atu. O lo o yengi pepa ave fua mo merka o pepa pull up. Aka aka makukua. Pe o yengi si po ie lai o mai ngai tenga kanga la ko whaakawa ia pepa po ia o lo o maua I ave fua le whaakawa 5 boxes. So if you need it, just let me know. Pa mole lava, meka o le pull up, o longa size, o le size large. That's for the old people. Or whoever wants it, the people back a foi lai le mawhainga la ko whaanga o ngong tulanga kau rengo po mau, wau ke loe thing kai kaka nga, pa ia, o lo iai pepa nga sa mole lava, amana amia ia na vini mai lea. Kalpa alo lava whaasai, lau manuia lo... Toi au wina mai a lau telefoni wha mole au wha pōna. Ole, o lua tasi, o wha, o valu tolu. O le singu mela, o le o lua tasi, o iwa o, pitu o, ono lima o. Maro whamtai tina, whamtai pōna lei manuia pōna waso. Manuia lava lea. Soifua. E tato pili maketi talopa. Oi ole na. Ko pai koko no kai. Na no tato leina yo ele ko umi fo I mai al tato pili maketi manangang pa lolo ya ai no tato leina wala mai tolu pitu tasi lima I batolo numera ya wala mai ai. Marono sai mai taropa. Malo taito. Ia, maro po le spo. Ko akula u. Wakula trial ai. E fialu le limas fukala o lo le ako ko fa kai pe o mai. Ana ia. O lo ia fo ila ma le chest freezer. E lo se lau limas se fu o lo le ako ko for conditions. Ia. E fai fo ia nga palaka pe a fa pe la. O le afala o le aisa ke le o le. Oh, mana. Ia, o le lei a kokoa ia o loanga. Ia ula au ka vale ia langa o ke fai ka vale. Ia. O ke kangola ave ese mai la au la o ke iloa lai le lei. Mana ia. Ia, o lea lai fau irme mo le la au ka vale. Mana. Ia, fai a onga e saung fai ire kau I pe a fa pe ke anga mai. Leo a ia tatare no? Eo iai. E mga ia o ka mai ki vile ia I kosfu ngongo I ngisi ia. Ele lei a kokoa nga ki a ese si wanga uma peva le vai. Ia. Ole ia mako ko ole ia fa nga I ki ko ai pe a fa pe. A esa e ma peva ma ku yalo wa fa nga ia longa winga mfainga ba ku fu ngole alo fa ku kula ba penga. Tai. A esa ke fkanga ma peva mai ia el bus fukala ile pe. Ezeki akau. Ia ole nga o ngai o loa langa a ole ke le ia mala ai ma me o tūs le mo suo o piki ma me va penga o ngai sa mo. Ma o momi lai lua mo mo 5 a momi fo ia nga ku e abi sa mo. Ia. Ia la lua kapungi ia pusa ko e abi ole mfainga ko e lu ngole fongo. Ia. Ia le la wa va ko 5 ia lua e mafainga alu le kos furu le 5 e kasi. Mana ia. Ia ke le fongi le ai ke le manga nga I ki sawa e ka nga ia. Ia pe e mangisi me ke ngalo ia. O lua kasi. O lima fa kasi o valukoru. O lua kasi, o lima fa, kasi o valukoru. Ia o telefongi ngā wha mole. Ia ele mga o mia, le wha kirikala, e mga o mia ngā kai sau moi. Ia mare wha lava teito manguia lama lo waso. Tai uso, ia maria po le weekend. Ia, soi po ia. Ma lona mana sai mai tā ropa. Ia, soi po manguia taito. Ha, petai, mawar tā manoa. Ia, whafkai mo le avango, o le whulima kikia ruaku ngei Henderson. O le whare ie, e whale whasalau fwy lava I aso, ia. E whakoe whasalau aku mo ngisi ele mga ele I... Le I mawaina. Ia, ia o le whare ie, ke le whare ie. Whare ie, whale le whaongai mo meo camp, e lengi... Whale ie whaongai ngi maliu, pongi whalave lave vea ie, o whare ie whaongai camp, me whapenga. Ia, e kolu pok. O le whale ie ko sfuru duaka ka whainga mo moe ku.
ai me se mga o mia ia pa so kai mai simi le oru kasi rua valu fa o rua ia malo fa lo alo fa tai te lava tai to manguera was Ai simi ma me ne aso soi foi ia. Ja. Ma non sai mai ta lo fa pri banqueti. Ia, whaktai a tai tō mō lo wa wanoa. Ia, sau no ia. Ono ia ele masinta mea o le masin fōua 9kg fia sila iai na saule te sila iai. O le masini fōua iwa kg lono tele. Lo iai fwene pusa lo toto ele pusa tasi lea o le la umara fail tapuni. Ia fia mana o loa ia na vili mai ia le o lua o fa tasi fa iwa lua o lua o fa tasi fa iwa lua o ia pole o lua tasi lua ono tasi fitu walu o lua tasi lua ono tasi fitu walu o vili mai ia lumera na lua e fasta tala i mea ia lua pae Mala ia I whaftai lawa tai to moro wa wanoa. Tai foi bana mai, mo fo ne aso soi foi ia. Mo na mo sa no mai, cha lo fa. Salva kai ko. O a mai ne, tai au. Mo ngia whaftai lawa. Ia, sa no ia. Ko fa mole asau. So ka vale fi fa ka mole. Ia. Ole Honda fi ave de fa fe lima selau. Ele le uma le pepa le afi. Na e ho la fia me voi o whakau moku uma. Rai anu o wei. Ia. Ma nei ola po le pio taban. O le Honda. O le Honda. O le tau sanga o le tau sanga. O le lua fe matiku. Lua fe matiku ma nei uma lua pepa ngai se ki ka. Ia nei uma pepa lua va more kai ko. O le tai mi muri na service el kakaban. O le kausang kek. Ese manga, ese lo ko ska bani. Ia, toi fa alu la ilunga la nu mera pa mo tama. O le iwa kolu. Oi. Sorry. Iwa o walu. Fikurua fa iwa. Toi fa sa utasia mo tino a me de psile lo mtua pa la por mo. Ia, o nga. O iwa o walu fikurua fa iwa. Naia ta bani. Ia na foi que kauska bani. Ia, manuia po pa ne so. Ia, aftai la suga la wa. Ia, soi foi ia. Ia, soi foi. Soi foi, ma lo la vale, pa le mai neta au ta no pa. Ma ro se fu tai tu. Pa fitai, a marita au. Ia, ma gui fa tai tu ole lo fui ma ke ki e me wa lo ko penga lo fongo e me e va ku fu la ia mo de hui le trampoline wo mun kala e se ranga de la e se ko ko nga wo ko inka mai en pan ko fa pi pa ia lo mo ko ka se nga fa pi o fi ai se ma o ia ba mo i ke o le fo i mo wo le mo en va ku fu mo le ko tapo pi naia. Ai se ma o ida mo ngai ai ka wa maka ia mangi sia o role I ke la me va ku fu ai a le la ka ba le fi fa ka ko le ranger. Oh. 4 times 4 wheel ia la ranger taito. Lua o kasikoru ka usanga. Naia. Mau o le ke manga o le lua su fiku ai sa wa ka la lo I fo lima ia. Alua. Ba u ko ida. Alua ka o o mo ko fa o ma me. O le o I fu seki me ku ia ka o ko ingo le 22 e ko seki le ke. 22 era ku umba ma pa le ia ma me ku ia nguri. Whakau mea o le ranger rārea e ara koe kau kongu whie wala au mea wai kau. Ma lau ai rārea e kia au teito e lau fōua ma ngufua I ongo e matcha uma. Ai ko ia se manga o e lau ai rea ia ma ngufua I ongo wala au mai. E ili kono pi o le Hilux 4-wheel drive ia kia au. Mo ili kono pi le ia kia au ngakakara e se mai I le 4-wheel. Ia. Le ara manga ba ko le ngomere le ma e ko ngai ngai pa ma o se ma meu ties le ia wala ma ra ngole la kiria ia wala mo le ngomere le o ru fiku ia luori ma ongo ia lima valu lua ko tau kasi apa mon o ru fiku ia luori ma ongo
lima varu ru o i taito le fu i mo le seki fa idi a ko i pe ma o se ma ngai fa idi a ko e wala u me a le ka wa fe me ia wa le fi ki dia uma sa fa ka va ngai ke ma no no fa kai ia o le o ma ni no wala telefoni ia pa pena foi ia pa kai ia sai foi ma no ia na no tanto linda pe to tasti tanto wana au ia ai pe la no fa ma no lun ma no le tunu ele to e tu sina e mātou nu mera po ia lau mai pa me o mātou fa manatu i le o lo mo mai langa o loa ia o tau lama fa mo mole o le sau fa mai lunga o lo no po ia mai tano fa mo mau le lano ia nu mera ia ke u ko misi ia ko pisini mai e o ia ma ko la ane wa pole fa me ma ko pole o ko fa mo ngu mera sanga ma ko ave ko ngu mera ia ma no la ma sai mai tato bala o muri le ma ngang fa no tano fa o apa kai ko ia ma no lava apa wa mai ia kamfodek fa kan mai se ba ku kamfodek ka po feo ia ia pa ia ai o ia fa kan mai kai ko la ia le apa alo pantu pantu kan ma lai pa long ali ki o ko apa Lugia o pa lungo lo si foga go paki ai ia o mai no pe nia le ia ke piti khua o ka le ro ko la ke mere e pa maria ku ka ke o mal mara moi por kala me fa por mo ni ma ke ti ia le pa ko le a ka u ma me a fa le wa le la pa no la malanga ku apa le ai bo va quiere lo makua e foi se makala oi kalo fai pa maria ku ya ki oi le uto ya waia kasi apo ya ku le sa no ki si masi ya pa petai ma ngarela ma ko ka liu sa mo oi kalo fai ya ma lo la pa ta me si de mo o lo ma tu ale so fu la le mai de di alo pa tele atu o ia ma apa ma ni foi ngale weekend o ringa to kai ko you ke mo foi ba ya so foi tato prima ke ti la sa mo le tu pele na mo uma telefoni mata ngo fifa tai mano le tonu o lo mai la mai lungo o lo o portus e la tu me o me le lofa po la postu langa ia mo telefon e le lo anga ia anga ia tala no ia e le pa pe po le onisi tu lang o tato po le ala tu lang pe ke la ko ka va de lima pe mai ia o le afrika la e o mo le lofa wa tala no ta no pe oi la ko ko le wa ngangi mai se o ka male wo mai ile me ma mai da afrika la ka vale nga o ia nga mo wa mai le manga ia o le peuta inga e matango fie ia no mena nai pala au ia ke de io o ia ia o nga mawai le fie fa pta ia te o tou u mala molo pa pena te pena ina mai tato o loa ia me so ni se o loa na ua mai ave fua ia pe lava no fa atu ia fa ni le le anga le le tu fo langi lo to anga le ia me so le malo le tu o lo tau pati atu fie mo fo ia me se lava ila to fo ia to malanga mai ia o lo tau ati na na yo tato ai ia le na we tato prima ke ti na ile neta else pa pon fo na ma ia so tato lia langa le lo tato tua Finau mo so manuia i le Unitec. O le alango malo si le Unitec mo oe o wasanga luenga le leile lumanai. Fatupla ia lo to mai le architecture, engineering ma le social work. A o tawina oe se matata fou, pe o le pisinisi mo na baenga ese. Esi dia ma le se lau mata upu e pula lava oe. Tusa lava pe tele i mautonu po le asau mata upu e ave. Sila mamao mo so lumanai manuia. Le sitara nei loa i le Unitec. Tanga iane i le unitec.ac.nz. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua, lima whāwalu, o valu selau, lua,
555. O esa ni malanga mo Samoa. Ma le tualoa Moana Rentals e maua ai so se tu ai ngā taavale mo tutongi mo so se mana onga. E mawhai ona pikila taavale le malewa lele i whaleolo. Polo tātou o fisa au tu i ala fua. Pe mo muli anto le whaletani malo o loo e wha mautu ai ngā whaapitoa. E ye le insurance cover e te fili mai ai. A wale pui ngā ne I tupu se whaalawelawe a o loo iei le wha mama a venga mo oe. Mo nisi whaamtalanga wala au le tātou pa anga le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono. Pea siasi I le Facebook a le Moana Rentals. Po le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe a o e malanga siasi I Samoa. Mga umia se maa mga kosyo ki ngala I Samoa. Sisi le Lifestone Headstone Life fai le lako whaapikoa mo maa e lalo mai le 5 Afrikau. E mawhai fo inga lafo I Samoa. Vili le ongo se lau kasi valo 5 po le website o le lifestone.co.nz. Whai loe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua ai le nei whaasalalaunga o na lafo lea o le maa whaamanatu I Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Just you and I, forever we will stay together. So here we are together at last. We share the good times. Now we'll never part. Tell me you'll be true, just like I'll be to you. Maybe tomorrow we'll reach
and I, forever we will stay together. We'll stay together. We'll stay together. Super Mario 5 star now and forever. Balu miru te ona tāre o le tu la sutasi, tā sutasi, ia o lau nāt po leo tātou tala I vai whanua, I la ngana pero tānia, whangasor po leo tātou porklame, ia, mō po sota inga po ia, amane tamatai, pionga leo rua ia lei, ia o tautua mai o ia, isi o tātou tunu o I Samoa, tātou lo munuian mano o tātou tunu o, la singa o le nei aso usua e foi, ia me se lava lungo ala I lo fapo, ma le fane, tāpo inga la atoro tātou tunu o, lau whenga runga tofi, so atu na ianam whanau foi, ia o onga, ia o tani mau foi, mātua, ia me sotu asensina, tā ue o mātou loto lau tāpo inga Samoa, whaiva e tāpo ia e marmunia, tā ua i o mātou loto. Mo rea tu whamano mar whaapatai, maro rea tanu, ia meseo tu asinsina, leo pengana menga tatofi, rea tu mānon whai tano, rea lama o whaatau muampa, tātou sanga, ele whai unga, ole nei po I tau sanga lua o lua wha. Vea le upu e masani ia e maunga ifo I wano, tau nganga ifo lāre wha moe moe o me whetu leni mai. Ane lama o manita e ao, mo e a fe moe, maoto malau. A lepsi ni erfa maoni a lea lofo le li, a mia nisi a to telo lo tua e whaia lon whingano. Wha moe manu I lea lofo o le tapa o le langi momoli atu lo to so I fua. E a noni mala e ape mani po ngā. Ia I masina o stoi o nei tau sanga, tātou tu mauri tatano, wha tua I lea tua. Tātou te mau ane mawhanwhana, maura losi, ia tātou fia vivi in wha manu, wha apatai I lea tua, o le manatu mai, ia I tātou. Awa I ere tangata o manatu mai e leni. Manatua sa mo lau talo e le o pōri se fia, tā pena atu, mo le whontanga e lepeng o fia, a tau le 5 o atunu. Ia, nai manatu le ia Samoa, ia e leo se mea tātou te whātou to I titi ai, e ulawa na lai titi Samoa, a lea o e leo se pono mo mole o usuia, ai manuia mea uma, o lau te talo, o le tātou te talo tu patas, manuia le wha moe, manatua Samoa lau talo tātou lo ai tau manele atu, tātou nopia I atu nuu e mamau, manatua se o tātou to nuu e pele o tō pinangana mo tātou loto, le usunga pono la whapenana whatonuina, nāma yaso, ia manuia fo whanga amata le manuia le file muoro tātou tua pa iu le manuia o lona be inga po yatu manuia po le apinga le mengo tatofi le tua roa pena pa I tano le ngata I tono Samoa ia ma le ne po ina no langi atoa roa pena pa no manu o wa Samoa mo tai au pa mano pa ten mano le tonu ma no fo lau tātou pelo ai pe lungo pe au ngano le ea I le tautua pa au le radio Samoa programa le pipi mai show ia lo so tu lang lama se uso trenga ya titia pa lau tusi ia o nisi o puanga ia tono e to mai foi ele vai a spo le lofa malanga leo lo tātou tua Padarabatu ia Ioane Talatonu seki musika musika koko le zavo dele awala be ele susu wa awala fa so marie kele koko le sanga le swale sanga ele se ar koko le sa wa be koko le swale sa ia fa meisi fa kele le susu ia awala ko mioe ila ua fai swale sa ele songa be ele susu singa mai suka ia fa ke la kiki ala vai vela esene manga ia o foi la ko era marki polo ia fa mesi ka kwale make sense al vera kara ngome le ia o ia la ko nga a la ua fa me ainga o ki a polo sole o isi ele manga nga oi o nga e kari kongu le ki polo nga I lo le ka ua ki polo I lo chino o se vitamin C o le mkwa sili o nga e lo chino o le ase kuka I la uatu o lalo o le pape o fatu nuino to o la uatu o lalo o le ase kuka o le asa utau maputanga vai ski polo kakau iai Io, a pai ai ke le pinga lo ai, aua, pe ango pai o lo pai talia le na,
malo foi te lia na mai e tsoi fua mo lai te tu ia a pai ia ngana tu ona no le radio sa mo le ia pai le fata pe ia wo re tai ai pule lava ka malo ko a la ko ala no le asa ko kai pai ka kau yer ki polo ka kau yer ki polo ia a kasi ki polo orm ko manga ia ia ngai ko fa pi le mo le po nei me lute ia o nga ka ko ko ila ia e tato tala e vai whanua e le ngana peritani. E mali pese, lau li i o lo no mon. In this update, a blow to South Canterbury with Timaru's Smithfield Smeatworks closure confirmed. The entire nearly 140-year-old site will close by December's end. Alliance Group's told staff they'll be offered redeployment at its other processing plants where possible. Waimakariri MP Matt Ducey says he's gutted. I know that it'll be affecting many families and the community down there. They'll be feeling that. And Christchurch Central MP Duncan Webb says it will have a knock-on effect for the city. It's not going to be just 500 jobs that go. That's 500 incomes there that are no longer in that Timaru economy. So that's going to be felt down the main street as well. A former teacher from Christchurch's St Bede's College is facing charges relating to historical sexual offending against students. The man's been charged with offending against 3 students who boarded at the college approximately 2 decades ago. Police say investigations are ongoing to determine if there's any further offending. Police say students who boarded at the school over that time period are being contacted. And police are investigating after a man was found dead in a Levin park. Officers were called just after 5:30 yesterday afternoon to the park near Lake Horowhenua and found the body in a building on the grounds. Police are treating the death as suspicious ahead of a post-mortem. Canada blocking New Zealand's dairy products or exports is said to be costing producers in this country millions. The government's standing up against Canada after an independent panel found it's breaching the rules of our trade agreement. The
Trade ministers opened mandatory negotiations with the economic giant to try to resolve the years-long feud. Kimberly Cruther of the Dairy Companies Association says it's a welcome move. A police staffer has allegedly leaked sensitive information to a gang member whom they were in a relationship with. Staff reports police intend to prosecute, but charges are yet to be filed against the employee, whose role and identity haven't been disclosed. That's news. In sport, a maiden rainbow jersey for cyclist Ellie Wollaston. She's upstage defending champion Lotte Kopecky to win the elimination race at the Track World Championships in Denmark. A welcome sight back home in a prosperous 24 hours for the New Zealand men's cricket team. The Black Caps have dismissed India for 46 on the second day of the first test at Bengaluru, where they're 180 for 3 in reply at stumps. Meanwhile, at the Willows Club in Canterbury, Kyle Jamieson has returned in an exhibition match. He's been captured dispatching missiles beyond the boundary. Oh, I can't see it. It's up, way up. Jeez, where's that gone? Jamieson didn't bowl. He's been sidelined since February after scans revealed another stress fracture in his back. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Alofa I lau pitanuu. Masiaki ane ngayo inga ma mea o loo tutupu ai. Ua awina atu ona ole langolango mai a local boards. Ale pūlenga nuu a au kilani. Mai mea o loo tutupu I taimi nei I lau pitanuu. E o I talafou, ma mea o loo tutupu I tāmaki makaurau. Ia mautinoa ai o e sila fia mea e tatau ona e iloa. Muli mai I mātou Facebook, le stala mo a mātou pepa o tala. Ina ia e mau ai le tele o mea o loo o foina atu I le tau pitanu. Mo nisi whamtalanga, tanga e ane I le ourauckland.nz, ma o omi le upu, local. Are you at a crossroads and not sure where to go? Thinking about studying or getting a new job but not sure where to start? OCA can help you get on the right track with new skills and confidence. Our Ignition Work and Study Skills program includes 4 weeks of full-time study and up to 12 weeks of additional support. To find out more or to apply, head over to go.oca.nz/ignition. Oceania Career Academy. Your future starts here. Ever dreamt of winning big cash just by receiving money? Now you can with Mtala's Win-Win Hooray promotion. It's simple. Tell your families and friends residing abroad to send you money through your Mtala for your chance to win. Receive 300 Tala or more through Mtala from any of our international partners and you're automatically entered for a chance to win 1,000 Tala. The more you receive, the more chances you have to win. Take advantage now with Vodafone Mtala Win-Win Hooray. Register, receive, and start winning. Promotion ends October 31st. Terms and conditions apply. Vodafone. Together we can. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi. O tupui pui la COVID is fluiva. Mo I lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni. 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai maangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Malo soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Ora vidu te ale tu la su tasi nau papa ngora maro le tonu o au nato tato tala I vai panua ngana pertania me so tala I ta longa. Ena o tu la I marita tu taimi o le ua ono mara bidu te ale tu la su tasi ta tono lo mano maro tato tonu o ne po tai au pa malu marita au. O le lava manu lua pa me istangata. O le lava manu lu tai to pa ku ioe. Tato ele o Silvia mo tato I lo ngar venga mana le to. Pa la mo tato pat patia o le anga le o le le aso mo le aso pa popo le to so fu mo tato volo. Ya na le vivi ya le ASM tato po ya pe ale ala pa I mai lesia so. Ala pa I mai no lesia so. E la ngona pa to pa ai lu mo le I am tato pa po I o lona vi inga.
wa wono me matau vi inga ia te ia ai ma lord for au Samoa pa tai ne tua tato mo pe ma tanga ia po tau tua pa au de Radio Samoa so lima e ba todo a mo pa dalwa tu ia tau tua mra inga ma no le mai nga tai le o ano sina ati mai me Robert ia ma no la ma no sina pa tai ma tu mai nga tai le sunga ia so e mosi virpiti ma pa tu ia Maria ma no fo pa tai so ma no fo nga lu ka ko nga ko ma nga ba ia lo fatu so Maria time up to mai penga tau ili unasa Sofia Leota lo fatu sis lo fatu mo to malama na yo tato ainga pa time up to mai Aaron Silla yo vai ka un poinga do se mare gym mare I Aaron yo compañero de poinga venga le gym ngo pongo poi pa pele puli like poinga venga like o le gym ia pero yo Aaron lo fatu mei po male no palo uso ya pa tai lava le map to mai Marita ma ainga pa tai lava Marita pa tai mo lo faanga pa mjanga lo fa tava lo teleatu Maria le sina tava e male ainga lo maputa mai sini Australia kusa leia ka ko ba ko I sini Australia o lau ma nei o kau ma pana mai a Australia tatou o Brisbane o mo kwa vevena me la wai me le pone la kusaka ko me le pone ma au ki lani o facing ma lu la kiki a pe por tau le au ki lani a o sini Australia o lau ma pana ya le se me ha ko ke po le na le vi pe mo ba na tatou vi impa tai le tu me se sili na te sau ni lo to so fu mo tatou wala pa ma lo lava le fo lau le mano tatou no ai mai se na yo tama na yo tina ta fia pe so fu fa tai o le wa a mata na mai ele tau malulu ele fia ia yo to ya pa tai ma no la mo fo lau ia le wa tatou anga e tu tau ma pana ia tatou pa tai le tu ai ba ro fo lau lo ke va ia ku le fo I le po la langi a to mai tai le fa ko so le lu o lu lima lu o lu lima ke tasi me na wa si le fia fo e maro le tu nge langi lu o lu lima o le tau sang fo ia le ma ia le alu so le sia ka ko au a le pulu la le ke va ko e so le a o ngo me la kasi la langi a fu nga war si le fa ia mana tu le fo nga pinga ka ko ia le au skadi am ko kia o le pulu la le ia le au ka ko le au to mai ta e le ipo la langi do o do lima o le e va tu o nge langi Australia o Amerika ia Samoa ia le ia se me pole po al norte anu le polo ia ba ai le malo si lava ia wa toti no tam la me pole o le malo si fa I meo o le pool pi o pool e la le ka ko pool pi le ia Kanata Skokilangi Wales ia ma fiti al pool si le ia ni sila le ska ko au ni sila la no o se me ma o ai ka ko ba ku o fa ia inga mo le All Blacks ia pangi Vaspo lu fu longo ele ta aloi mai e manga kua po le po la langi le ngo ka ngisi mo singa inga wala ko fa ko ila lo inga ngo me ka se la lang le au South Africa ele ngalo ya ko ba ko ka ngisi nga sing o loi mata o le fia loi mata o le fia ko sanga o malo le World Cup le na tai mi singa wa ngo me ka si ka mi nga ia South Africa so le e o langi e o masar zalo lava o ngi pa walunga le All Blacks wa pe ai o ka mai ka sa bari ma ave wa e ma nga le sala ko me ka sa mi le aso au ngi va I mo la no ka mai o le o ka mo ngai pa le o va le Kanata Skokilangi Wales Mafiti New Zealand le po C ai langi Japani ma Spain ia ma le po D o lo ia Ferrani Italia South Africa ma Brazil o le World Cup ngale luo ni ma so le o le va va ko ia manuia ta po inga Samoa pe au dia po le tau sang po le luo o le mai pa tonu ina ia le
mama ia tu i le ua kapule anga e tia ua manga ia le tūlanga no anga i mai ai se tātou au ia wha manola ma wha tai po tāpo ingat maro le tuno le ngato o tuno e mamao au tonu si o tātou tuno i Samoa pa talamatu le uso ia taua i manu ia ma tai ia ma nofo alo i mangele lo fatu ia ma idua pasinga e soli le rona tau ma ngiu ka po ai ri ma na tu o rona about yaso ia tu lo le ngana ia pe roi pole pas mangue ma o lunga e kawalanga ka amilo le pas ia e ka amilo awangi la vea paula ko tu lo le ngana e fa nga kala al ka mila su e su nga sole adu e ave si ave pas sole ke fa lo ko mo a e mai paula ko le rona about ngai si la pia o ma ka ngai ave pas ale ka mila ngi o le ngi rona about o ma wala unha kasi male a tele o ave pasi la ka mingi sore e o sao ai le ngi rona le o va ke o nga yo ta wa mingi ka po ka un pai uska ku la pongo me milo le pasi o nga ka un mel professor ai le soria ko le rona ya lo fanto le o pasi le au couriers ave taxi o le upa ave loli o le au ave palau ya o alaba ia o ngā nuenga lo whengai. So se ngā nuenga lo whengai maro tātou tunu i oe kampai lau aku. Ia ai lempai pongo o kampai lau atu mwhane o te uma i lato uma lava lo tau tua. I so se ngā nuenga se mtātā ia mai se fo i o le whonga tau mawha i me o whale ainga i em tōranga wa pēnā i o whale o loa. Le alama se ngā nuenga o whaipi sinisi asi o tātou tunu whamanuia le atua ai lofa atu program o i lato ngā nulua fia ia mana tua o le whamaoni e whai meo. Ai whamaongi ai pa maongi te pingo le pa alifu e koe o akufo ngaka e lo fale o loa ai le pa maongi the first and the last e ke le koe vai po le lau customer se sai mi pa maongi al me kaua ai manuia ngā venga ne aso pa tai Maria le sina te vai pa tai mai la to malama kano pai Aaron Silla e Mosi Vilpiti pa pena fo ia Peronise Mane sanu manola ma whaptai ano sina ati mano whaptai alo pa tele atu mo to uma lama lewa su lima venute wa te ai le tu la su tasi ano mo tinoa pe wat smai manta ia lewa ia lei a pongo po nero mano tato no panga solo pe tato program se pa ia le tu la se pulu mo noa io e oso e lo na o fia So ai le lawa o fia mana tua le o ti o te talia o fungala awa teu ina unia le vala au ya e talia ina Ua ai se tuina nau matala le tunga mau Lo ti ute ia longo mai ia usa o atua A fai ua o le lango Tango fantasi pua-puanga Elena o ita uanga sala E te sona moe a ele ala
Apai ua o le lango Nā taua tuai ua o le alofa se tuina nau matala le tunga mau lo tiu te alongo mai ia o sa tuai apai ua o le lango na taua tuai ua o le alofa Música malie awe fefe mana ya sivae Música malie awe fefe se mai ona tene Usumai la pese malie Ayata mai ma siva siva mai fatamati ma oso Le mai lua awale pa o Jesu ha imiti fala lolo Awala e teita fali la pera peio seta mamai Mexico Tata fiti mai sito e aina Le lo omba tua fo iu aita Uale ma fai la ma ono na fia si vai le maliero le musica Musica maliera awe fefe Mana ya si vai Musica maliera awe fefe Se mai ona tene Vai fale lady au te uma Le musica ua la taona uma Awala e teita ai sue saupa Lue lue mai i le musica Musica maliera awe fefe Mana ya si vai Musica maliera awe fefe Se mai ana tene Usumai la pese malie Ai atata mai ma e siva siva mai Fatapati ma oso Ai atata mai ma e siva siva mai Fatapati ma oso Musica Fees-free study is changing next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Kiuta Kitai Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz. Talofa o au o Leilani.
Mātou tena nofo whaatasi ma lau to olua le mawha naumana i o mātua. O te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai ma whai ona o tala no e se tausi mai mō fautuanga, tau soi fua maloloina, ma wha matalanga i mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se wha matala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lava ngangana, e le ai fo i se totongi. Mala au loa le Healthline i le o valu se lau, ono tasi tasi ono. Talofa o au waleni o se Electrical Inspector Samoa, tolsu 5 tausanga o tautua ma o resta reino fo i mole waina o lo mauta, falsam fatwhainga luenga, fa peli pe ino vai vela ma o ngā umu. Walau mai lo waleni o le Amos Electrical i le o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Loa sutoro minuto wa tēnei tūna su tasi tautua re Radio Samoa so lima e matolu a mo programa le Fifi Mai Show. Ia tautua mo oe ia se ipa e pole tu la spululua fatus mai po le arpslinga ponga moa po tlinga ia parisala pai se 1.6 ane taute mafuta o le patonu ina programa yo to mai tai lulu ai ri o pare tonu tau Samoa yo e fiwa kau pai mai langa kemra o le sau mai yo nai pare tonu tau ele o ye se fa ke mingi a lo mama fati munga ia tonu se lau fie le lei o la pa pena ona mai ele ri ia wa po le na fa yaso ia mo ia ile sui o le fono pe ona sile fiel mano tato no to fa manatu lava le fa tonuina ia manatua le tatalo si o tato no mo le sui o le fono e me se fo o lo fa lo sasi ia le malo ona o le ba pe ona sile fiel le moto i ngata i fale o Samoa ia o me tupu mai tu pe sili ai langono e ona o tato masa sa noi tu mau ala to vai mar to au po le fatu tu e le ia silfie le ni me uma ia e pe me po le upu o le pese po le le tu fu ni me fa pena ia tatu la po ile li o ia la vai silfie me uma o la vai tatu tu mauri talo mar fa tu e lofa le tu ia tatu le lofa le tu ala ia Yesu Kristo na maliu lungo sa tau sa ilia tatu na leilo ele ngalo le tangata soifua toi patano fa tai tole pa ia maurunga le tato tono o fe lava maputa mai ai au kirani manu tu oi ta lofa lava ma lo lava le falau soifua manu eu tato anga fo le weekend ele ne fo iba yaso ya me so le ua so su vanu oktoba do o fa toi patano lofa toi ma lo pale ma lo fo ile nganu lu e manu le tono ni sa nganu lu mai ile va veao ele fo ua tu tole fe au nganu wenga ia fo ia tu mal fia au fa ngai na telefoni longa le ala alu fia tau no fa tai le tu ia wa uli sa fo ngai benga le ne so ia la to fo i wanga at au ngai benga ia man via lama ia ngai benga lo pe ngai fo malo ta tu no i le ngai le le li ia pa mli fo le li la ta fo inga Samoa se la penga lo pa ia le tu lo fa no manu ia wa Samoa mo tai au ele ngata le ona yalom whanau ia lo tapo ia lama o tou le alo whaiva nai te maiti ia o onga ia me o ngā nuenga ia au noni mala iape mani poponga pe lama no wha manato o tātou e tatalo ai pata mala o tusa le au mara po ia e whaangalo lama le vai mani le wa ia e a olo le teimi e pike nai te maiti ia po ai lama o lua o man whaile tonu o whainga ruenga nesi ia whai o te maro whainga ruenga le tina ia lo fa muli fale ia o ia na la pa pena na pe ngai pikina ia anu fa nau ia ele fa pe foi o le va pe o pe se vali mai le la vai ma ngai la ka ta tonu o la o atana pe at o ta tana fa to o ti apol o ngo fa ma ta tana fa to o ti apol ia fa pe la o fi fa kali o le foi mai ia lan me ko e kangi o le ko ape pelo ya no fa manatu mo tato mo matua ave ese le tato mala mar pa ye taime ame na to meti mar taime piki po le ale fa ngo fio po le ala tana to mai e ko le do ai lu mar fa
pea whapea o e whatamala i tātou, ia tautua nā whamanosi, a o pona sele mai, ia tau mwhai o nei tau me, e maningi po i oro i mātau le fia ma vi i le atua o whai uina le manuia, ia o ngar whanau, ai au ne o tātou whatamala, tātou talo, ia ma tātou mātala, i so se teimi e leo toi tusa foi pe lava tunu o tātou no pia ia ma tātou no fai ia ma no lava po lau maro le sunu ia la lava wanga e tfo le fai ungo le foi tau sanga whaptai Marietta whaptai tele la malo sila ati ia e mosi vilpiti ia tu ia Maria whaptai la tolo mafuta mai Maria le sina tawai mai sina Australia whaptai e malo le tunu pa tai lo to italiano po lo fa ta va I mota malawa le na o le fa tonu ina mai ia por kame pe ona fa fonga malo le tunu ele te o su tasi ele tau tua le mata ia ne no ia ni to finga o Aisha ele tu la sulima te ai por su te su tasi ia ono tu langa le tau fai lava ia na ia sao mai langa kema ia ia o le fa tonu ina ai fa ia so le ni mo le so fo na ba ia so mo ia ta tonu le fa tonu ina ia ai manuia la singo le ne aso a to fe ngai fe amanga venga ia ai mese la vole a to ta po ingal maro ta to tonu ia fa mnia ne to ta to nga ia tu ile nai minute ia ona fa fonga le e se reporti mai le tau tua po I ale omega gas mai le para ta vale le omega gas in nai minute au natu le por cambio le mo e pasta so li lo longo yo so e ta su lua mai lo a ba tu lo lima ta tau ma vai pam ni le I le weekend but me foi le o le tlenga se man Francis o ane por tlenga po mo to te ma puta se ia pa ia foi poi mai fe al pan taito o le pese le na le ni fo lo fa ko na le pese o le pese na sole ai le pese ia sa foi fer van kama ia ngano itinga pa me o ia o le ago ko por manos ia fa mano longa le ni per fani lo fatelato a mese lato le ato to le manos ia fa mano longa le ni lo fa foi se uso ia au pa au ia mar per tu ia e seta va tai vale curious ke o e o alu lungo pul pa fa nga fa nga lo ke pongi au pa au alo fa de ia se ma pela I mar per ku ngo fa le nga ke le oro ku fa le paso ai se me nga ke la ku tro foi paso ia via foi pa mai fa kai tai tore man tu mai ole au curious o lo pe na pe mas o kama ia li pe ia pule le awala li e fa tu ina foi ia o ko fai mali o ko ia o ave pasi o ave loli ia ka ku nga pa auto le e o lo ngai ka vale la iki ia tu a pa no ia ai le va be o ko pule o wala ia lo fa to mai per fan le pese le na tai to le ni polo o la ngona le lofa se ave esia yo ti nga ni tai au ia pa mano longa le ia to tina ia mai la to malama le ato to manosi lofa to Pator partua ya Susana Jacopo Makafi Marisunga ya Tampai Paptai Maptamai Fatmo Lua Iliana Tuan Lima Paptai Manola Paptai Asia Kunga ya Su Maria Lawa Bela la Copai Tampai Susana ya bai alo patu Mamboto ifu ayo umai le pongisa le taimi lea o le tawa fiafi o mawhawhanga ua sautua lasi mai a oe hani Lamuna nao le alofa
Uana o la mona o lo tawhia wa ai atu. E whai ngata e pipi i tia ae mamaala. Ea e mama e i fovanu ta vai le vasa. Lamuna na o le alofa ia ue e tu mau pea i lo ulo toe. E mana tua i taimi umalava. Nai au folinga e tu mai pea pe o se ata. O aroma penina Fumalaang sa salamay o teletawina A ofetu e feila fimaya tumaunga Oela taimane o te tiwai yo mafaufanga. Amuna na o le alofa ia ue e tu mau pea i lo ulo toe. E mana tua i taimi umalava. Nai au folinga e tu mai pea pe o se ata. Lamuna na o le alofa ia ue e tu mau pea i lo ulo toe. E mana tua i taimi umalava. Nai au folinga e tu mai pea pe o se ata. Nai au folinga e tu mai pea pe o se ata. Nai au folinga e tu mai pea pe o se ata. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi e le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e tā lo falava. Fatua maisi a woto ina matua ia tau. Se atali e lo tutele ma e wha tete o aso nei. Wa taule so o tau au tangata. Paulea ua whaitonga whiti tangata e wha avavai le isi tangata. Ai tuto tasi ai na o ia lava. Te mana tua ai le profeta o Nehemia. A tom whai tangata e wha avai vai le loto o Nehemia sa tali atu o ia.
o lo fai le ngaluenga tele. Se ale mea tu uai le ngaluenga i lo tu la foi. Malu ifo ia te o tau. O le morning, e le mawhai e satani o nga lue. Pe a whai o iai le loto tele. Ma le ofo ina atu ate o toa e whai se ngaluenga. Sa whao ngā ere ti Apollo, sa ne pā lata ma yuta. O ta ngata sa ngā lue ma ne mia. Ai wo whai ti o mai fafo, i tu atu o le pā. Ioi, e to tele i o le au kaupoe wha penei. O le whiringalo le tua, i tātou so o tau au le whai o se ngaluenga ma le nganga e tasi. Au ngalue Yesu i le laulangi. Sa Yesi tia, ma toe whaatuina tangata vai, ma tangata wafioti. O le tau whaaleanga ma le whau leanga ina ia le petia se tangata. O se wenga sili leo o na matanga ma au leanga i lumo le tua. Whai ma leo apostolo Paulo. Ia ta itasi o tō manatu ma le loto mawalalo. Ua sili nisi uma ia te ia. A whai ua ofo ina atu o tātou wola i le tua. O se ngaluenga le leilea o tātou whaano fōa satani i le nofoanga o le tangata whaia ina au leanga. Toi whamanatu mai le apostolo. A ia mio whamaoni le alofa. Ia tupu tonu ia te ia mea uma. O tonu o le whawhita udi o lo whawhengai mo oele nei aso. O le awa noa leilea, tātou te ilo ai. Le malosi o lo o iai lo tātou wola whaalenganga. Le ia tātou whaalango ma so o tau au ma Yesu. E mawhai ai o na tātou ngā rurue whaatasi. Atu e se le whaamasino, po ai tātou, po ai lo i tu ainga. E sa o sia uoto ina wa o aso nei. Wa tau la mua i tangata o ta ua le whanaua le tua le whi ai nai, ma le whemisa ai. Whetala Yesu, o la tu la whono faule nei ate o tau. Ia o tau whialo whani ma whialo whai. O wholinga nā i lo ai le laulangi, o uso o tau. O whai longa le nao le whanaua le tua. Talia Yesu i lo loto le nei aso. Ma mana tua, ele lei mo ai. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na lato awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu funeral directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. Fees-free study is changing next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Kiuta Kitai Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz. E tolu sula whetala le tino i tupe wa ta pena le Digicel mo lana whaapitoa. E whi sosoani ai le tonga tāle sui whanga wai nei. E tolu whailonga tupe ta i 5 selau tala cash. O le ase ina i aso whaweile taitasi mo New Zealand ma au se talia. Whatau so top up luas futala pe sili atu mai whale olo masani. Pe lafo foi online i le Digicel Pacific. O le mawale olo wawanoa i le sei. E te anga wa foi pe a lafo so se leni le My Cash a le Digicel i Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Mo nisi whaamtalanga wala au le over selau tolu fa lua tolu. Sekia Digicel. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand nei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. Alofa i au tua oi, au e malama. Se ia huta le nei folaunga. Fa atutua ma pa moi moi, ia tu ma peo.
tautala i ngā ngana a angelu Pe whai moa u le lalo langi malona mamalu Tua ma pa moi moi e tu ma peo a ole lo fa ia fa sili sili lea Tua pe asa vali I ala nawa Pa amoe moe e malutia oe I whaingata I a mana tua o le alofa O le Sili sili mea romana Alofa I au tua oi Au e malama Se I a muta Lene folauma Pa atua tua tua tu ma pea a ole lo fa ia fa sili sili lea a ole lo fa ia fa sili sili lea Si pong Mario sobreventa correne manatua pea nei uso pai langis po raunga no tala pea mori mau wola o lona patua tua I le tua pea on paponga I le pese manatua lo tua oi fai mai pete fuli le monga mo runga le sami mama fuli atua e le iso o lofa e mau taimi pe susunu lo tino a le ai so o lofa wa mau alo taimi Ia no patu le nua tua oi pe o lava ia toi. Patu ita inga le nā ea ma le lofa o le ni Yesu Kiriso ia i tātou. Pamai atua ele porklame ele leimo oe. Nei lava porklame o tapena ina e pasta solia lo longa Yesua. Batu pa maro mar whaapatai pasta solia. Whaapatai tapena ino nei porklame o poreola. Solu i o tātou vai. Mama lama i o tātou. Waratari ana sili lea. Ono tō soi fua mono tātou wola whare nganga ia mo lunga vi inga po I le tua. Mnia po o lua, pare tu e ase ngā hongo so lia, mnia ngā venga ne di ono ngā nues. Pau pongo nei porklame I le mai aspo pia tātou dia le lofa maranga leo lo tātou tua. So whami rute o na tā leo le spulua, nia mai e po le stau tua le una whaanta wā, patis mai po leo le talinga ia ponga mua, ia po le talinga ia whane salapai, Talinga se Juan Francisco ane tau te maputa se ia pa ia po le tu la se taimi le fiafi ia na minute fats mai po le pole le omega gas tong sia Bill Wilson ia ta tono lo mria la man malo tato tono e le alofa mananga le lo tato tua paptai tele lava Marietta paptai papena foi manuia po le weekend paptai le lango mai alo patu manuia le weekend to mapa sepo pantau paptai e le maputa mai papena po ia Juliano to lima male ainga paptai tele lava to ang lei so
e mosi Bilipiti ia Matpatoa Maria Malaing Papatai tai uso mano lava mrio whaiva i le piapi ia pena po i le Patoa ia Susana ia kopo makapi ia whai ia taumwhai ia kako kamo sale la ua maranga ko sa mo mai ia un ko si la ko pinga sale ma peka mai sa mo ia lo fatu mo to me sen mano le tunu o lo map to mai ala tanto pese le se ta penatu ia mo sa ilia tu le pule o le omega gas ai pe mai ko ma fatia le ro fo Kong Maria pole o pati kona Smith ba ai ia wama patia pole o pati kona so o se tai mi lava io lo i mata malingi o te mana tua ina lava e te upea ilo uanganga o lena ta te mauina o te lamona ina o se ata fa solo ya ita tingale umi o aso walu elenga lo atu mai maua le mafutanga ina uata ua bala bala manga mafuli mai matangie a ole sami se isua malie nila susulu mai mo se mafana fana a ole masina ilona tata onei mea uma se itali mai ilo uma fatia onei mea uma se itali mai ilo uma fatia talofa i mo o moonga ia umi leola pa ataunu uai le alofa ai ua sola ai oi pole o pati kona maluatsis e o se umoko va ka pese nga le ua tonu man sa le pengole pule o le o meka ka se le sunga ya tong sia pe o Wilson se pa pokon malu ta to no statori poti ta to nga ia to le weekend o polo van pa tan pantu la fionga le pone tong sia pe o Wilson ma lo to to no nga se po nei ma yaso le nga le o le ni ba ne pa pokon malu to ale la vai man wi ala ma to to mai in le foi ba nga o le foi tai au ta to ma tai ma nga pa no Ia, langi mamai la sunga la wao a taitu ia o le nganga lava pipia ia mare nganga whamawalau e whatalofa tuai la sunga la wao o le tau taifu atu puru kalame o le pipia mai ia wapor whafung anga sa moi tu whal nela langi te tonu au te ua te tonu datu lau whanui Samoa ia whamaloso i fumania whamalo lava lon sai ia we la vea pui le neia sufaroile a taitu o so uma ia tu uma ia ale meta ua ma ne pa pokone tunu o te no no pokone pole ia mo wan malo si o so sa wai o ta o le lo to le lo pole li ia wa le ia se pa mo son poco son mano sta to te o ai le li e so so ni mai ia pe po lo fiango lo mono so fo la le ia me se anga ba o lo pa pe non to tu malo le tunu na lo fa na le li ia ta to o ne ngan ia ai o le me fa ia le so pa wa nga ia so pa le mas ko nga lei sale lei la va sanga nga tai tai no o le mele le anga o le ulo ko no le ya kia ia ki ma mai forma of ia wa fai la sumpa e ngau ko lengi o so le karo fa dei a pe lo que mai kam dei o so fa le o so fa ki mo ngo so ngu a kulonga fa ko ta mo le la ole ai le sa ora la sa pa le ngai pa pe o le sa po lo ke
Ya, osmaraili. Oi. Ele não me quer ya afula na, ya. Ponga kala pe ko, abuko ke ula quer. Ya ya ke me. Eu vou ia ma ia lá, yo. É para me cá, ia fazer ngai tu le ainga, yo. Tau ali na la ainga no poalo, faz ali fe au pe wa fo I Ole ava no me ngā duenga. Ia kai no teki nā te lola tau ia, te loa whaingo whiar ngā se o nei o tā uso. Ia, mā ngai ia le poi singa a ami ma mau mai e whaaka mwafo leo whainga ngā. Ia, koe poi mane ngā duenga. Ia, e lafu atu stari mi ponti. Ia ngā le lau wha maa mai le tunu umane ngā wha anoano tungsia. Ia, le tu tire la se tala tungsia, teiko ai. Au te le au wai lau sanoanga le fufu singa. Ia, ale ase... O le tulanga ra panga Samoa o lau ka mu. Ora, ia wa uma me uma. Ia. Wa ngat. La au. Ia na ngasi ngai Kongo Tino. Sa uma. Ia ngai. Na po ama le mai tama ia netula ia fa kai ke la vala sunga na sa taito. Por tu banoa. O le bi inga la fa si di la le bi inga ia te ia te ke na mai lo. Ia so tu o tatu o tinu. Ia fa peso mato ola vai ele neu tato felo I manu, ele mala pe o upol tato atinu, ai fa malo da sunga taito, fa malo fa tato atinu, ia fa tu anga Samoa po fe la vai malo me nei pa sala ma fa pesnisi, ile ava ke le ava mal fa lo e fa talo pa tu tum sia tu atinu pe le la ba Samoa, fa malo fa la mo ia fa malo no sai, ona nei bai tau ile tu fa ngo fi foi o tu no tato lo fa no Samoa, o tau ngata fo so I fuanga. Ana famanatu lava tungsia io le lava Italia socializione ma natura socializione lava Italia io foi lava eleni la siene ai le passport e Berlin passport ia mai fai ma ID ma nisi tulanga ia tulanga pe la to ia tau lava tau mai se pesi pisitasi io ia na tanto fasola ia a fa pete mana o me a fo I le la te lava tia mai tono tanto lo toa ia me fainga text mai te un pai pringa bili mai te mo kamera ia senu ke ki se abala fainga fie la vai e a po e mai fa mo bonga ia o ta pena fai tom sie se au wala fainga fie pe la mo seni ke fo le link fai la peng stem pulang fa penga ia fai vina fai tom sie tulang fa pe e la fa tu vai se a fo se ni fa mo bonga ia na kamera e fa tu tulang fa penga ia na pe kiri ki a fo mai ia te dia la yo uma ke me uma yo wala fengo fie la ta pena ina ta falta vale ina ia fa fengo fie ia ni si la tulanga la to ia mana tu awala ba ni ngalo le el ta to sanga na to te ai el usa yo ni si tulanga la to ia fa ta we fee da dia foi lo trade in yo trade in fa venga la to le cash yo how fa fa ngala trade in mai la ta volta tu ta vale mana tu fo ia ne to luana ai nga ngili mai o maoli man palang ia na te lau fa tuanga ia fai lava no mak fai si trade in pe a fa pe e fa tau se sai to no lo twalo me ka kas otherwise ma ke le fa tau inga mai fa fo ni ta vale ano matou e sa lava ta vale lo me ka kas mai a tangi ia o le ala e tutu ngai me foi na le ta tu la tala le aso a o tu pole tele lunga le tau fa malama pai la mo tutu ngai tau ta vale ia wa ta vale ta to e pule lava na to tau tu ai a ni si tu la ti mamna mai ia e ma fai la na bana a mai ta pasoa mana tu ta to pa salonga fa pisnisi e io na e ina pa pitua e tau lava no ia mo sta ia foi o ni si tu langa e tua ti mo fa mabonga ia sumai tara mai au I le no selau Kevin Eastland Mankau no selau Kevin Eastland Mankau dele no wauta abale e ra foi fai ela tar sanga e fai foi para piri pilinga pesu mai tala mai au tamal o mai ona tapere no mo ai no dele ai no lolo ya ai no fo tu langa penga tu pulanga fa amasta ngaluenga wa I mai na o I mai onga no pensi lu manai ele tamal e se fai la pilinga pesu mai ia ba amanta te foni ile oiva lua fitu li mabalu te silua na to le nai ole oiva lua fitu li mabalu te silua ya ala ke foni pe ai ole olu tasi pa pituono lima pa tasi olu tasi pa pituono lima pa tasi pa tai ke la mataito ya fa mi tua le nei aso yo fai valu filima pa to fa so fu mo te nei a taito ya pa so fu ia mano fa tai mo le weekend jong sia ya pa pena foi so fu me mania so fu ia Ea, ua, tau runga po tau tua, ona sa mora tunu pene, le es pai vai asa ma se mau te le
mai ala tautua perenise uale salu pa malulu atu ua ngalona batu na yolo faanga I na yo ainga perenise uale salu mana ainga ia lo muri ona no faanga anga I taututa I Samoa pale ula ia mapiu I Alse la ia ma na yona ainga malama familia le tua perenise uale salu mana ainga pa tai mo faanga malia ni ko lao pe po ia John Leota lofa tele atu ia ai tonu o mlian maru tato tunu ia wa o taimi o te hanga I foi I maota malawa lau papong anga Samoa le asa ngana o sala ia wala pero upole tunu pa moe ma te lo nganga kisian o te manga loai pa mlian e tua ile anga etu tato weekend ia mis foi pa ia so mua le ngata leo sa pati ia tato dia tu le anga le tupi tau fao tau mapapa le nganga tai tu loto le ono lo tape mai ia tanenga pomua ia tanenga se man Francisco ane tote maputa ke pa I foi mele fiafi ai pa so foi ia Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te toi whatalofa e lo tātou o tunu. O tātou wheroa I whai ungo le vai aso o wale te warungo le ngāruenga o tala tau longo mai lo tātou o tunu. O le ua mai anei se isi ngāruenga tele le malo o se isi mauta. E whahe e ma whaatali ei pase se mo waalele laiti. E pei o waalele o le itu aingo le Twin Otter. Lea o lo whewa I le vao Samoa ma Amerika Samoa. Ai awa no foi ona taunu o malanga e se ei pase se mo waalele te tele. Fitu tolu fitu valu se lau. O le waalele o le itu ainga le company waalele o le Fiji Airways. Na taunu I lea no fuanga fau le malai waalele I whaleolo le stofi le vaya so nei. Ma te tala alo I ai lea ngā luenga. E lua se fulu 5 miliona ta la lona tau atoa. O se no fuanga o fausia I se tasi o vaenga o le whanua o lo I aile malai wale le whaavao malo. Sa le whao ngai nei le tele o tausanga. O tala whea ngai te tala o lea mauta whaatali waa ma whae e ai pasese tu ua Samoa. Ma le taunu mai o usu ngā whono mai whafo. A wale whono a malo o le tau pulenga leo le a paka pe tutu ai lea no fuanga fau o latu wa alele o le a malanga mai ai. O le teitai o le malo na saunua te tala lea ngā luenga na whaatupe lava, e le pulenga o malai waalele, ia maua lua I nei ngā luenga te tele u whaatupe, e lea au aundanga tū mao te le malo. Pe on si le fio ni vai aso e le ima mawatu, na te tala I le mao te whaapitoa le vale I malo tau aloa po VIPs, e tau nuu ma malanga e se maro tātu utunuu, na whaatupe foi e le pulenga o malai waalele. O le talitununga, mare tapa yo Jesus fina mago. Ole tata oto leo fufuanga mau te kausia lewa ina iskele pakene. Matuina mago tata otino. E fatino ai ato pisinisi mole una ia mago si o tata mawai. Ole atina ile pe tata mole mawai na so e tua io vai na sa ai ya. Ole vai na tua ese foi do la fangaina. Se foi mana onga fatu la tono mala vale de taba o malo.
O le vaina mua o le regional terminal. O le fale whatari pasese mo le tūlangi wha Pasifika. O le vaina lona lua o le apron o le malai pakai palele. E whangainga lea mo palele anisi. O le tawa atua mo le vaina e lua e tusa lea ma le 2.5 miliona tala. Fatu peina lava e tatu malo e tawara mai i le pulenga o marai valele e sabo. O le nei fale atari pasese, o le a whaunga i le lava i whainga malanga o valele lai tia pei o Twin Otters, Commanders, ATRs, Macy. I le mau Samoa me si atunu o le Pasifika i pei o Amerika Samoa, Tonga, Fiji, Tuvalu, Niue, Fati, That's cookie. Tapi aku bisa boleh yang itu email termasa. Wah, makai boleh mengenai itu nyamalan lo balik di dapur. Itu yang itu baru selalu. Apa yang mau kemudian fakta pasti satu orang ini. Oh, sekian masih tentang kuliah atau وتتوي كل اللي ياتينا من أمر الروح ما يبالي لي أتكتر مالو والفونتان أنت الكلمة ما يفعل عنا تور لي باينا مول باتين ولا تبالي لي يا ما أنا ما يقول منيس بفعلوكو الكلمة نا فوينا لي عنا إن هو باسي الفونو الكوميتي الكابينتا Tapi foi fai una cabinetta e non tulanga fana tinati ya tesema ni wake motono. Ma fatino e doa te ufonga masani e malo. Ila ye ausia te litonu le ole atato tani malo ai. E nei la tato mulu ma una fantasi le so e mai ausia ai mai se ai ilon tulanga mata non fie. Le fionga le tamai te pāle mia, le fionga fia me Dr. Naomi Mataafa, i se vaenga le na saunga autuna te talai lea ngāruenga tele. Le fionga le minstau ngāruenga te tele me whila o inga, e au fia ima le pūlenga o malai vaalere le tō whaolo o whawhiti vāai. Sa ia o oti le li pina e aloa i ai le te talai no lea ngāruenga. Na tau awa i fo ia le pailati o le company vaalere le Fiji Airways o se tama whanau a Samoa, se mea alofo o se vaalere o le whaatusa o le fausanga fau po le model, o le vaalele fitu tol fitu Max Valu, a le company vaalele o le Fiji Airways. O le teitai o le tātou malo e le tamai te pāle mia o le saunuanga a amilea, na te tala i ngā ruenga te tele lua ua mai a le vio anga o tufulele, i le itu malo wha palota o sanga ngā whā. O ia ngā ruenga o le toe whaare lea leo le vaita ele, lea e iai o na tala tuu, whapea le mao ta fau o whausia lata i le vai ta ele, o le ātapu vai tasi i ai fuafuanga o a tina e o tina mtama i tai o le nuu, whapea o na tūpulanga te le vau. E siria le valu se lau iwa sfuru valu afe le tau o nei ngā ruenga e lua, ma sa whatu pei se vaenga o le poloketi tasi le miliona, a le itu malo sanga ngā whā, a o se vaenga tele na whatu pei foa i ma whesoa soani a paanga, a le fio anga o tufulele. O le vaita elo le nuu e iei o na tala tuu ma o le isi leo ma ta anga o le a ta talatu i tangata ta whao, whapelo tātu o te nuu. Mai ui fo i olo i aile tala i leo nungali i tanga o tufu ma lele, whasino le vaita elo le nei anfio anga, a ena whaalia se matai le tō wha i anga whiri tō mai mano sham leo, o lea tala ua o se whangongo, ai olo i ai lava tala tuu whasino i le vaita ele. O le sauno anga pe on sauno fo i le fionga i le sau, fionga le tuanu. O le talana o le ngofo ma le nu. O na e fai le pine. O le ku uma leo sale i moa. E a maka ku ngai le lenga fai ngol fa penga ngefsi ol fanua. E a maka ku ngai sale i moa. E a maka mai le vi. Ai ki uma ngai si ol fanua. A ko si le sila lai fa kulanga uma o vai kongo sale i moa. E kofu amaro ngai moa. Ai a fua uma i le kala i kamanga folau mai a wala unga aso o le sunga i le mali toa ia o aso no po ia a le sir fia e utanga vai ma ka ku ainga sa waso uma a le o mai la o kama o pa e kem pa e lala e malanga mai savai
o mai lo la ia o lo le I o le mota ia le ia I po le nganga o le alo le mali to fainga ia le ang fai aku o mai la ia ave o fai ia le kari sua ka malo o mangi la le mele le o foi mai malie foi mai fenga o ko nga I popo nga e ang fa solo mai le ia faki kule I sale mo o le me nga faki le ngiu tofu ola la le I malua o nganga kofu I kama ola fa wa mai lo le fo la nga kam e o mai la ngi wa nga la la man ku o le e sopo mai o mai la ngi o nga la ai o mai ngi kama fai mai fia mo se ma sanga fia mo se mai ai ke pa ku kai fai mai o ale ku fu le ale to fu le o nga la le sa ma o ma sanga I vai e ma fu ai la pinge fa ma o mele nga o nge ya le I pa I tempa I la le sofa kai pinge fa ma o na o le si pinge fa ma o le tala fa ye ko finga ma le ko en mo fo la o I nei pinge la le si o fa no ya ele fio ngo ni vai ma ka le pinge ai kala le no fo ma le ro fer kala ya ku ma le ma kala le o le kala nga le o sala lau ai aku ulo ilang soifua ele o mauang ilang soifua fa mauni ai na le to fanga fini to mai mano shamleo o se matai o le fio anga tu fulele o le tasi le o fio anga wala tu fa anga le te iala le malo fu nga lu mamao o le ati na e manui o nu ma fio anga o le tunu e ta pena ia isi ala tu nga lu nga tele fa anga ia le polo keti tasi le miliona tala e se lau fitu sfuru waduafe le vai ngā tūpena wha matu mai lea polo ke te le malo. Na whesoa soani ai le wha tupeino ngā luenga e lua ua mai anei. Lea na umusai lea stofi o le nei vai aso. O lea tunu o Cameroon o lo o vea nei ma malo wha alo lungia tufulele. E peo na au tū i ai le teu teu wina o le fioanga. A o tūra la tātu le fono a malo le tau pulenga. O se waalele o le fita le malo New Zealand na malanga mai ai le stofi o le vai aso nei. Le au malanga se lau se furu tolu o li ima te mai ta ileo lea malo tua oi. O se uo ma se paanga tō tino Samoa. I le wha moe fesoa soani I ngā luenga o le puipuinga. O le fono a malo le tāmpulenga. O nisi o leo si nia o mtanga luenga o leo fa le puipuima le toi fua taina. Na wha talia le taunu mai o lea au malanga tō tele o leo mai au te roa. Wa wha o popo ai le nu mela o leo mai atunu o le Pasifika. O taunu mai a wālava ngā luenga o le puipuinga ma le leo ina, o le saunga le mua o le fono tele whaavao malo. O le saludo le māso ne ina whai aise sauninga I le kolisi o ao onga wha leo I tā whaingata. Na sauno ai le ministaun tā ngā luenga I whaafeilo ai, wa senga o leo le Pasifika na mua taunu mai. O le teimi ato o le fono o le a wha mautu ai lo tātu o tanu, leo mai New Zealand ma leo isi malo tua oi o le Pasifika. Wa wha popo le langolango le malo New Zealand, e ala mai lea I leo, le fesoa soani o ta vale ave mai po ambulance, a wanga luenga la vea I ni wha le lave te tupu wha fosei, I le teimi o whanga solo le fono malo le tāmpulenga. O ia ta vale ave mai na o mai le vaa le fitafita New Zealand, le Canterbury, le ana tau nuu o ngā tutonu o le vai o sonei. O le a fesoa soani fo I le vaa le fitafita o le Samia New Zealand, I le leo ina leo tātu o ngā sami umo le tunuu, au whanga solo ai lea fon tanga. Wa whairoi se pepo whaamtalanga la ta mai, le wha mautua I nei o tāpenanga mo le ave esea mai o pusa o loa e tolu, o lo tāwhiwhea solo I o ngā sami tūla lata, I le vaenga o lo ngoto ai le vasu e sue, o le fitafita o le malo New Zealand le mana wanui. O le asfraide le whaingol nei vai aso wa amatai ngā luenga mo le ave esea o ia pusa o loa, ma tau mawhai e ave I ute le pau matu, e peo na fua e tolu po le siri atu fo yaso e whai ai lea ngā ruenga e fua le I tūlanga o le tau. O se company mai a sia e peo na wha idoa I le pepa o wha salalonga, o le a whai a lea ngā ruenga ma le wha moe, o se ngā ruenga o le a wha tino ma le wha e tete, ina ne I a wha inai a muola o le sami, ai mai se le a au. E lua pusa o lo tu fua, a o leisi o lo loka, e le I matala maua na o tau mafa o lo iai. E wha idoa lea ngā ruenga, au whanga solo ai le vai o nei le whailoa ingalo na lua, a tangata o nuu maa fio angalo a fio lato ngā tei whale ni sua umasaa, mai le vaasu e su e lo ngoto I saute o Samoa. O ia whailoa inga e peo na whailoa mai e se mōri mau na whesiringi ai e nisi o ia fio anga,
sui o le malo New Zealand ma sui o le fitafita o lea malo, pe o le a le vave ma fai o na ave se ai sua au, o loo i lunga o le vaa, ma le fasilita ua, po o iei ni tau ia ma fai o na lato maua, o na ua a fia ro lato soifuanga masani o sa uma, e pe o na sa whango ngota i le sami ma maua fia ngota maia, mō tā mafa, ma whaata watu e maua ai se leni, a wā o leo o tā ofi o to e whango taina o lato ngātai whale. O mai anei sea o onga na whaata utaia ma whaatupe, e le porkalame whasoaswani a Australia e si ti aire to mai whaatu sitala ma whaasara lau le Pasifika, le ai tā ua o le Pacmas, i le whaamoe moe ta pena aire loto i whale o ali ma ta mai tai o ngāru lua i sa moa i lea to mai whaapitoa. O le whaamoe au tu o lea o onga i ale lei le longo ino le rangi ma lo tātu utunu, i tau orumanga ma porkalame SS o le fono lo na fitus furuono, a malo le tau pulenga le au suia i o tātu lau whanua i le vai so fau. O se tamai ta isanga lue whaatu sitala i au wala o whaasara launga le malo Australia, mo le tere o tau sanga na ia whaatu teile nei a o onga i le vai so nei, a e lango i eise tasi o tamali, wa loa tau sanga o nga lue whaatu sitala ma whaasara launga, le tō wha a pulu lans polu. E uina ta oto ta i ala maa la fua le a tāpa sa ina i le whaatino ino le ngā luenga, e peo na tapena e le komite le malo wa ngafa mau au nanga tau whaso ta inga, ma whaasara launga o le fono. Ai ua iei le telutanunga i la tau tino i mātutua le ngā luenga le nei lo tātu o tunu, o le a maua le anganga o le ngā lulue whaatasi. Ia, manuia le wha unga o le vāiase o le tātu o tunu, soifu.